Samoa. O se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Sila lope mo se avanoa se Fiafia ni sinufo ang atasa asa apetali alata tomaanga taui ani isene atu ufua manela fulafua wana ofai atu aileo ulangona fainata o alofana va ai yo fofo ngalote ena olangona ile po sola eui ina motu fa ape yo se pole monieta ye polonga Soma ia puna mafaufaunga ia mo se tali tutusa Ai fa atai se ilafu atau le afi Ai ta fa afe sangai Aulu na namuilo ufatu eliule pope o fetu Ona ofai atu ai leo ulang ona fai ngata o alofana Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe ilangu ngana fitu aso le vai aso. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga.
Muia le tangata e le sabani le pilipilinga e a miolenga. E le tu fo i o ia i le ala o e angsala. E le no fo i le no fo o e tau emu. Ai nau nau o ia le tu la fono o le ri. E mafau fo i o ia i lana tu la fono i le ao ato ma le po. O ia fo i a whaapei o le la au. Ua toto i taptapane o vai tafe. E fua mai ona fua i ona lava tau. E le to uru fo i ona lau. E manuia fo i mea uma na tawhaia. Le atua mamanae. Le atua o le ola. E langona le whatau wa i o luma. A o i ea le tangata o lo e manatu mai ai le ao ma le po. Sa tau mate ai le ete pe tua mani a. Ma lo longa lo o tunu. Wa ala whai mai le Taeao fou. E le wha maoni o loa lofa. Whaaptai le atua i lau tausi mai. I ma lo longa le pong sa. Ne ua whao popo aso lo lato so i fua mo lo mato wola. Tōna i atu fo le nāwa i aso mōna lava singa e māsani ai. I le ulu whafo ma le ulu whane. Tali tonu manuia mea uma i lo whaatasi mai. Na i o mātou mātua i tu āsina sina tāpo inga i maota malawa. Au le atoa o le mātou o tunuu. E ka le sia e fia o le au whaingāri venga tutofi. Sāpea ngai ma le fola ina o le tala le leia Yesu ke riso. Wālu ma le mana wānia nganga mo oe malo mālo. Whāptai le atua e lau whaamano longa. I o mātou tino e maise o nei o mātou tu āsina sina. Ta māma ti nāo whea ngai. Ma le tau mālu lu. E mau e ngase o mai o le tino e te whaamano lo mai. Taimi o whaano no anga te wha maise mai. Taimi e tau teva ai. E la ngona lo wha malosi mai. Whaaptai le atua i lo le tu la fua ina o lo lato soifua mo lo mātou wola. Mātou ngāru lue e ka le sia e fia o tofi matiute. We e wāna au mātou te ngāru lue ai. Whaaptai le atua i lo manatu mai. I lau tangata na whai. Wha o ngā ina mō lau lava pina ngano. Wha tai lau wha asora ta mao ai ngā le tino le ola wha le nganga. Ai maise lava o le soi fua tu loi o. Na i o mātou mātua. Lo mātou o tunu e o lava na i alon whanau. Wha tai mea umai te sau nia o me sili. E le lava na ngana e sula ina lo lofa. A mātou manatu ni auro. Pone a rio. O oe le a tau via o se mei longa ai. O le mātou whaaptai sili. O Yesu ke riso le whaolatanga na e saunia ina ia mamā o mātou tangata angasana. Tu maua i lau fio lo lava vi inga e le au noa whaaptai lo mātou o tua. Whaaptai lo whaai loa mai o mele lei. Ai maise o lo mamalu ina ia mausa li ai. So i fua ma le ola o le tangata whaatua tua. E moni loa lofa o anafi ma le soe o lava le ngāta anga. Le atua o mātou ta talo le lalo langi vevesi. We si la fia mea uma pa i atu i ailo fi le mu. Mana tua pesa mo na rua le atu Pasifika. Ai maise le li ie tu watu tasi lo mātou wha atua tuanga. I ante oe a o sauni atu lo mātou tunuu. I lana whainga whiliwhilinga. Lali ie mātou te le whiliwhilia oe. Oe lava te whiliwhili mai mātou. Mātou ta talo tu whatasi le nāre ali ie tofi. Se pāti e ano lofa e soifua e mātatau ma le wha maoni. O le ano lofa ma tu mau le wha vai papa. O oe lo mātou mālo manuia ai Samoa. Le atua o mātou ta talo foi e o māpatia ma popo ngā tia. Tu e fia o le nela lo langi ma le mea tunuu. Iai ai le alofa o le manuia o lau fio. Mātou ta talo le li ia o mātou tu āsina sina. Pea ngai ma le malu lu.
ia iai le mawhanawhana o au o lau whaamano longa maua lato soifua tulu i le tino sili le anganga au mua lava tofi na e to tofi ai lato o lato sa tau saina le ngasu o le Taeao e o mai lava le nei Taeao le atua ia iai le manuia o lau fio whaamnia fo ne tunu o mātono nofo manopia iai o ana whaamnianga le li ie o loa lofa lea malau whaasoa i lo mātou wola le tino ai maise o le mātou wola whaaleanganga te talo i lau o whaingana venga tu tofi so se tovine tu maulau whaunga i a lato la ngona pēr le fola ina o le tala le leia Jesu ke riso ina ia maua ni a nganga mo oe malau malo mātou ta talo le li ie i alo mpanau ele whaingo fiele tu inatu i a onga mga venga o e lava le wha moenga o mātua mo mātou tangata e te pui malawe a i lātou le fili marati a polo to tonu o lātou whale a onga o ngā rubenga e a mata na mnia fōri nei Taeao pai wina le manuia o lobi inga e fo iatu no pangia le tautua le radio Samoa o alamani Paul Kalame le o ia e si le fia mo lo mātou i loa e le lei ai la mātou tautua mo le mātou tunu e whaia lava lo fina ngalo ai aua o mātou loto o mātou tarutalonga ia whaatasi ai mane tatalo lilo le tangata lava ia e whaia i ai lo lava fina ngalo ai aua ai o mātou loto whamangalo ni o mātou vaivainga ni o mātou le tonu e mapu le tafu e o sa tauro Jesu ke riso e mangalo ai mātou Jesu wa hala tu ai la mātou tatalo. Amen. Pōmania le kanesia whapotonga ke seano Samoa ma le fioanga o a polimauta. Tātou lama le te lai ono, Samoa le tunu pele usi mai ala whaponga, tātou tala amata i vai whanua au nātu le ngana Peretania. Good morning. In this update, claims Donald Trump played into Vladimir Putin's hand at an Alaskan summit over the weekend.
The US and Russian presidents had a 3-hour discussion on Saturday morning, but it didn't result in a ceasefire in Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelensky is now scheduled to meet Donald Trump in Washington, D.C. in the coming days. Otago University's Professor of International Relations Robert Patman says the pair will make little progress on their own. Putin's not going to stop this invasion until he's forced to withdraw his troops or he's militarily defeated. And Trump has to come to terms with it. 3 people and 2 dogs stranded in a cable car over the Wanganui River have been successfully rescued. The cable car stretches across the river between State Highway 4 and Parekino, about 25 kilometres from Wanganui. Emergency services say everyone involved was on safe and dry land by about 8:45 last night. The Union for Correction Staff is highlighting rising levels of violence following a Waikato prison riot. Correction says 11 prisoners at their Spring Hill facility refused to leave an exercise yard on Saturday afternoon and set several small fires on the property. It took 2 hours to secure the prisoners and extinguish the fires. Corrections Association President Floyd Duplessis says prison violence is growing, exacerbated by bed shortages and staffing levels. We work on a ratio of 1 to 15 in high security, so in these situations you could have up to 30 prisoners with 2 staff. A 26-year-old is due in court today following a house fire in Palmerston North yesterday. Fire and emergency responded to the blaze on Main Street just before 4 p.m. Police say a man at the scene allegedly had a weapon and was assessed for possible smoke inhalation. He's being charged with willfully setting fire to a property and possessing an offensive weapon. I'm Kay Gregory and that's news. In sport, Chris Wood has struck twice in Nottingham Forest's opening game of the Premier League football season, helping them to a 3-1 home victory over Brentford. He scored in the 5th minute and in first half stoppage time to give them a 3-0 lead at the break. In leagues, NRL, the Cowboys have trounced the Knights 38-4 in Townsville to end round 24. The Warriors hold 4th on 32 points with 3 rounds to go, 4 below the 3rd place Bulldogs. The Raiders and Storm are 1st and 2nd on 40 and 38 points. And the Tall Blacks have finished 4th at basketball's Asia Cup, losing the bronze medal playoff 79-73 to Iran in Saudi Arabia. That's sport. David mai tolu minuto mo te ai tu lai ono ele tautua pa wa le radio Samoa su lima I va tolu a mo Taeao la son fu su valo au kuso lu o lu lima be so pa marmalo ta to bri Yesu Kristo polo pa ta lo pa tuai pa e mo lunga ta to tunu mai lava I munga mo lunga pa ia se o pi to titi ta lo fa lama Patalofa pa awar tala leo pa tuno pa dia so staffo out ronei le langi a toa tau swino bayo so ifue to bine fia wani nganga mo ye malon mano polo pa talo pa tu talofa lava patalo pa tu tu malo le tu malo pa le mai pa mai pe le au mo le po tau pa ti mai ya mesolo to tali na mai o le tau tu le radio Samoa sublima I va tolu a mo ya tu no ma pa talo pa tu le fangaluina fo e tau lua fala fu ma pusi o to fanga e mamano le tunu so mo tanga se mo to malawa por pa talo pa tu le uso tulio la to fa salanga ta lofa ta plava o na yalon pa nau ma no so fu mo le malo ta tu Samoa por cambio manu ta ya so tu langa fo sunga o ia ta vai meni o nisi o tūlanga lo whenga I foi, ia baba lua toi foi, ma le whenga ngar mana na tāsa vai lua foi, nei Taeao, ia se e pa ia foi se taimi o le, nei foi Taeao, hai e manuia foi la singa la whenga I foi, manu le tātou tunu I le nei Taeao, ia whamria le ni, patala vātu, o whenga whalatua, ngar mana na tāsa vai lua mano le, so I fu ria whapea I lunga o mai le maru, o manu luko, Ia lange mamai lau sisunga taito le nei Taeao vi ia le tua lo soifua lau le leile nei fo esa fo I o e taito se waka sa waka Fiafia waka o mai o ka usulu sulu mai lava fo I le Malu lu ko aku Ia e waka ukia e mai le weekend Tasha Manu ia fa afitai lava le weekend le anga leo le tua
ia le li o lo tātou e papa ai pea i tūlanga le nei ai fo'i na i o tātou ainga ia me spo na ia no whanau pia ngai ma on me sili tāua ia o lo mo pea lo soi fua lau nei ia me spo i so ainga ma le no whalo ia tau mai fo'i ia le pouta kasi i tātou le as tātou tala ia nā le bibi i am wha manu wha putai le tua i lo nā no wha mano nanga le lei Iyo sa le lei e makau kia Fatalo fatu ya tātou ave taavale uma le nei fo i taimi o le Taeao tātou wanga i atu i lunga o le ala tele ulua i li poti mō tātou ave taavale ia o leo lo mai tau atu matanga o le Taeao fou mahana ia o lo ma tātou traffic o lo mai tau atu ia e leo iai fo i se wha lave tau taavale i le nei taimi o le Taeao i lunga uma o tātou mga ala motorways o tātou back roads fo i ia o leo lo mai tau atu mahana ia o le nao lo maki lia lele traffic leis fa la tau savale tau tuana av savale saunga le mu ia tau sisia pea lunga o ala tele manu ia tele la amatanga o le nei fo i Taeao fo av savale ia o e mafuta mai le Malu le Taeao Radio Samoa. O se vainga matana i lungo le awana mo si fil mano le taha to no ya wala ba por clame panga solo se vainga le talo le tau le va beto sul balu ma pano ya ile solo no maulunga lo no maulano iva lona Malu i le poana nei se bile angi mai sau te sipo au o foi pa una timunga o vainga mo anta yao pe mai pa o foi timunga au o i le asolua sul tolu le ma pana mo anta yao ia le va atu e ono lona Malu le po va mai lo ngatono va yaso mantango fie le va atu le solo la ave mai awa po ni svaenga o kilani lo ngatono le yaso le asolulu sul tolu ma fanfano lo ia le asolulu ya di atu de ngale le lo matai ia malona Malu le Fiafia lima e o tu lamba le stofi o winga po na tau o lo fa pena o na dia mai le stofi mantango fie le solo la sul lima le ma fanfano le stofi malona Malu po e lima lona maulalo ma patalo pantu si o tato tono pele Samoa ia nga ia tu mata pena penga filinga ia file mu le le patalo pantu tau tu le Radio Samoa o mai lai pa tili emo le wila no solo iba le pena pa mo mai si o tato tono malona Malu le Fiafia e lo su lima babati nisi vaenga no tu tua oi ia lo va pena no fa malu mai ia a lo pa una ti monga fo i nei taimi anga i atu i lalo i Christchurch mo no tu tua oi ta penatu ku sai da morta san fo ia pui langa i pu o ku langa no i ta to ia wa lamba por clame fanga solo ia pa tal pati la to le weva mai lungo le apia fo linga ana ta sa le weva mai wa nga ia le kai le ba ko ri i tau ia fatalo fatu mo follow fatu le nei fo taimi o Taeao o le mana ia fo le Malu o le Malu o le mo manga ia sa vali lunga da wala ai manga ia kamoe ni o le kamoe sa vali ia mai la papa ngata tolu ciao Tau mo le aso. Fia nofo i le fale o le atua. To live in the house of the Lord. Lautusi o le salamo e lua se fulu malefitu. A olona fua i upu e wha. E tasi le mea ua o wole atuai i le ali.
O le mea lava lea o te sā ili atuai. Ia o nofo i le fale o le ali. I aso uma o lo uola. Fia nofo i le fale o le ali. To live in the house of the Lord. Tasi le nei o pese lau i loa na fatuina e le tupu o Israel. O Tavita. O lona lea faatua tuanga. Ua tautino e ala i le nei pese. Fai mai o na mafaufaunga. E saonga le mu o ia. I aso vale. Pe a nofo i le fale o le atua. O le atua. O lona mala malama ia. O le atua. O lona ola tanga lea. O le atua. O lona ola lava lea. Fai mai Tavita. O le atua. Wana faa nofo ina i totonu o lona loto. O le fale lea i a Tavita. O lona loto e faa nofo ai le atua. Samoa e. Ua tele fale ua tātou sulu i ai i o tātou mawhatianga. O fale o isi matai. O fale o isi faipule. O fale o isi tangata. A o le tele nā o fale. Ua tātou mawhati ai. Ia soia. A fia ola le tangata. E sulu i le fale o le Fiafia. Fai mai Tavita. E tu tupu loa mea tinga i lona ola. E mawhatia loa. E pua ngā tia loa. Whaanofo le atua. I to tonu o lona loto. O le fale lena. Fai mai le Tavita. Tasi ale mea o wole atuai i le atua. O le mea lawa lea o te sā ili atuai. O te fia nofo i le fale o le ali. I aso uma o lo uola. Samoa e. A nofo le atua i to tonu o lo loto. Ona e maua lea o le fiafia. Male fi le mu. E te maua le loto tele. Male malosi. E le ai. So fefe e toe maua. I le nei fo yaso. Po ave lauta avale. Po e ta oto i le fale. Po e ngā lue i le fale fai ngā luenga. Fea lava o e maua ai le nei. Polo kalame o le faa malo si au. Tuu nei i to tonu o lou fatu. Ma lou loto le atua. Ia fale le atua. I to tonu o lou loto. Ona e maua lea o le fi le mu. O le malama. Ma le o la tanga. Mai le alii. Tātou te tālo. Le atua e. A o maia i mātou. Ia o mātou whaatua. E whaanofo lou fina ngalo mamana. I to tonu o mātou loto. O se fale lena. E au pito i sili o na aonga. Ia i mātou. Tātou ia malawa fio i le nei yaso. E manu ia aia mātou fe au ma ngā luenga. Lou lava suafa Yesu. Ua mātou tatalo atu ai nei. Amen. Oh
O mai, tātou vōle pale o le lei, tātou vi in wha manu I lona lofa sili. Se pong mania everlasting praise pa mai ato ele tātou lui tau po I amata le nei vai as. Pena ina sunga pa pengenga Reverend Edson ngā pas pa pong po I le aso a Taeao pe a tātou dia I le lofa malanga leo lo tātou atua. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Whai mea alofa I a inga mawo I Samoa e ala I le whaatauina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe whai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, a e piki elo a inga I Samoa. Tanga I ane I le pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe wala au I le o lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua, lua tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua lua, lua tolu. A whaialo e sa ilina lau papalelei ma ananga tā mō whale Samoa, New Zealand, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose, wa whainatila nei tautua, ine tautau ngōwhie. Ma o le finance wha apitoa se fululua masina I lea I se interest, peha o vai le 5 awhia tā la le whatau. E ka le sia, ma o le 5% toi whafo I mo le ngalwenga le tua, Su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Pivala au ia Chris Ulberg, I le numera o lua tasi, lua whaono, 5 fitu. Woodmart, laupa angai lau papalelei. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ta video le mai spruiva mre ambidu te wate ai le tu lai ono I le tautua le Radio Samoa su 5 I ba tolu a mo programa le Malu Taeao ia ba lo foi ma le penga patu ya ngan mana Natasha ba I lua se pa I po statement ne Taeao ta tolu ala fa mai fo le Malu tato tu no o fa no manuia ya o lofa ma au ma fa na o lo tato tua tau mate le ete pe tu ni a mano longa tali fa ali ale fa maoni o tapa o le langi le o fa popo aso to so fo mo tato wola to fa ta lo fa to le mata tu ne ba ngor Taeao o le son fo so valu o ko so lu o lo li mata lo fa na ma pa ta lo fa ya la to lunga la pe fo linga ka no fa e mosi vil fiti ya ma lo le su ya vai po fa se ki ar to ya Maria apena po ia sina leo mo se on to atina si o papa Ngan mana leo watu leo mai wai ka pa solo ako ho pai si pisi ya leo o mai ana ko si papa sa vil mane ya pena fo ia ni ama tautu le ngate leo o puao tu pola ya pa pena fo ia manongi e fu malo lava te pora moritalo yo elu kalo pai la wo sur ka ya ai longo pai ngi ki Natasha Whaatalo whaatu, ma lo lava le soifo manui ne Taeao, ma iawa Simone Talia, ma lo le mafuta mai I le nei fo I taimi o le Taeao. Mana ia mama tfo mana e fo I ar tu langa nei fo le weekendi e o po taimi ia rau tau nonga I tale talonga. O ai be fo no tu papa tfo I sitina le mas yan tamar tu langa lo iai I le tūlanga lo iai, ama se fo il silfio malo tātou tunu, mana fo il silfio malo tātou tunu, I mea lo tupu ne fo I mai tau o tau sanga, ama se fo ne vai aso a mata a ngaruan man. Sa o le leile, sa unu anga lo sunga le awao. O le vai aso talu wai sa whapena lava fo I ona tali, ia se I unga le lei fo I, e o iaisi tina New Zealand lea, o le tangata anu o New Zealand, ia masiana tama, lea sa tau fia I se tasi fo I, o fale I le border le Canada, ona o le tūlanga fo I lea I ona pepa e whemalanga ia I tutonu o Amerika. Na malanga si tina masiana whanau I Vancouver, ona e fia mana o fo I lea, inga ia whaahe e mai leisi to lua matutua e o mai asi mai foi nai a inga I New Zealand nei o le tinale pe amal tolu tau sanga talu ona no foi te tonu o Washington o ia foi se tangata ua mai a ona wha uina I nisi o tikeri ma walulunga o le taimi la le tupu le wha le tonu lea o leo lo o whainga luenga ia si tina New Zealand tala vau e moni la foi e le matua lua sulma le ono tau sanga lon soifua o le whainga luenga I le vaenga foi le juvenile po le correction department I te tonu o le whale pui na mo I la tau fo ia talavou, tupulang talavou. A o le whale tonu I ona pepa. Ia e pei lava sa tau mawhaila na lo ia e tau o
o le whaale tonu. E leo le whaale tonu o Pepol Tina. O whaale tonu lava i te tonu o le Official Immigration i Amerika. Ia sa tau fia lava lasi tina, masio na alo le ono tausanga. Paule mea, whaafetai i le atua. O lea na mawhai ona release i le aso to anai. Tusa o lea na toe mawhai ia ona toe tu usiti nā lea. Ia e toe anga ilona a inga masiana tama. Ia o se experience fo ilele e se fo ilona ma fau pe atilo tilo. O se tangata ngā lue i te tonu officer, correction officer. Ia e koe waku koe loka i kukongo le maenga i lana ia whamtalanga. Pe ia o lai koe ku i kukongo le sela la tau mana i sāt. Pe amal tau se lau fo inisi sa tau fia whaatas. Ia ai whaftai le tua, o lea lavana saunga le musiti nā, saunga le mufo isi o nā halo. Ia ma o la ua toe a matauna toe a ngā i fo ilele i routines ma sani o aso taitasi. Back to normal. Ioi. Ia e whai aswhinka wale, ia mangakuala e whaapea fo ila a whaapea lau ka ika lenga ka alua e loka ka ika whaapea. Ia it will take time fo ilele e tati toe ma whau lele iai, koe resets lele i loka ma whau. Ia ngā whako a koe i a ilea wa e mantua wa e se fo ilea experience ai moni lei mana tu po inga mana o me tupu mai e tupu pe e o po le tanto fo i pitola o e me fo le tanto o tunu bane fo i pa ia man e tupu ai fo a ni taimi fa no anga i o taimi fo le o le fa lu fe sasi o fisa ia lo fa pe o tanto fa pe o ta ita mo ta inga lo tupu ani lo ia pois whakamala mai o e sa o ane mea po lele e mānei ala matala pi alert i taimi uma o tātou e tatalo ia pawe ngon kakalo akuri moe no ia le loa kaunga tatalo koe makala ngō whakase lo lea ia manga i lo le wapea te fo i tūlanga fo ia mo o ke mangkua pēa i tutuila i mea fo i o ato fo i o lungo le waia e masene fo ina ave fo i tulo mea ola fo i lele i arpa alvame lau fata mala fo i leo kama koe fo i le kupo fo i ngei usila man Ioe i Wanganui River i le asona nafi pe a male lata fo il taimi o le whae le fiafi. Sa i eise whaalavelave na na tūla i mai. O na ua luaku le kaavale, ia ua a pili la le kaavale i le vale o waia wa o kamai e o ilunga o waia fo ia. Ia o nei a inga o lea sao e ta whawhao, ia ma wha ta whawhao atu ai fo i na ia lata ufanga whao. Lea langa pa ulia ilunga inga, ai whaafetai. O lea ua malama mai le ta po ana po le te o le valu. Ia na mawhai e loa ona toe whaasao ina uma mai lava lātou e pei ona iai ia si a inga le nasa alula lātou ti enga ia ma lātou ta whaonga. Whaftai le tua e lea na mawhai ona ngā lulu e foi ia le ofisa o le fuimu o le helicopter mai lātou uma e mawhai ona ofa fisosani mua whaasao ina a inga ia toa wha ia manai tai whau e tolu ia na o lātou e vanga. Whaftai o le nana saunga le mu ai wo o toe foi a lau sunga le au i le tātou talatonga lea i le tūtau immigration ia ma pepa malanga o se whaamanatu tā ua foi lea walanga e ho foi nisi o i tātou e malanga i Samoa e iai i tātou e le i foi lea sikisengi e iai la le documents o te talatonu e le documents foi lea o le tusi mai le immigration e whaapea e tau mai yes o oe o le tangata ua e no fomau i te tonu ni usila o le documents le e mawhai ai o na whaatanga o e te alu watu i whafo ma e koe ulu fale mai te tonu ni usila so e tā ua lai le taimile nei o le fo i wa amata o na whai malanga niso i tātou ia siaki le lei i le ofisa whai malanga i o kako passports o pepa malanga ina ia awane i whaale tonu seisi o tātou ia awao le ngei vai kauta a lau susunga le awa taito kaunga kāl pasese ia a alu ngei ai whaale kong ia e mawala al pasese mwhainga refund e mawfol pasese e le mwhainga onto refund but o le whamanatu tā wale mō tātou le nei vai tai mana ia nisi na tala whaponga maro tātou tunu i me tu foi i lau whanua foi a te ronei le ngata o tunu i maua pe on whaponga i foi o amtala tu le paritua ia ngā mana ia ai mai se foi a lui tau mina i tātou i tu langa foi e o le le tapen pena mara whaata mana e mai se o le atoa o pepa ia pe ona tā ua ngā mana e sele mana ia singa pese foi le whaima o whaiva e tāpo ia e marumuni ia ngā mana
Mario sema pia anga fiu semo le tupunga. Vai kapo ia ya e Samoa, lau tapua inga. Peona talo lua tuna mawhatai lo la lo whaiba. O se whaiba tapua ia, le mea moni e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tapua inga. Ia polo tino e mala mala mao mata. O mamana, ia tawheta toala, manuia o la asana. Tauina ia e mana toa loa tāwha ia whamua mua. Samoa e ole tamasani o tamana o matua tuile atua. Awane I o tāwha moe moe I le marosi. Mana tua au na le atua loa puno mai. Tatalo mo so taui. Se Mario fiu semo le tupunga whaiva e tāpua ia e manuia. Taimitu la mai loa su barbidu ona tāna le tula e fitu tā fitu. Au nea tātou tala I vai whanua le ngana Peretania. Au ne ngalo tātou programe o le areto le ola
Toi patalofa e la toi lungo le apia polinga, ma lungo le YouTube channel te e polola, moritalo, i o elu mano lava, leu su ni Taeao sina leo, la inga lo paate pa pena po yama Simone Talia, ea, paroleus umarulu, mateo, maulano, lo fatu, malo lava le mai pato ya e seta tango moa, ea, malo lava le mai malulu, fa la apu maono, mai Taeao, ea, pe po ia fa fo wina tani elu, ea, lo maputa mai foi, i papa toe, ea, o le na, ai ta tono lo manuia lava le malo si tātou tono, ele ne po Taeao i le lofa, malanga le leo lo tātou tua, ngau mana. Taunoa, ia, o lo o talitonu, o la o lo o anga le lei atu le atua, ia, isi o tātou, nu umar tātou e ka le sia le Taeao. Ole, pa mau popo le ka le sia, e wala tua, o le tātou wola vai, i le fale o le li, e le ala so e aku wapea, ia wala e so e aku, e mai, rana me aku ke so e mai, o le o tali fale o rota ma, ia, o isi la so e aku le pa, Alanga lai lo se palong kama. Oh, ele se pa, o le pa isi apa, so aku pa mai, o ke ka casino la ka omi aku, sorry, manga o kia. Ai so aku po wa, fiu so mo le presa. Wala. Leila se me kana ko kama, o le telefone o lo tama. O ba aku li mo ka ngaka le se ma po tu lo wa le ngana pa ngaina. Na tas. E mo le alu fo su sungu fale o isi. So mo ka kia ya le la wa. Na ru la e ko la fongo e ma ru le ya kasi me o fale pui ni pa ngata i la tala. Ngai ke use ki ai fo ni se pa pui ngai ku so la ngo fo kong le o teo. Ia a o ngaka le o fo le fo o suna se po se tasi o mota i la lo Palmerston no. E ma ka ki. Luas fulono tau sangal tau ele na le la ua tau fia fo ele le sauni e tu la ilu mal famsinonga ona o se afina ia faia ia le na fa tama ia se fale i le vaenga le Main Street ana na fi pe la talata fo ile tau le fan na fi le oli ia le fo la na nga ia tu o le fui mu ku se kasi ka ngaka ai ko afia ia ila to ia o fa na nati fo ile ia ina ia tau ma fa ia fa sao ina nei te ma so fo seisi but o le tu langa lana ia tau fia ia ona ave foile siaki ia fianga tau le afi pe o afia ai sa fa pena foila ia ona mauai o la fo sa ia mas a upenga ia te ia le taimi le ia na tau fia ai so o ia la ia o le la o saungi e su a ko kali fo ilonga molianga o mauai ma fa tama ia fo ile fale pat e lo ma fo ile pe a tonu la se ma fuanga Pol me ol felo ia o fia susung fale al fo susung fole fale a o le tulanga le tele ia afa ape fo ila o se fale o se tasi o ainga te lele afianga o se fo i ainga ia o le a ia ile nei taimi ona o le nei lava fo i fa lave o tula i mai ia fa tai e le se soi fo na ma wai le fo i fa lave a matu iana tula le weta ua mo o sa unanga tulanga le o le tau pe to o tala o se me taua leise se ma o soifo ia ai pe ona taua po le ase o wala po se mea po waika po le o kalango ki nga ainga po laiku ia marka mana ainga ia pengar po no tupe ia stulang va pena ia pengar po e fia mo se ka mafkanga ia ke ua karikwari mainga mai po nga ainga sauro le oso me o mafofonga vo ia o mafofonga langa ia fa me ke minga nga ua fa o ngai ro ki a poroka ko adu ba venga o de mai adu mo kwase sungua ai vai se yo fa por ai ngo ko e mo ia fa tata la ponga na tansa mar fa ponga mar ta so no ai lu ta wina foi o na yalo pa na ia tu lo ngana ele a fia matangi foi se tata la noa e mai le pa tu nuina po eta ol mano le tu no pa ne la o fio ngan man ai e lu ta wina o le tala noa yalo pa na ai me se lava o alo tama ia ka se foi o alo tene foi o kukusa leia o le o ma o me foi ska mai ka ia le ngala ko sunuina po le fale i la loi fe foi roto rua pe tolu vai aso taru ai so e fonga e kasile le Pacifica kasile afa maoli kasile afa ole au afa kas
e makau kia, o lea la e lui tau wina i tātou, ia, po au po i po, o lau whionganu man, o le tātou tala noa. E ere taimi e ngano o le tamatiti, le pa mele tusi pa ia, e o le tamatusa maunana, e matua, lai kangi pe o se longo iong karinga. Ma ne pa ponga maro le tunu, e le te ai se ai, e anu ia, pa pia, la laka ora sungu, ui, mga kua, pa mele o te ma, awar pa ia mea, kuulo, ia vai le mone maa ngai o le tala noa, ai apa pia, kuri moere ki ngā, kuri moere ta ma, moe mai mga maiki, ia le apuranga, ko ngānu, kala kua pai kukoa. Sungu rol fare mua kau ia mai po ingi mea ai mai pe mo se kupenga e makau ki aso ia ta ua lava le nei vai taimi au tātou tala no foi i le whaasoa ina ialo manai whanau ia wai pe a whai a koe aua ai a ki le ngā anu whai ia le whaafea ngai o le aua le whai atu ai pe o se i tū foi le te tau foi o na te taa ia la o ino nei whanau ia tilo i le consequences o a lato action alo na ma whau mua ele i whai a po ai o le a awhia ai ia peke koe a awhia ai foi oi pe o nisi nao awala ia e ma whai ai foi o na whaasoa i nei whanau le nei foi vai taimi ma ia lava tā pena tātou e tali foi po ani tu e a whaina i o lato ma whau ia e ma whai lava o na whi whaasoa mana ia ngal mana na upa ponga manu tātou tunu nisi nao tala e lui tau wina ai o tau mama ua po ia le pa pena tala no mātou wha mano si au mātou ai le savali ai na pa me lore o le skamalo pe ia o le make sense o le make sure mai foi kako ia te toi pa ponga ngal manu tātou tunu o male nganga pa aloano tātou toeanga i atu Sasa soanga ia tu ilunga le awala tele aveta avale le taimi le nei ele o tele se swinga o lo o yai mo tato o lo mai tawa tu lava ia o le lava o lo tu langa mai tato ua feo lolo le fato a mata tau feo lolo ia le anga ia tu fo ia le malo la tu no ilunga le ala tele le lava tuli atu ia ele ia se fa lava tau ta avale le nei taimi o le Taeao ia ele o fa pe fo i ua matu apoloka nisi o vaenga o tato awala tau lava o lea ia tau sisi a pe le saunga le ma ia lava lo ono sai i lunga o le ala tele le nei taimi o le Taeao ave ta vale ia e fa fonga mai le Malu le Taeao Radio Samoa ina ua toi lua se fulu minute o Natale o le tu live fitu everybody sing yeah 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 say I wanna make I know my favale le koe on mai musika ngai kamai vai fai la mu mai o musika o cafe e va mai ai so matini la o ori say I wanna make I know my favale le koe on mai musika ngai kamai vai fai la mu mai o musika o cafe e va mai ai so matini la o ori o e ke la ne e ngase o fefe ka e biko vangle
karangoa. Rue man she waka 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 hey, she waka 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 hey, she waka 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 hey, she waka 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 Rue man she waka 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 hey, she waka 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 hey, she waka 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 hey, she waka 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 she alune elwe mai fapali be ukoi on mai musika ngakama bai faila mu mai musika o cafe eba mai ai so matinila u ori she alune elwe mai fapali be ukoi on mai musika ngakama bai faila mu mai musika o cafe eba mai ai so matinila u ori. Talafalava, I'm Annie Pulitiwatoa and you're with Radio Samoa 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Au te fiafia ile amatanga le neiva yaso e whawhinoa i fo i tatou tunuu mai tatou porkalame o le areto le ola ia ile nei fo yaso malo le soifua manuia o le tusi le a Ioane mua al whai upasifuru lua whapea a o i latou uma o e natalia o ia ma whatua tua ilo na suafa na ia vatu iai lea manuia ia avea i latou ma whanau a le atua a le upu mo o e le aso le nei whapea o le filifilinga sili o na tāua i le soifuanga le nei. O tātou sauni atu le nei vai tau le whainga pālota le tātou tunuu e le o toi mamau sa teimi e whaatino i nai. E lo e telo i tātou tuli matai lea teimi ia e whaatino i nai a tātou filifilinga. O tātou filifilinga lae matua tāua tele a wā o ina e whaalango iai. Ia le tūlanga o le atu lai mai ai nisi e taita ia le atunu ia le si lima tausanga lea o lumana no winga o se filifilinga whaito o tasi sili o na tāua lea i lau soifua ai peitai o le aso e sili o na tāua atu ngai lo filifilinga lea o lo o tāua el tu speia o le aso lea na e filifili ai e talia Yesu e avea malii ma whaaola i lo wolanga. A wafoi la o le tāua o le filifilinga lea. Filifilinga whaito tasi foi. O le tāua o le filifilinga a wao ina e mafuai o na tau atali ina oe ma whawhine ina oe o le tua. A wa whai maikara kuspaia o i lato uma oe na talia oia ma whaatua tua ilo na suafa. Wa ia vatu ia ile manuia e ta ua i latou pe ave i latou ma whanau a le atua. Rongo winga ele o komeki, o na ta ua oi o le atalii ma le awhawhine o le atua. E avea ina ua e talia le li whaola o Yesu ma e whaatua tua i le ngaluenga mai ana i whaia ma whaafio te tono o loloto o nga ta ua talii ina le oe, ta ua whawhine ina oe e le atua. E tele la nisi tangata o teiloa, tele nisi tangata wala tau whaia le nei filifilinga.
Ai wala tau le manatua ia le taimi ma le aso sa fai ai le filfilinga. Ai tasi le mea o lo latou manatua ina, o lo latou manatua ina le swinga na tupu i o latou golanga i le taimi ma le aso na latou fai ai le filfilinga e talia Yesu i o latou golanga e avea malii ma faaola i o latou golanga. A wafaila o le aso e te filifili ai e talia le ali faaola o Yesu e pule i lo golanga ma nofo i te tono lo golanga. Ke lo le mea le atupu e iai swinga wa uhe wha maongia wha pena fo ia tea. E iai swinga e te wha maonia e tutupu i lo golanga. Swinga fou tupu ia te oe. Swinga o le saolo tonga e kele i mawenga ua e langona ina wa iai se o la fou se saolo tonga fou ua o atu i lo golanga. So le vasili fai lamo o ele nei Taeao au e sa uni nganuenga le nei aso le vasili. Talu na e soifua mai le o langa le nei. Wa e faia lea filifilinga i lo golanga. Wa iei se taimi o lo golanga wa e filifili mau tutu ai e whaurufale lea li whaola o Yesu matalia o ia e avea mali whaola i lo golanga. O te leo whapeati e te oe e ki filifili ai e ke loku, se loku ke lisiango. O wafo ila e mawhaia o na tatu lo lotu. Ai le filifilia Yesu mai ai Yesu e avea mali i o tatu golanga. Ai ole wingo le tala. O le ufa urufale ina lea ma e talia lea li whaola e avea ma li'i i lo wolanga. O le unga le upu a li'i i lo wolanga. O le Lord, o le tūlanga a li'i o Yesu i lo wolanga. Meno winga o avea o ia ma matai i lo wolanga. O lena o ia o se whaola e ki whaalangolango i ai lo wolanga. I teimi ke mo mi ai. Ai ua e whaalangolango ina o ia ma e whaaloalo ia te ia. O ia o lea li'i o lo wolanga. E pule i lo wolanga e nofo i to tonu ia te oe o au whaai unga umai whai e ke whaalo alongia lea li'i o Yesu i lo wolanga. So le upula mo oe le aso le nei. A whai te le whai lava lea filfilinga le vanga e loku ai ke le filfili lava e pule Yesu i lo wolanga. O le upu mo oe le aso le nei. Filfili nei lea filfilinga manu a e maua le avanoa. Awa fe mai kala kuspaia e le mawhai le tangata o na toe filifili o ia i le tunga mahu le tua whaafetai i le ola i le saolo tonga o le wha moe moe o le oli oli wa mātou maua i le aso na mātou filifili ai e talia oe e whai mālii na whaola i o mātou olanga whamanuia lo tunu o na o Yesu. Amen.
ole ia ile. Alleluia, worship tema to, famaya to ele tanto programa arezo leola. Nei lava programa lo tpena ina pasta na fa le copa moli pa maloma fa chai. E la sunga pasta la fa ele morto tpena ina nei programa tom tawina perso I fuamo tanto vola le upo le ola solo io tanto vai o le mama namma io tanto wala spa pongo por nei programa arezo leola moli elo to so fu la so a Taeao. Pea tu sai male pilangana o lo tātou watua. O te mana o ia whaafai ngō Fiafia malanga inga, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o saunga le mū lo ua inga I lo mātou pitunu, o le ala lea o lo pahalota. O te mana o se si o manga le lei, o le ala lea o lo pahalota. Mātou te mana nao ia yaise leo o le mātou pitunu, o le ala lea o le mātou pahalota. O te mana o whaonga te taua o reid I mea talawhia ngai. O le ala leo lo pahalota. E te mana o I mea sini ona le lei mō Aukilani. Ia mautino e te palota le palota mō pitonu o Aukilani. Mō risi whamtalanga tanga iane I le voteauckland.co.nz. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar kua viti te tau ona whai. O se au wala I tau sia le lei ai tātou. O tātou tua a mātutua. Ma e pele I ai tātou. E pipisi le kua viti le vau tangata. Lea e ono a whai na ai tātou uma I a wala ese ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar kua viti mo tangata uma ua 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi. Mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar kua viti. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talawai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. Experience the Crew Care difference. crewcare.co.nz. Nisila nei o vaenga I mena tsupula nei fo I aso I tausanga ua mawai. Tausanga tasiva 5 o le aso ia na whapena o na tūlanga tutusai ni pese se lua maile ali I pese lawi loa Elvis Presley I le ilunga fo I ole kalena ale lalolangi ia ma avea ai ma pese numera tasi e lua la na pese don't be cruel and hound dog. Tausanga fo I tasiva o na wha ile aso tau nuu ai tutonu o San Francisco, California ia le au fai pese lawi loa le Beatles ia awafo ini alato faalinga e tolu se fululua sa fuafua ina ia mo vai aso e 2.5 ia mawhapena foi ia ona fuafua ina neisi alato faalinga lava I le tolu se fulutasi aso tusalena ole masina atoa lua hafe sumalfitu na whaate eisi na ai ele sunga ia Donald Trump se tasi fo ia sui mai tutonu ole fale pae ia le sunga ia Stephen Bannon ia ile na fo I tausanga lua afe se fulu male fitu. Nisina o vaenga mena supulene ia so I tausanga ua mawai. Happiness and joy, it's in my life tonight. For the first time I feel everything's gonna be alright. For as much as I've found what dreams are made of, now I'm sailing on a sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on a sea of His love. I'm sailing on a sea of His love. I'm free as a dove. Now I'm sailing on a sea of His love.
It's a miracle that Jesus is placed in me. The truth that we share, I never thought it could be. He taken me to new heights of love. Now I'm sailing on the sea of His love. My friends are gonna tell you I'm sailing on the sea of His love. I'm sailing on the sea of His love. I'm free as a dove. I'm sailing on the sea of His love. In this update, several European leaders are gathering in Washington for a meeting with Donald Trump on the future of Ukraine. UK Prime Minister Keir Starmer, France's Emmanuel Macron and Ukraine's Volodymyr Zelensky are among those attending. It follows a discussion on Saturday between the US and Russian presidents that failed to deliver a ceasefire. European correspondent Gavin Gray says Europe wants to show solidarity no matter what happens in negotiations. They all want to try and show that they are part of the process. Ukraine is on Europe's border and they want to try and protect it. The question is, will Vladimir Putin be listening? Will Donald Trump be listening? New Zealand's well on the way to a collective $1 trillion in debt. In the year to the end of May, the country hit just over $870 billion in gross debt, up 5.4% from almost $830 billion last year. At the current rate of growth, New Zealand will hit the $1 trillion landmark inside the next 3 years. That rate has eased in the past 2 years as the government sought to curb borrowing and the housing market's been flat. Our newsroom can reveal Regulation Minister David Seymour asked his ministry to look into removing bike helmet regulations. Documents confirm Seymour asked for advice about the benefits of removing the helmet mandate. Political reporter Azaria Howell has this exclusive report. The ministry advised the risks would outweigh the benefits. Officials told the minister removing bike helmet requirements would lead to more serious head injuries and deaths, and getting rid of the rules around them would not significantly increase cycling uptake. Seymour says the ministry advised the regulations were appropriate and no further action will be taken. And the Aratiri will make its final trip across Cook Strait today. Kiwi Rail's retiring the ferry to make way for port infrastructure work to begin ahead of a new fleet arriving in 2029. That's news. In sport, golfer Ryan Fox's PGA Tour season is over. He carded a final round 1 under par 69 at the penultimate event, but will remain outside the top 30 to contest the deciding Tour Championship in Georgia this week. Fox is currently 43rd at the latest event, finishing at 12 over par overall. The leaders are on the front 9. That leaves him 42nd for now in the order of merit. Chris Wood scored twice in Nottingham Forest's opening game of the Premier League football season, helping them to a 3-1 home victory over Brentford. And the Tall Blacks have finished 4th at basketball's Asia Cup, losing the bronze medal playoff 79-73 to Iran in Saudi Arabia. That's sport. Tātou tuanga i atu lunga o le awala tele, lo mai tau atu o le ua whaisi mamafa o le traffic i le vaenga lea eastbound towards State Highway 1 on the northern motorway le taimi le nei. Westbound toward Birkenhead, ia o lea fo iwa mai tau atu o le na ua pisi tātou i le nei taimi. O mai tau atu fo i on the southbound i le anga i atu i le CBD, ai mai se lava i le vaenga le na mai Victoria Park, Viaduct and Central Motorway Junction, whaisi pisi o tātou
tātou le nā on the southbound. Northbound o lo mai tau watu I le anga I atu le tātou Harbour Bridge. Ia mai se fo I o le tātou Spaghetti Junction area o lea wa mai tau watu afta avale ua whaisima mafa le traffic. Lincoln Road on the eastbound towards central Auckland. Whai lava fo isi pisi I le taimile nei o le Taeao. Nisi nā o vaenga I lungo le tātou a wala aveta avale. Ia tautua nā lava fo I lau saunga le mu, ma le saunga le mu isi aveta avale nei taimi o le Taeao. Manu ia tele, lau wanga I atu ai I lunga o le ala tele. Malu le Taeao Radio Samoa ina wa 5 minute te aile tu lai fitu. Tavi tō mai 5 minutu wa te ale tō lai whetu, whapongana mano le tātou, so no ula awina tō tātou tama, I vai whanua le ngana peratania, mas fo sto inga lunga le awala, pe antu pena ina, le penga patua e anga, mana sto inga, tala le tau. Lotu malu pera pa mawina o kilani, so le malu maulunga lo iai malona manu le po e iwa lona maulalo, awawa, po inisi painga o kilani, Sabili yangi mai sau te sipo. Winga po nāru tau e arin mai le aso a Taeao le solua. Pa uti I munga au waoa. Su tolu le mapana whana mo a Taeao. Hono rona manu uru le po. Sui a mari tau le o ngā tono le vai aso. Pe a tātou au dia le anga leo le matai. Suru mātango fia le la le aso lulu. Ia, o lona mapana whana su tolu le maulunga ma lona manu le po. Lima lona maulalo. Winga po nāru tau e arin mai le astofi. Suru mātango fia le la. Pe mai au waoa po I. Nisi maenga au kilani spruono ma whanawhana I la stopi malona malu I le po e lima lona maulalo. Toi pata lopa I o tātou tono I Samoa manatua lau tala e maise o tāpenatu mo le whainga pilipilinga I elfi le mua le li e whaia lona whingalo aua ia I tātou. Alo tu mauri po ti munga au aolo pāpāpa I tili e mo le wila si o tātou tono Ea, ma le bela pa mawina mai losa lo iwa le maurunga lo iai malona manu le fiafi e lua suma lima. Al mai ngai apno pa ato lo ma naia foi alo pa malu mai pe ia fo le o le ngalu e pa pua le pate o mai ao pa ni lunga le lo papa o mo kwa ma ngai al matu e le sikimu. Se vai nga na hanga e nisi o vai nga no tu tua oi se pa ia South Island Christchurch mo no tu tua oi o fa mai. Tai tu wa umare manu nu adu ma ngai na manu ma ngai ka mo I ka o mo le fiafi ia e so ese mar ke FC a sto vai na tala tau ia wa lama lau silfia ta pena ia por clame fanga so por am tlia ole ne foi vai aso I le anga le mai o le tato matai o ma le nai tu wa lau fionga ngal man pe o ba ko ngai pisi mai a Ka ilo foi le pisi o lunga la wala kele al vaenga. Te patara bane ngai ka pa ngai lungo o le mo pe mai ko ai mai mako suafa taitu. Oh. Ia le lei fatalo fatula ia I le susunga ia Chapenja Brown, ia o mona matautia, ia tofi lau sule I fale ese fia mesi pa ia malo le soifua, kisa so le fai, malo le fatasi mai le nei fo I Taeao le ne sia a ia fa malo lava le tau pati mai, Caroline Tuala, malo le unsa ne Taeao, alofa Samuel Smith, amu ia oko ai wa fangi ko I puki le ne Taeao. Seki ole tana voi pantua, le o fo I Aaron Silla, mal pertua mai po mano Poalo io e te pena mo per passare lo makua a rona ke foi o le fenga inga la ma ngaru mana kau sil fenga inga la pe mai pe makiva fai le ki o sa o sa ma nei pena foi o lenesia o le pule le mala le Christchurch la pe mai o ma ngai ale ma do ma to wa penga pora sunga ya so e mosibil piti ma le faritua ia Maria ia ai me se po ia lofa Samuel Smith ia ma lola ngai pa anga o atu no e mau le la mai mau atu o ba atu le po ie mo me ola au manosi e le pa uta mo tangata po le ia le po mo dia e mana tua a mo dia po ia no minga ku lumo o kangaka ia mai ka mo fai po le ke ako la facing kama I pelo ia ale nga le alu ku pelo ia le va to le wa mo dia bo se tasi ile pa nga ino la mano si ngal mana
Io e pe ona iai fo i lunga o tātou tala o pengen te whailangi fo i le nei Taeao e mai se fo i o laso na nafi i le vaenga le Christchurch i le suburb le nao Shirley po le pola so to ana ai ia o le tele o i latou na wala au i le ofisa o leo ona sa mai tawina se ta avale fo i le pe o le sa yese tūlanga e tau wha matau i nisi fo i o tangata sa i le lunga o le awala e mai se sa tau wha matau i seisi lava fo i o ta avale sa iai. So ina ua o atu fo le ofisa le mtanga luenga leo ma tau mawhai fo i siaki po le ale tūlanga o lo iai. To a lua lai la ua o lo moli ai, o lea la o lo mai tau atu, e kolu se fulu lua, ia tau sanga o le isi i tau lea lea, o lea o lo moli, o le asauni atu i au kuso, i la se fulu valu, ia i le wha msinonga le na wha tu malo i Christchurch, e tali ona molianga, i le umia o la au malosi, ia ai le ngata fo ile na, o le vaenga lea la au whasainga, so a konga lai Fiafia nga ia o la au whasainga, ma le la au malosi, ia o lea le atu la ia iluma le whamsinonga, tolu sulu atu sa, a o le lusul valtau sanga leo la omolia, kama fo ila leo, aku leo, e pi kom whai whaalave lave leo, ia ele kalia lai vai leo, ko inga nga, ia o ina i fo i tatou, tu ule ngā luenga malu le malo e whaatino, ia a wale sa ngale mu o tangata lau tele ia o le ala sa ngila o ko lua ia o le atu la il fam sinonga Christchurch ona o le fala vela vela na tsula i mai le pola soto ana o le tulang po le o tanto top sia tanto ma no pa le o le poto manga ba po ia tanto a ele taimi e tulo le ngana pa nga ina ta o nga mana pa po ma tanto tuno e ele taimi po le tu le ma po le fale a lu ka milo po le se ma po le na nga e lo le tulang pa pena o le lo le pa nga ka na e o lai o le ka o kwa pa pe o le fanga le mele la o ko ngor kanga e o nga o ya ku le tulanga ia vidi roi se awaenga po ua mai ka ko wala au whasainga po ka ungu umari ko wa tūlanga na o le so ta ia i le awaenga lea meo kingi po le e whaila to so ta inga e wakanga kai aru e whaila ki liwa pe o ki liwanga o pankeke al mea lai ko poi e pepa no pai atu o le tala noa i na i anu whanau ai maise lawa tūlanga i tama awane i boros la tau tūlanga pena awa o ngā tēn po le o onga ia o le mena le na tu poi foi e o mai aka ka su ka ka leo o pele ku pele nga pa ko o moro a mai a pa ila we le alo ko pa po ku pe ia e alo lo so fu o tupu pe ia pa wa me o tato ta no pe pa mana tu le pa pe o pa tu se o inga po le po o va se ma ua tala male pe nga mana ia al tu langa tu lalo mo ma ua foi, mātou foi. E le pa peka o langa atu le Radio Samoa. Ai sori tu la fono mātou ngā leo ngā tasi lo tiawai o mele o sa o lea ngā mana. Sa o lele sa noanga lau sunga le awa. O leisi foi o whaamanatu o le tāua, le saunga le mu. Safety first, o le mana ia foi ia o le respond ale nei community whaapea. Ia ava ai foi matangata ngā i tu langa e ono lam tia le soifua mala, le soifua o i tātou ma le saunga le mu. Ia o lo o iai lava, ngā o le kasi ia ka u e leo ia ona saunga le mu lava leo tātou ai awala leva e ko le fa kau fa fefe mai ai pe kau ki koeli oli aku fo ia ia on sai lo fia holi ia ai tu i leo ia onga maua leo le unga i latou ai ia saunga le mu tātou uma e programa le ma po sina minute ka ko ia ma no ma fa Just think a minute. It could change everything. Think a minute. This is a true story about a big-time hero in a small town. He was a local legend and the most influential man in his community. But the star of this story was not a politician or a successful businessman. Keith Howard was simply a high school football coach who made a big difference in the lives of those who knew him. Coach Keith used to say, "Teenagers don't really do what you tell them. They do what you do and live how you live." So he taught and showed teenage boys how to be real men through his example of honest, kind, and responsible character. Keith lived almost his entire life of 48 years in the small town of Lincoln, Alabama. Black or white, rich or poor, he treated you like a brother, his assistant Chad Martin said. Coach Keith knew the game of football better than anyone I knew. But when he hired me as an assistant, he wanted to know if I was a family man and loved kids.
Do that, he said, and the kids will take a lot more into the real world than just football. Assistant Chad went on to say, when Coach Keith suddenly died during one of our games, the last thing he said to me was, I love you. I said, I love you too, Coach. My mentor, my boss, my best friend, the guy I leaned on for everything, was gone. In fact, almost everybody in the town lost their hero when they lost Coach Keith. Even though Lincoln, Alabama was a poor, low-income area, Coach Keith's strong, honest, and kind character so inspired people to sacrifice and give that they were able to build a top-quality stadium for their young people. His assistant Chad said, Keith was a role model, a counselor, your best friend. Every school has those people, but he was all that wrapped into one. Big stories of national and international news come and go, but it's the big-time heroes in small towns and communities that really change lives. Coach Keith made his short life count for what matters. Perhaps you know someone like him in your town, but more importantly, you can choose to become like him yourself. Won't you ask God to take charge of your character and way of life? With Jesus changing your heart and leading your life, you can inspire others to give their best and become all He made them to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Pesolo mai maunga luluina meauma tetele lengongolo le sami o tele fefe o tahuntai o elo atua le pule ilea le sami le fanua pesolo mai maunga luluina meauma tetele lengongolo le sami o tele fefe tautai o elo atua le pule ilea le sami le fanua o te malosi Malu e pea tatalo fina upea uama ulo toia o elo atua olo umana o te mawhai ai mea uma pele funga mai le vine le mati le olive fa umatia le la fuma moe le fanua tu maulo Fiafia ia o ele mawhai ona sui alo una ia oe o te malosi Malu e pea tatalo Uama ulo
Si vong mani ole peace chapel o te malosi there. Fa mai atu ele tātou program Think a Minute. O leo o los for bidu te te ele tu lai fitu I le tau tu ale Radio Samoa su lima I matolu amor program mano Taeao lo ma tau tu atu ma le whionga whantua anga mana Natasha wa elua se I pa I po stay mo Taeao tau tono lo mnien mano tātou tuno te mani I Britain pa tai ma te mai a mispoi pa vale le 4 semi mai la tau dunga le apia po linga malunga le YouTube channel ya ta tono ya long sia pe ta to le lofa malanga le leo lo ta to tai ya a ta le fo mo le so da inga male sui le pionga ngal mana fo I au tanga vai tipi au tanga vai e le por si fia fo le ona po ne uso ya le pa ta lo fa to le ngang fa no ngal mana tipi au tanga vai ma lo ngalue ya ma no po pa ta si me manu luma ko ai ma fana o to le fu manuia taito pa talo ko atu le nei fu ia spo ma le vai spo pa talo ko I le tionga ngal mana le tsana le tatu po kala me ma lo le usu Sorry for manuia. Malo o a mai le tau ina ia tātou ke mako le e mo mai fai kini papa ia le wila o fai kini papa ia me se ngau kau ko o mare timu a ma le nganga whaano alo ngal man. Ia, o le talo le tau leo ngā tei whale o le tunu o lo o wha marusia whau tuanga po I mo ngā sami. Ai o ngalu ma uma ma o runga ia fua mai I saute I sa sae o lo wha moe moea fia I ngā tei whale ma o ngā sami o le tunu o mai le aso a Taeao. O sa vidi po I o le tua o loa, o sa vidi ia mai saute I sae e wha atupula ia le 2.5 kilomita le I tū la le malolosi le nei vai aso. Ia mai ono wha tau I nisi o teimi I lunga o ngā sami. O nei ngaru e pe ona wha ilo mai e le ofisa le tau o ia ngaru mauma e ono siri atu le 2.5 mita le mau lunga. O le a fiai o ngā sami o le atunu ui le nei vai aso atoa. Mauma iai tūlanga lamatia mo I la tau e anga I atu le sami. O le tūlanga ua wha bano sia I po I la whantuanga mo o ngā sami uma o Samoa. O a fianga ono aria e mai ai e so matatafe au o le sami. Taito ma le tausala o le talana o le tau o le nea songa pua. Tai. Malo whaftai lau e whionga I lalo li. Mai tau atu le tai ile nei lava vai tau o lo o whaatuptupla ia pea ia a whianga fo I o le ngase o le whiwa o pona. Iwi whaamatau le ase fuainu mera whaata fo I lea o le au whai fo I lato ua a whia I lea fo I ngase. Wa o le fitu afe le a fa inga atoa talu mai anuari o le tausanga nei o mai le temil nei o le whainu mera la tamaina na tu ina mai vaso le te nei siri le fitu afe ai wha maunga ia na au mai ma wha ilo fo ia le tamaita I o le pāle mia o le mano tausi o le ono a aso ia o kuso mai le aso wha I le aso se fu wha mauina ai afe iwa se lau fitu wha ngase na wha maunia le mai o suasuanga o maua I le fiva o pona iwi. Ano winga, e ta umai e I tonu o le ono aso le, o le makua kele o le pipisi o le wha maa. O le mafu anga fo I le o le uto e wha awa wai o na le talaina o nga le nei vai aso, o le walu le wha vai aso o le nofo pea wha nau e se ai vai aso e rua tuwanga o le ono vai aso. Ia, o le ala e wha awa pea, o le a matau watu I fa dinga fo men tanga luenga wa onga ya e fo dinga me o mal masina ne o kusere o fa na le onga no le tu langai o le malo sia pesio o le fa mai o le tala fo I mai le soi fo malo lo ina le mato pero inga lava yas e le yo o tu langa fo le pik e o ye le mango lu pesio le piva pom naivi ya tonu o lo ye tu langa na ya fa a fa I fo le no mingo por todo va yaso ia le wa mata tau le tolu vai aso na ia tarsia ia umai fo le si tolu vai aso ua whai fo ia le pipisi o le wha mai ia matau mawai seawa no fo whanau e anga ia onga ai pawar tūlanga le o le iei o le ai whai ngā ruenga fo i whai a onga ma ave ia mea onga fo I whanau ma whai e le whale ia mo I fo mātua toi mori o le whale a onga ia ma whaonga fo I so ta inga fo nei internet ie mo ia o nga ia fa le tonu fu so ta inga ni stemi ia fa pena fa le tonu al me fa fte ia o le am fa ona mo na I
te mi fo ele mo wa fa da wa o ngai mata o pule o misi talu no fono le fa ma Malo fa tai se tala Fiafia la le na o nai pesa tau a tapa fo lo wa ia manatu ina ia lo manai fa na wa o ngai la tau wa o nga ona o le o mai tau wa umi o le fa tau no ina la tau wa o ngai tono po tua o nga ia fa tai o le na lava ia o lo o fa pena ona le leile va ia o la tau mea o nga foi a o ta pena ila ta tau fa nga pa lo ta le o toi ma mau foi se ta tau fa nga malo e ma fa no fa la wi lo mai ma fa la tele mai foi la o fionga la lo li o le a se tu langa o lo o wha mua e a tātou sui tau vāta i to atasi wha mole mole. Sui tau vātu to atasi. E pēla tu maftanga, ia, o sui tau vātu to atasi le te fsini me, ia, o le maftanga tu wha atasi i la tau nei le sa wha alau i loa i vasolen te nei. O le ala pe aunga o le wha mua le la tau maftanga. Ia, ua wha pēna ona tu wha atasi ei. No hule ia momori se manatu hule a tuto tasio tangata palota i le parmene la tu matau e pei wa tau mia ia la ngona huli o sui foi pule e fa leo ai ni mata upu e le tala fenga i foi ia po ni mata upu e fa penana la tu si le fia e ono a fai nai ia tangata palota ono finga fa upu fai pe ao e lango se pati la tula mau e sili atu le o tuto tasi awa e le ini no tanga a o i te tono se pati pe fa pe manu maro mai ia o tulanga na o tu sai tia i whinga wha vai wha pati ma le ma whai eo na wha leo la ngona o tangata ia na whiriwhiria la tau ia tāsia o le la tau mau lea i la ia tutu mau wai awa o le tulanga le ia o le mele le tuto tasi ia wai e avo a manu malo mai a ma pena e manu malo mai pena o le to afa mo sfata te inga ia no winga ngalo uma ia for ngalo uma tala ia na fai te mil nei a paura me ngal sa wa pe su e lor pa ki e o ia a wa fa pe mo fa te inga a fa pe to fa manu malo mai a to fa na e mo wai ia foi no me lai no ngam foi na to tau ave pe ia tailo e tem pointa ave pe la tu maule tu to tasi pe ai la tatu talia wa o nei me uma o le tatu fa no lo ia o tem o le alu fa to sino el palota Palo ai fa ko lo me kupu ke me uma palok va tai leo modino o fala inisi fo io ta upu pe ona o mai nei Taeao pe ona fa leo ina fo e pe fa tu ia ngal mana ngal luet fo pa tai lama o tanga vai pa tai mo ngal mai fo isi o ta to tu mai se ole fa ilu ina pe lunga ponga tia me o lo tupu me o le tupu me o mana tupu e le fa mo mai fo io se o ta to o ma to o to nai sila e tono le vai tele ia ma to e tau mate atu ia e manino to langa o mai le taimi mare taimi mo mai fo se su le tato radio Samoa fa tai mo nei Taeao o le ua mai a po fa lo le fast ia le ala mai abau ia le cha pp mani se o pati a ngarmal mana ia o walima wa yaso wa ono wa yaso o len talai ia fa la wi lo o fa to sino palota so paule wa yaso mulmuli toe ale ma te watu fa ngol wa yaso len po yen sa uninga po i alo ia le va fa final fa tu ile tua sa mo tasi niela ia e fa mai alo ia la tu ho i fa la wi lo sa fa benauna sa vali ai tatu mo tu se va i fa per tatu mo so podo ma le ma te watu po i penga te fa langi ia le va fa fai pui ia tu dangat la ia la tu fa la wi lo ho le va yaso fa pena po i le va fa fai o sa mo poto pe Taeao la tu fa la wi lo murmuri le fa tino i le tu malo fo le ata fa le lango tu e ma le tu malo fo le ata lua e wa le tu malo le fo le ata lua le se la tu palo te fa io no tu lu fo io fa mesinonga le sa lu ia nga va fo ni sio sui fa tu niela ai pe o la mata wa suna ia le ba ya so e fa awa pe ia ni sio fa la wi no ale ba nga pui ia te wa tangata ia ma sa mo poto ia na
wa o le sa la so nei no mana nei le so su fa ta su lo le sa Mai a. o le to ini lo papa de uma fato sina le ini lo papa tu ave ese o mai posters wo ia fe o mata vale o ato sui fa tu wa uma ia fam telanga fo imatala inga le fainga fato sino le pano te wele tonto e va ia ini mangala pe fa pe ia ini banners matulanga fa pena awa al vaso mulmulinde ya umarole sale rufu fa umai fato sin ya tato sabari role so for vas fo pe audia se ro fo malanga le le ya tato foi te waso roto nu ila so le fainga pano te wa mo mo le so lulu le pano te mo le pre bowling. Yes, for either role so tele le taito mare tu sala. Le so tele le fainga palonta. Ya ne fa yen feeling ale chulo. Malo, pa te lava ngarman mana le la bo manino lava tulanga umolo e tau pai me fo ia pa ponga atu le manu se ta to tunu le ngata ia to ro nei o tunu e ma ia mole to pa malo pa tai malo tau tu tunu pa ia so le ni stai me fo e luma ia la ta to e fe lo e fo ia a fo ta tu tala a mata fo le nei fo pa ia so manangang pa alo e ta tu le tau ma vai. O tala le fa masinonga o fainga palonta o lewa te tasi sui fa tu o le wanga fo ia pui ia to tangata mal fa tu ile tu sa mo tasi o fa ma ni le fa masinonga o le nga va ai lalo ai ingol montanga mo o le fena tu va in fainga palota o le fo o fa tu ma o na tu va le sui te ma tai mai le wanga fa ia pui ia to tangata mai le tu malo nga ngai fo mo tolu ia wa fo ile fainga filinga le tu malo ina ua le manuia le tau mwhai atu fo ia le sui sa tau weina le topio nganga i kumbanga tolu i lana mata upu fo ina lu i eri tūranga ngā wa au matai ena wha amau nia ia le stala o le sui tau wa o le waenga i puipuia ia tau o tangata limas furu i tū malo wha balota lea ua wha amoe moe le asa i lia o lātou whipule i le tātou whai ngā palota ua mauti noa lava le isi tu malo e limas futasi ai ia ua le fai au fale ata lua lea ua le se latu fai ngā whiriwhiringa tono malo le malo o nisi o leo sinia o leo ua sauni malanga mo ngā luenga o le puipuia leo le file mui le tunuu o South Sudan e to lua i la ua fo i na lipitia mai le whae ngore mai aso le mani vi wais whaamlawe tau tamale i le tātou motu tele i sala whai ia whalau tele a tātou tala taito mare tau sala ia pe au te masani o leo au nanga mai no tātou tudo Mone atu pa maro mal pa tai ngaron mana le ala bo mai ala nga venga po ni Taeao ya pa mo le lo fo le li mo lo so fo sei stai mi luma ia la va pena la vam so ta ia fo ile tātou la leo i nei au kilani ia e manuia telefai bo to ni aso manuia nga venga mata ia pa so fo ia ni ia se smet pi sa no ia te le tu fo tātou ma tanga ni Taeao mo nga pa lo le teito o le ua mai ana tātou whenua i fo i le o ngā tono le vai aso mo sisi tala noaka. Pa te tele lava e pa soipua ia ngan mana no fatu. Soipua ia. Soipua. Ia, o le suiri na o le Radio Samoa ngan mana tipi au tanga mai ai pe pa ponga maro le tātou tunu. Ia, nai uri tala fo i o lo pa ponga maro le tātou tunu. Ia, mai si o tātou tunu. Ai mai se lo o wa o silfia. Pai ngā pānota, pai ngā pipininga, pe lawa nā ungangi po le Radio Samoa. Ia, o lau te talo, o tātou talo tu patasi, la whai i le atua o tātou wha moe moe. Ia, o ia lava e whiri mai tātou te le whiri o ia, tātou boa i le lii, pesili i le lii, tātou te mawar Fiafia, pe ama e po i le pai ngā pānota. Ia, mana ngā whaarolo, luas, puloro minute, ona tāna o le tū. Lai, balu tātou ta liu i Samoa, pe ana pāponga i tātou tala a mata. Ia, ana oa tāna tātou laina. Ngā mana. Ia, tala tātou laina mo whaamianga o asa soifua. As whanau, le nei fo i Taeao. Tōru vitu tasi lima i mataoro no mera, pe anga i markako i meli, ngā mana. Ia, le on air at radiosamoa.co.nz. Whapena fo ia le lau tusi o le apia fōlinga ia ma le tātou YouTube channel mahenga uma lava le nai mwhai o na whao ngaina ia wafo i whaamanuianga o asa soifua mas whanau le nei Taeao. Hai.
Mole e mo mai po la Christmas nei sai o umanu lunga no. Ya la foto po stato I veli po stato abbia foninga malenga pa lo. Ya, wale le se mai tawa ia le la lo siaki aku le ai stato emaili le fo lo nga ia tu I le vainga le tato YouTube. O marurua. Ai pe ia ngai e mo la Christmas. Ia fatala fatu ile o lo ilunga le laina malo se fo. Malu lo fa ke lo mo le bongo. Pela mo lo lo fio per tu fa pe poi le fio ya kai ko. Ai lava te asi. Ya la spanga u. Alole, soy pobrea o le fio ngal tia kono fa boy moinga. Nai tu or to vine. Oi fa ke lava kai ko. Pa mo yang la spanga o sio kai o le ilo James. Tanga lo le niu belponge James ya bang ya ke le lo spanga usan o le ko un bel mamalanga. Ya le ko lo ya mo lo spanga o le ko su fa yo ko sanga. Ya kalau dia kuat James ya wang le pengal wenga to sela u fangau I va pe poia si o ko lua mal ko wai nga u menga ni mel ponge ma o lo ko nga ko po le palo dinga o mangalo nga lo ko ke lo kwai ya mo mi ke la lo fangau san ma James lo paso se casi vai pe o que nga ma sanye yo nga I mel ponge e ke lo pa o e so se ka ko ai ma e o lo ko mazangia alo pa ia James pa kaila mo be o manga ko fai I nga ni mel pongen men ka ko ia ia lo ka mai mau maritinga ala ia ia mangia ma fa nga mlanga lo fere ti fi mo fa ngo ngai ia mangia ke lo was ba James pa kasi le mo e mangia me o bari ia so ko nga wenga ia lo pa nga ba ni ka kai nga u mai ni zila ia si lo pa nga lo ka mau ka ia si mai ringi mo ele akari ia va pe po ia sa ia maafa ia va kai kerera va kai ko bolo va ngoa va mal kausala ngia ia so Amalo fatai lo va po I ia le po fa ne aso sa ia si mal tua kai da va kai I uma ua o le ia matua ngano man. Oh, lea la fa ko ase se e mai ko alen mai alva alele lenga nga saweli se tato fa manianga le nei lunga happy falling ma Miriam Misa. Happy birthday to my twins, Danny and Danielle. God look after you guys. God bless and love from your mum Miriam. Ya, utsalton pamna fa manianga lunga happy falling le fo e mai ta watu le e tato email ni Taeao. Ya, la potuanga no man te escapa dia nga ba ko lo escape se pa mi a soy formalo si ta to no man ngang palon Tai ia mai le pulenga ia mai se fo il tato au fai nga luenga nei ale le tio sa mo te la to mato lo faanga mo onga ia mo o to uma lava uma fai fo ia ona fa na twino to was so fo ne so tato tau fai tau patia le lo fa malanga le tua le wa mulmul mai lo to so fo ia wa le nei sa sanga ia ai fa mol mole ka ko le wa le o hange se au mai fa mangianga ia sa ungi makwai palu le keke ma sa ungi fai le papakiu ia o la to na wa dia la to was so fo ne ia so manu e tele to was so fo na ole pese lava ma ke fai me alofa kwai ma le sunga la o ia taito ile nei Taeao mo auto uma mani e tele o so fo ai Matala o funga
Felicia Vaingo le fo o mai tau atu o mamawhala traffic i le nei taimi ave Taavale Green Lane East i le taimi le nei eastbound Great South Road anga i atu i le Ellerslie Racecourse po Ascot Avenue mai tau atu taimi le nei wafai lava si pisi mo tatou ai mai se ia le Green Lane on ramp le nai le tatou State Highway 1 westbound o lo mai tau atu le nawa matau na ki watu tatou mai le State Highway 1 off ramp anga i atu le Great South Road ia ma le vaenga le nai Puriri Drive Lincoln Road o lo mai tau atu le taimi nei pea ma le fitu minute ia le travel time o lo o iai le delay mo tatou ono northbound le anga i atu i Massey from Universal Drive ia anga i atu le vaenga le nai State Highway Sumalono Lincoln Road interchange o lo o PCE le taimi le nei ono southbound anga i atu Henderson ia o lo o mata mai le PCE nai Pumaria Road ia o na anga i atu ai le Henderson Valley Road Hill Road i Manu Rewa o lo o delay 45 nga malanga le taimi nei pea ma le fitu minute eastbound mai i le Great South Road anga i atu i lunga o le tatou State Highway 1 Hill Road on ram o lo mai tau atu taimi le nei i o le vaenga le nao o lo pisi lava Penrose o lo mai tau atu foi northbound Station Road i o lo faisi pisi mai le vaenga le nao Church Street and Southeastern Highway i le taimi le nei southbound Paisi pisi mai ngai Ellerslie Panmure Highway fa solo atu ai le Penrose Road ia nga ia tu lava Station Road Cowley Street in Ellerslie o lo mai tau atu foi faisi pisi i le nei taimi fa pena lava foi Remuera o lo mai tau atu eastbound mai nai Market Road nga ia tu Dilworth Ave ia ma fa solo atu ai lava Urake Road westbound o lo mai tau atu Newmarket faisi pisi mai o tatou le taimi le nei State Highways fu maleono makwapi si lava tatou le taimi le nei o le Taeao ave Taavale sautua na lava le saunga le mu fa pena fo ile mai tau atu le vaenga na State Highway 1 southbound anga i mai tau langa Constellation Drive Greville anga i atu Tristam makwapi si tatou ile nei taimi le Taeao ave Taavale Tautua na lava foi, lava lono sai, ma ia saunga le mupea, lau sila I lunga o le ala. Tele manua whainga mlanga nei taimil Taeao, to is full 5 minute o na tala le tu lavalu, Malu le Taeao le Radio Samoa. Taraflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga. Avelo ainga tapo ia lelo faivolo manu Samoa I lanta longa mawhiti le sono setema I le Rotorua International Stadium I le toru leo auri taungo fie pepa unu fale furutala mo tamaiti a lua se funu mo tangata matutua whaata whawhalo ainga mo le aso sauta ma matapua I lau manu Samoa maua pepa unu fale I le ticketmaster.co.nz wa lango ina le neta longa le Polynesian Spa Herbert Rotorua ma le Mountain Jade Go Manu O e sa uni malanga I Samoa Manu tuolo le moana rentals e maua sau se Taavale e te fili mai e tusa maloma nao. O lo whanga solola na whabitoa e se 10% pe ai whaunga ina so se itua inga Taavale. Mo le tolu aso pe silia to foi I le masina antoa o kuso. E whaiona pe kila Taavale mai le malaiva lele I whale holo po whanga lii. Whaapea no tanto ofisa au tui ala fua. Pe moboli e to foi le whatitale malo o lo e wha mautuai. Ai inga whabitoa. Lo ia tanto insurance cover e te fili mai ai ina nei tupu se whale velave. Ai o lo ia le puipuinga. Ma le tuolo ia le tanto account New Zealand pe lafo sao foi le Moana Rentals e whaonga ai le Pacific Easy e whaonga ai foi le credit card e whaatino ai le tungi no lo sa morisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy I le ovol se lau o tasi ono po no merama sani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha ma le lua fitu ono fitu iwa walu wha ma talo sanga e transfer o le Moana bea siane le Facebook le Moana Rentals po le tanto penga ta whaelangi o le moanarentals.com Moana Rentals o laupa angai taitoloina oe a oe malanga asiasi I Samoa Talofa Samoa, I mawhai na whasoasoani atu Dr. Chen pe a whai te a fiele mai suka. Tauta mawalunga, le maua se whanau, mai sela, whatunga o, ti ngā le ua po tuli, whaalusi le tino puta, ka nesa, ma le tino mangeso. Maua fo I le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā, ma toi whaafilesi ai lau manawa. Tele nisi o loa e whasoasoani I lo soifua maloloina. A fio ane loa e ai Dr. Chen, I le tuatusi lua ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni lua fitu ono tolu fitu extension numero lua. O fia maua sau Taavale po sau piki apu. Ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso,
Pe tai masina, o le sleek cars o le a maua ai le fesoasoani. Ua tā pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mō oe malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa, i le o lua tasi, tasi tasi wha, fitu lua selau. Po le o lua o, wha lima lima, tasi lima lima tasi. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Taimi tole mai leo ua toe sputasi minute ona tāna le tula malu tātou taliu Samoa. Pen silpien malo le tātou tunu tala matapoi. Le nepo pe yaso le asanga posu malu au kuso lu o lu lima mātoi patalopa tu le nganga pālono le tautua le Radio Samoa su lima e matolu amo. Por kamel manu Taeao su tu langa poi. Sunga le li au ia to vai meni stain poi to poi malang tautua no nisi po fuanga pale ainga lo fenga iai ia te tono lo nia la manu tātou tunu nei ba ainga lo Taeao ana pai mai whanu nia o le inga poi le tua. Whataprati a Miriama misa pe nise ta abili ka no whae i oe mai ka amale au whaunga ina telefoni whamore mole o le sa o le ana tasa au whaunga telefoni wai ke i au pe kou marpa au ke a. Sao le lei lava samanga le awa. E wa e ve pa pe o se patu nunga a wa tupu pea e wa so fo ma wai o no fa mala o e pole ta o ya o telefoni ai ku ka vai lo ku ka vai ya no fa pe alo o mai ke ka wi se fulu lo ai ke ka wi lo mar pa o me makau kia o le tua lano le Radio Samoa ia pa mole e o e patata la ponga mta tia me tupu mai ai tu la lau telefoni pa tia i mota malawa kani ta ole lo le mo le pasia moli le lo po isa kam kau po isa dang bane kam kau ngabane ia ole na ia ta o fo tanga i mar lama fa i lo lungo le wana le se si lungo tu la pono ia pa ta lo fa foi ia pasi Nicola o se uma ko pa se e ku la piko po pe uma se so fu ia e la tu me mo le lo fa ngar mana le ar kai me sa wai pa ta lo foi ia to lenga ia paroli le lali ta va ia ma tau si ia sa pa ta mo palo ma lo mo ia ngan we ngor Taeao ia mo ni spol maro le tu lo pa pena fo na e va mai a leo ke baba ia tu o e mawale a soifuanga ngā whamore mole, Natasha. Ia, o le whamarianga mai a pasi ni Kolau. Tai. Happy birthday, Kasaya Perenise ni Kolau, i Ausitalia, melepone san. O le vi inga lava e fo i le tua, i laso le nei wa ato i ailo se fulu valu. Le aso se fulu valu le nei o au kuso ia ua ato i ailo se fulu fitu tausanga o lo faanga mai lo nana o pasi lo papa o moe ni ko lau mai o tara faamani e tele le tua. Mano papatai o le tūlanga po ere nei mātua mālo whanau ia e le utuba lava le pautu atu po ilunga neo tatoa la leo ia e maise pepe on pai atu ngarumana mana e leo se pato nunga ia ai ole tu olano le Radio Samoa le bao mātua whanau ia e le tu o po i mauta malau ni Taeao ia o onga ngarumana mana. Yeah, malo whaaftailo sunga lewa o mana ia le whaamanatu le nei Taeao mō tātou mātua. Ia e mai se fo i o nei alo manai whanau. Tāpena ina o whanau le nei fo i taimi o le Taeao. Malo lava mātua le ono sai. Ia malo lava fo i le whaamalo losi. Ia e le u vale lava le tauti ngai le nei taimi. Awa o le taimi e fo i e tātou te sele ai. Ia e ngalo uma fo i le ti ngā. Ma le oke ma le makangi. Paua lea e whai maali e fo i le makangi whaamole mole. Ke fo i ngai kamaki wofikangi si la onga nei Taeao a o tau foi tama mataine awo mo foi lunga va vele ala lunga fa ma foi oi le avenga tamamtina ia male pulesa ko inga malo makua ka fangunga o ko kau malo matua malo le fa malo losi alu ia ka ko kenge matama ia e ka ko ke fiu e ala manguia pa o sai taimi nei faila wa onga ma nei a tele le tu ala na ma tua ia e pele a oto i le Radio Samoa ia o pa manatu pe ia sa lea sa ndanga le penga pa tu hanga mana o le tempo inga ta ai angi le matangi pe fo le wa sui le tono lo voice fo le wo o kengia o le pomonia o ka ko wo mai ka ko on ka ko mai o ma o kia
e umale aso ngā lea o ngai le sau se me le ulu tu lo le ngana pa ngai anga man o makua polonga o fefe o lenga ka waru lau papa ia ka waru fuspau o lau waru ka mai kiki o fefe fo le manatua e koe fo i mai fo o le mele la pika o longo vinga ia pe la mona pa atu sa mona tu no pele o matua umalama ia a o o lo paita lia le na o lo pa utau tanga lo loto nai nai o ulu ano fo le le ai tu ua le moto malawa ia o le pe ona ta ua le fionga pa tu anga mana o le Malu o le angi le matangi e ser pa au fingo fie o mea onga na yanu whanau e te langona fo le tama te langona fo le tina tai me tu watu wa ia lai bako ko e smile mai sa o le a nganu mana sa o le lei level sound no ya ai le ngale ko aku a ba ai la pe fo ninga fo ni le o mo ko ale ku kusanga i no le nga e ke fo i lo moto mo lo por na por male wa nga ia tu e tropa kuna tamiti e ke ko la ngona o e o le fale pa pe we o se o sasa se o kamani la ku la ngo vinga ia sa o kala le skamano e le o kamano ma ko luci kurang ne o lo wa poro nga na ai e tu le lei mo le ono sai e manga kua nga siri mo ya yopu ngaro pelo i se aso ya yopu e wangalo nga kusi masko inga la nga fia mafuka mai wangalo ye kiau yo walwa kwa la ko inga makele mafuka la ole meo ke foi ole faia pero si me masani ia ka ko ia yopu la ka dia nga me leva femina o fe me ka wala un sai a me la ke sili ai po ai se o ka kongo se sila ia yopu po ai se bo in kara ngoa me se lu itau yopu o inga la ka un ka ko nga ia ia lengo fe mai e mo ia e tatu tonu tu spa ia leva be o fa ko le tali tonu tatu tu spa ia le o pomonia ke le ia yopu ia makenga pe ko ia o pasi aku e mga ukia ia e ui lea ia ole na sa mona tunu pele mona pai atu e itei me tarta no mato e ai onga ni me olo tamo pai atu le tautua le Radio Samoa e batu mo tato mamato foi pe atu mamato foi e leva pe e ka walanga atu mato ana makua sili mosa mako ora le vinga le me ora sili mosa si ke pa logo ka o ska ka o lo pengon por tu fa ya onga ia olona winga e number 1 yo a fakulanga va senga po e sili kulu aku konu ia sili ia la ka ko yo le sila fa winga o mo ko amangi o va de manga ia la ku mo fa maina ia le na o manino me o malama ia pa ma lo fa tai lo ba ku tu la lata o ka mai a pa ka se fulua se su mai ka ko kana Samoa ia ai la foku ia lau pito la ia lelei sau ka ko ia paenga mato matama matina matua happy Monday Ai lunga. Olha uma cua e vai lá fala, chico e aí ngai le mamang. É o que me puso eu le penny, olha a uma. Ai, massa, sal mai cua, faz mai cua ia. Yo, pizza. Alô. Ai, lunga.
Savali. Uma, dua, tolu, fa, aya, ua, tolu. Apa sao như nào hả? Ôi, yo, uma, aya, dua, cái dua. Aya, dua, yo. Malo le fa malo losi manu e tele le ne yaso to fa soifua. Usi mai ala fa fofonga o le fa poponga fo ele nei o telefona i Samoa. Awina sa mai mo oe e lau le tio falongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo o tātou mutunu i le amatanga fo i o le vai o sofo o tātou mafuta ma whenua o tala mai lo tātou mutunu. Wa polo ina nei le whaamusinonga le komisino whainga palota. Ina ia solo ia mawe e sea mai le lisi o le whaasolonga o suafa o sui tau wā. Mo le whainga palota tene o le tātu o tunu i le asfareino le vā yaso asau. Suafa le tō wha ia urungia i lawn piri opo pifem. Ma le fionga mua au whaalele Mary whaafowina Taeao. Ona ua whaamaunia i sua suenga le whaamusinonga o whainga palota. Wa le whaamria ina i la ua ia inga o le monutanga. E anga wa ai o na avea masui tau wā mo le tu malo palota o whale a talua. O rungia i lawn piri opo pifem na le stala e tau wā, i le fu ala vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau a tangata. A o mua au whaalele Mary whaafowina Taeao, sa le stala e tau wā i le fua, a le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O wha i ungan wha amsinonga o palota i tālo sanga po tangi, e ala i lui na fesiringi aile anga wa ai ai ingo le monutanga, sa fonga ina le asfareile o mawai. O le taunu unga wa au mai mo le lui na whaaulu le sui tau wā o le pāti wha upu whain. O le Samoa wa poto poto, mo le tu malo whale atalua le tō whale atinu uwein so i alo. Wa tu lai mai ai o le ale ai se whai ngā palota ale ai tu malo. O lona winga wa mautinoa, o le tō whale atinu uwein so i alo, o le ato e se eire no fua o le tu malo mo le isi 5 tausanga, o le paia inga fou se furu ma le valu o le pāle mene, ma o ia fo i rurua i sui whiriwhiria, mo le vaenga wha upu whai, o le Samoa ua poto poto. O le aso ma le whai unga le whamasinonga o umana mai, ia, tātou wha fo i vi inga le tua, wai le wha pea o i tula fono, o le ala lava lea i le tātou whainga malo, ea mese fo te pānmeni, e te ui atua i ono le ala tula fono. Le muli ta ia fo i te mai te pāre mea mai mātou ma e mese lava ia le vaenga wha upu whai ale asiupi. Ia, ala le o tali me tula fono le so. Wa e te tawa ona tali me tula fono le mo i mar wha maoni, ne whaion wha tino to e ni wha mo e whaftai fo i e sa lango mai. Ia e mese le wai umar manuia tātou wha moi moi. Ia via le tu. O ma fuanga la reo lau tangi ona wai whingalo, wai manatu e le i malia le tula fono. E le i wha malia ina tula fono. Ona olo i e tula fono whainga palo te tau neusta ia o matulanga ia. Lea sa ilo e ma ua ma le loia.
e le'i whaamaliaina, e le'i whaamaliaina vaenga o tulafono le a le la utali me whamasino. Nothing personal i lautangi. Lei ma se mea personal. Lei ma se mea personal. Ana whaapea o leo te iloa se matai vai usu o lo nofo fono nuu, a whaamahaoni fono nuu. Ai te le tari anu le maule na mai whai mai e le taulia fono nuu. Ala le utaulia i. Ia ele ngata fo le a whaapea fo si o nuu i vai loa. Ele whaapea te alu e sau e mana o te alu paruta. Se fulu mo tuku tau sanga o e alu. Ai te le sau e a mai se fsosoani pe te sau fo i te tono nuu e whai eni whai un. A leo tali mertu la fono. Leo o alu e whaila o moni mau. Ina e sa ili lea mi o tono. Ia, pamasino mai o tau le tunu. Mai so fina ngalo o leo o mauti loa i le so. Ia. Mau leo le itu malo whapalo tau le ale ei se filifilinga. O mauti noa lava whaatali leo fionga. I lea so e au mai ai. Le whasi sila ngalo ia o e o filifilia. Lea sau fina ngalo i le tapo inga le itu malo awa. Pafetai mo tapo inga le tu malo sa fainga no inga le tu malo le stala ma le lango sa faila unga no inga tu la fono ina e matu ta aro mo man tu langa le ai masalo la o fale ta fa o te so swani si uso o map ia ilana palo ten in ne te sanga ne ia mafai ona mau fo si so swani na wa le o le sa o palo te o le afa ia masalo la ave so swani ma to vai na fa fai ia e mesi fo ia ne to fa ia mapu ta fa ingata to ilolo ia e mana o mia ia so soani mai te o ia mesi ia le mato tu maro fa le atalua so fina ngalo e le recommendation na mai stasio fa i le pule no mo fe fe au te una sa unia le mai se fam talanga tauto e fa ali manino ai mafu anga o le late ena o le te ena o fa ma ni o le montanga le lotu mal montanga mena sa tupun mato famasinonga vai loa famasinonga le mamua fa lele ona na te ena uma le suir nu mal suite mai ta ir nu te ena fai fe au ai a mai lava le stale lo fisa palot ane la wa mai le fatununga lo fisa palot a fa pero te ena fai fe au te ena suir nu te ena suite mai ta taula na mai ni affidavits po ni declarations mai fa amaundi ai po le han men tup sa faiso su e ngalo fiso leo ele yo mai lu mo famsinonga mena na le te tau ma nei el fautuanga wa mai e ave lo fisa palota ina ia tau faia e fa maule le me ia o ye nei vaenga e le o mauti noa ai gray areas o tulafono ne infen fa mautu le se finangalo le to fale atinu u wain so ialo ile mai ai ona lau le fai unga le famsinonga o palota o ia o se tasi o minsta o le kapeneta o le malo tausi. I le tōlua sui tau wā mo le whidiwhidinga, a le tū malo wha pālota o nganga i fo maunga tolu. O le ua wha tū mau le wha i unga le wha msinonga o pālota, le a veai o le sui tau wā ta mai tai, mai le vaenga wha upu whai e pui pui ai a te tau o tangata, le a fionga i a wha uru sau wha toa toa Rosa Duffy's Towers, ma stasi e tau wā mo le no fōa le tū malo, ina ua au mai le unga le wha msinonga i le lu ina tu inatu, e le sunga le laulia le mali atoa le ua tea polate vaofosi, o le te tai foi o le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa ua tasi. Sa fina wina le lui le wha amalia ino le anga waa ia inga o le mono tanga, o matai e toa lua le nu o a opo, i la ua ia sa la wha amao nia le avea i o wha urusau rosa, ma sui tau vā mo le whai ngā whidiwhiringa a lea i tū malo. I le wha i unga wata oto i ai lea tangi wa wha ilo ai le wha msinonga o palota, e ui na le wha malia ina ia inga o le mono tanga, a matai e toa lua na wha tutu i ai tua inga, pe tai o le sui tau vā e le o whisiringia lo na ngā vā e ave ai, ma se tasi e whaia i ai le whidiwhiringa le tū malo. Ona sa avea ma whai pule o le pāle mene, ma sa ngā vā a foi, ona tau vā e le palo te tere le luafe se furu male ono, ma le palo te tere le lua o lua tasi. I le lu ina wha uru le fionga i atuala to ia i vao te vanga Iosefo Bonifacio, o se sui tau vā mo le vaenga wha upu whai o le Samoa o poto poto, mai le tū malo palota o nganga e maunga tasi, wha asanga lea i le anga vā o le sui tau vā o le wha tua i le atua Samoa o tasi, le tō wha vā o ao salu malo a lofi pō. O mono tanga wha le nuu fo i amatai e tō lua, na wha maonia le avea vā o ao masui tau vā sa whesiringi ai. O le whinaunga e le i atoa le tolu tau sanga o le mono tanga i amatai e tō lua,
Pei tai e le I wha amali eina le wha amsinonga I mauna tu ina atu e le tu tangi. Ma wha pe nao na wha lea o ngā aile lui. Lea ua wha tu mawai o na avere tō wha I a wha au au saru mā loa lofi pō. Ma sui tau wā o nganga e maunga tasi. O lea ua wha mautu nei le lisi o suafa o sui tau wā. Mo le whai ngā whiriwhiri ngā wā o le tātu mutunu I le asafredo le vāia sa fōu. Ina ua mai a wha amsinonga o tangi sa lui na ianga wā. O nisi o sui sa le stale a vea ma sui wha tutu. Wa wha I lua wha lawa I tele ai nei e le komisina o whai ngā palota. Lea lisi. Ma ua manino mai eia na o le 5 I tu malo wha palota le a wha tino o lātou whai ngā whiriwhiringa. E toe sa idi aini o lātou sui o sufono le pāle mene. Mo le isi 5 tau sanga o le paya inga o sa so nei. I le lisi o suafo o sui wha tutu o le vaenga wha upu whai. O le wha tuatua I le atua Samoa o tasi. E 5 o lātou sui tau wā. Pito I le vaenga pui puia I a te tau tangata e fast food ma le fitu. O le pati wha upu whai o le Samoa o poto e 25 sui wha tutu. O le Samoa le ipa pati e to ono sui tau wā tu to tasi e 5. Ma pati wha upu whai o le tūmua mapule. Ma le Constitutional Democratic Republic Party e te tasi o lātou sui tau wā. Le au whaingo sui le awhia I ele whiriwhiringa le atunoo se lau 8 ma le lua. O le vaenga pui puia I a te tau tangata e tolu I tū malo e leo I aini o lātou sui tau wā. Si tū malo I o whale ali di lua o loto whanga ma vaisi ngano tasi. O le vaenga wha upu whai o le Samoa o poto e na o le 21 I tū malo palota le a tau wā o na sui wha tutu. O le pati o le Samoa le ipa pati e na o le ono I tū malo le a tau wā ma sui tū to tasi. E 21 I tū malo wha palota o le a tau wā mai. Wana o le 5 I tū malo wha palota e toi sa ilia ni o lātou sui sufono o le pāle mene le palota tele o no leo le whaia se whiriwhiringa le tū malo palota o whalea talua o no tū langa wata oto iai le wha ai unga a le wha amsinonga o whainga palota. O le vai o se nei o le atu uailo tātu watunu e se au malanga o leo po malu o le malo e to ono. E au fiai se ta maa ta I leo e to tasi. O le au malanga luna tolu leo mai Samoa. Talu ana tuana iai le pepesi o le wha ma I COVID-19 furuiva. A wātiu te le puipuinga leo le file mua malo o watasi. O le angalu lua I la tau I le tunu o Sudan I saute po South Sudan. Ia ma o malu o le malo o whiriwhiria mo tiu te le puipuinga o le file mui le atunu. O le leo detective e umia le tūlanga wha leo le satini sinia. O le sunga ia John whaanu ali. O le satini sinia ia Sri Krishna Swanky, o le satini o Vitolina Niko, satini o Penehuro Paniani, ma le leo satini o Lee J. Solofa. O le asfreile na te nei na wha mawai atua I le pūlenga o le mtanga aluenga o leo, whare pui ma le toe fuata ina ia I la tau, e ia ma ave fo ia ia popo inga le komisina o leo ina ia tau tua nā, le ingoa tau le leo Samoa, ai maisi o le mtanga aluenga. O le asolua le atu uai lo tātu wa sinu elea au malanga o malu o le malo. E to alua ni te lavou na whano so I fua I le whae unga o le vai aso ua mawae, o no se whae lewe tau ta vale sa li poti a mai lo tātu moto o savai. O le ua whae loe leo I se li poti lata mai, o lo masalomia na tango fia le ava maa losi e le na whae fuina le ta vale I le teimi o le whae lave. O I la ua maa li liu sa malanga I le ta vale, whaatisia I malena aveina leo lo sa idia leo. O le mai ai o se tā whaunga I la tau na malanga I le ta'vale, e whaapena nga I le tua sau, na tupu ai ma le whaalewe lave. O tala amatai o le vai o se fau, soifua. Ponga maro le tino tala mata mai si o tātou tino o ponga po o tātou tala tātani tu lai spululua e amane tu lai fitu I le Fiafia sta vainga lunga le wala e meso le tala le tau. Ma ba tu consolation drive ngai lunga le lau papo mo ka poloka le sau mai up north e o mai au pani e au silfia umar maro tātou tino nisi wanga I mai tai mai up north ngai au pani sau North Shore Consolation Drive, la me faisi poloka nga ilunga le lau papa. O sa bai ngai Devonport Ferry, ia o mga poloka towards Pacewater,
Ia lātou patoa whapea leo ko apiki a lātou sāsa pe nau tu e an pō, ia ni se fōi le nau wanga ia te fōi le siti mō ngā nuenga. Ai whai malia e o uman me o lo anga i au ngā nuenga. Anga ia tu i Hersmere Road takapuna miau fōtu o mko hapaloka anga i lunga le lau papa, o se pai ngai pēkerete anga i Onewa Road. Ia mko asilo wala trap anga i lunga le lau papa, ia pepe malia, o se pai ngai Victoria Park le siti anga i lunga i le hala lau papa, ia was low on the traffic. Ai pepe manie e o umai mo tam lawa. Paona mea olu pao ngai ngā telefoni ke ue poloka. A pepe tanga atu i Aupania ngai towards Hobsonville ma anga atu whenua pai. Ia was low on the traffic. Ngai te Moa Royal Road, Lincoln Road. Ia pepe tanga i mai Henderson Mall, Lunga Glendale Runabout. Ua paisi slow. Ngai atu i Waiko Metis Cemetery. Ia ene i o taimi o le se singa. Alu sa oa oi lean mo. Ia paipo te anga i mai. Tiverton, Wolverton, anga i New Windsor. Rong winga te moa i Mayora Road. Hillsborough, motorway anga i Mangrove Bridge. Ia o whaia slow traffic. A paipo te anga i mai New North Road, Mount Albert. Ia e te moa mai la Stoddard Road. Ia rong winga o koe so mai fo ingana motorway i Mangrove Bridge. Ia se venga po i Centringham Road ma Dominion Road a wala ngai lua o ma ko slow hard traffic. O se venga kai the city Simon Street o se venga Crafton Bridge e pisi ai taimi uma e ma mapa le traffic ngai Crafton Bridge. Long vinga nga ia tu i mautanga sengase i le mautanga sengase au kilani ia o li im to mai tai po mai ia mai se po nisi o asi singa pe o nai lainga poloka le traffic nga Crafton Bridge. Hangai mai kai papas New Market Manukau Road o long winga i mau Queenstown o neanga. Ia Mangrove Bridge foi. Ia pai po tanga atu i Rimwell Road, Middlebank, GI, Pilkington Road, Pamua. Ia long winga o mau foi Parkranga. Ia usi fiel maro tātou tunu. Toi anga i mai Ellerslie Highway, papena po i Mount Wellington Highway, Silver Park. O mo kwa slow traffic. Lunga lo motorway mai ngai Escort, Greenland Runabout. Ia o mai lo mai ia matou o lo pasa lau ki ngai Manukau karo mai anga tulole South Mall slow the traffic takanini ia Papakura Manrewa o paia si slow the traffic sto venga na i lunga la wala ia wala bar si pien maro tato tunu ia por klame pa ngas. Se venga tana tau lo to malu pelpa moina o kilani se fulu ono le maulunga lo iani ma fanfana o kilani FMA awa po ni se mai ngai le so o lona manu le po e ono lona maulalo pa una ti munga i lo awa po ni se mai o kilani le so o le vainga mo Taeao le so lua pa uti munga awa po i sfulu tolu le vena pa moina mo Taeao le so lua malona manu le po e ono lona maulalo pa uti munga e awa po i. O se inga leonga tono le vai aso le aso lulu suia mai ele tau ina me sulu matango fiere la ai pe me tu mo fole wa ni se mai o kelani le aso lulu sul tolu le vela pa mawina e amalona manu le fiafi lima lona maulalo o winga po na tau e ade mai le stofi matango fiere sulu la awa foi ni se mai o kelani Spulu ono le ma fanfana i le astofi ia malona manu i le poe lima lona maulano. Se mainga nga tai pale a wase i a mai moana o lama ne i se tia le malu o le Taeao. Mana e tau le aso, a sangfua, so lua astofi, mui yo o le safari. Io pe ano vetu. A wane se tia le malu o le Taeao. Ta pena me o e silpia a pe o paola mana ia. Telefoni ya avini ma se lima wa ko uru ma pa toiletas vili lo le la ngokol pa fautuanga le wolo safety ni sila maritime ni sila tanga venga le ACC o se venga si o tanto no o to pa ta lo fa to tu le radio Samoa ya pe ona pa ponga yai ele saunanga ngal mana tipi au tanga vai e ale tauro i ta to le vera pa mawina loso le vera maurungo lo yai
ai mana tua lau tala o Malu le Fiafia se o tātou tano o lua su lima e le o wawa lama lau se pia ia o tātou tatalo tātou ai tau malele atu ia tano e mamao no pia ia tano e mamao tu patasi tātou tatalo tali le atua Fiafia o matatou ia manuia le alo atu o le whainga pilinga se o tātou tano ia iai file mu mananga le leo le atua whaia lona whingalo aua ia i tātou o sa vainga i apno pa atoa e kau mai ile o pani o le makoa ma ngaia pela mango pa atu peia o le nganu e whaapua le pati wha manu ai leo pa usitimu o sa vainga pa nga i atu nisi no ututua oipe o la mōring tone lai mānaia e o fo i South Island Christchurch mono no ututua oi ia o le nānama o Malu e mātou i lalo nei o umar Malu te whata alofa tu nei o tātou tu asina Malo le pale Malo le folau leo pamba et fo i si ui fo i o tau Malu lu alofa te le atu e le whaingo fie malanga mai folau mai pe ngai mana Malu lu ia tari tono o lo i ai le angana leo neni lana wha Malo longa e pa iatu pa ifo iatu o tau maua lo tau manosi so i fua tolo a wā whaiva matiu tena bala au le li ia ngā lue ai manuia po le ator tātou tano mla singa ole nei po iaso le asanga fua la sumaro au kuso lu o lu lima ia mas po ngā ruenga amata ia pape po ina yalom whanau tama mteine tau tuarna o lo sta i tono lo whane maua whamniang ai sidon whamnia le tua i lo wola e matau le tama mteine whao ngānu manatasi le nā na soifua e ai tō mātua mola e teito talanoa i lo tama nanu mai lo tama maro tina pai tene i whaponga kuru tau pai mai e teito pao ngānu manatasi le mea lofa le li so ta i ai tātou o lo whapeltania e maumua e oe kene koe alu e kongsi kupe e li liua e lau whapeltania koe li liua e oe pati tātou whataru pātu nunga le apia po ringa ia ta vale masi a Samoa Malo le hewa mai kano pai ta maa matua ia le au pepe pili o ane fai mai no whekau i mai i opu fai vanu whatalo paula sunga le di awa o i opu fai vanu ia Malo mar pari tome le pale fai mai le au pepe nko whekau a le karungo ia i opu la kau mar kusipa ia Jericho moro vai ia lopa atu ia sa o fai mai le i o lai fai ngau ringa whakasi mai opu so e mosi bilipiti ia lo vatu so Malo le hewa mai pe fo ia Jane Poston ia lo fatu pa kai mo fa ia le ngata leo perni la faele o mai ia Malo ria nga amata ia pena po ia langi ma ia mane ainga pa tai ngalo ka leiloa o mai long sa yopu loto TK o mai ia Malo lava pa tai Malu Backledge ia alofa te atu Malo nga amata io pa manus umanaso Fiafia fa vai umanaso fa noa kai salina ta mati tpunga la vatis Malo lava tu vale telesi mane ainga pena po ia la faele fenika ia mai lato uma a misi so swapa lunga ia watule i Taeao aka pe koi ia makure sa uli makala a wale treatment ban ia o si mela va pong sa mo tato proclama le nga upu te pena ina e tuipe E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Ua ta fia whale a lili fua. O le tālai whaapea na usu tupa i matunga, ia lau whawhau tonga, whae ele ngawha. O le teine o fotu Samoa, ma le tama o lili o le langi. O le tamale whaapea le mau ma le tau fina usu ngafa i whale a lili. Ma o ia sa nofo i le nu o Santalo.
Ma whau ailo na whale no fuai. E iei ona tā ua o le whale a lili. Lea e mafuai o na maua le ingoa o lei tu malo o whale a lili. O le tamalea o lili o le langi, o na suli le li o tala o le vave manu manaia na usu ia valumatu o salsa tele. O na maua lea o le li lea o punawa. O le li lea o punawa na usu ia taupi lea fafine o tangaloa fune fe ai. O na whaele o le ngafa, o le li o manu Samoa tala o le vave, ma le teine o tauti a pango fie. O le tamale o manu Samoa tala o le vave, o ia lea na tango au iai mali e tō tuila epa, i lola vāma o na fili. Lea na whaapea i lo le tali o manu Samoa ia mali e tō tuila epa. Mali e tōa pa u maia lau malelenga. Pea tu sai malo fina ngalo. Tau lava o le tusi o lou au i o fili. Ai whaitalia au o na whai mea uma. Na malanga lo leo le li o manu Samoa tala o le vave. E tusa ma le fina ngalo o mali e toa tuila epa. Mana tua fo ila. O i fo ila na wha ma vai ai le tama. I lona tua fine na mafuai. O na whaia na upu ia. I lona tua fine o tautia pango fie. O manu tā te tau mā vai ai. O manu foi tā te wheiloa iai. O na u le whaangai e tia o mali e toa tuila e pā. I le whaalo alo ma le tali atu a manu Samoa tala o le vave o le ana whaapea ai. Se manu Samoa e ua ta fia whale ali li fua lava talu lo wanga le lei ma lo toa. Ina ua o ina tau mā vai mali e toa ma manu Samoa. Le whapela na upu, manu Samoa, o le aono ia whale a lili ia a inga o mali etoa. O upu nei, e whamatalai le nganga mimita ma le fiafia i se mea ua tau nuu ma le manuia. Se ua ta fia whale a lili fua, pe a mai tau atu i loutou tau mawhai. Loutou tutu la au mai le fia, a o le nei ua tātou sa ngai, i luma o le nuu a leo tua le nuu. Ma lo le malanga manuia, ma lo le tawasa, vi ia le ali.
Fiafia mai le fianga o popo anu tele sala pai ino to lai mata to tai mi losu bano benu te ona ta no le to lai iwa ta ne iwa o na ta to tana I bai panua na ngana pe ta ni pe ia pe au mai na pai ni su lopo si yolu malau po le mata ia le wa ia li ia ta to no pe ia si pa ta po I pa to langa o ia su ia le po lenga ia te tia pa lau tusi a ma lor pa le ne Taeao ta tonu nisi o pia ngai pe am ngā rubenga o na ialum pa nau ngai ma onga ta po inga mau le antore atunu tu a sensina le au pa ngā rubenga tsto pia le atua lava na ialum pa nau tu e pa ta lofa tu taito ta lofa lava ma lole pa fonga mai ia me se lo tau talia ino lo pa ta ba I mau to malau tu a po ile ma tang nei e o po ile fia pa tu e anga mana na trans na vai lua ia pa o wina lana ngā benga pe on silpia I to po mai po Taeao ta tu sai mar pa moi e mas po sunga ia o ia ta vai meni ia ta to ma uti ia ta ni tu laiva ata la pantu le sunga ia Wednesday au ia mar pa tu ma no pa le ma pu ti ngā pena lo pa tu so ta vale tenesi ma inga la pai le penika ia mai la to malamba a se sa ili atu ia le sunga malo sunga ia tu man mau siki ashu ia pat sai man fa moe ia na nga ia to po le sa ili atu le sunga ia tong sia pe Wilson le tau tua ale o meka kas pat sai man fa moe Well, it's so
Si pong mali ale na pui tinga ben io e wen man baenga io e ole na tu patas loto tas ese na manga io ai ole si ese pinangar maroto kupu ai la marko ia ai ole moso tinga man le manu le malo sa tini pe on Silvia tu man bao se ke a show pe ona pa ponga mano tato tuno tana mai poi ia ese na mana ia mo tu la fono pena po na pa manato atu tanga i le mano tato tuno fa ilo tu la fono le se si lungo tu la fono ya me se la vor pio inga lungo au wana tele tu pe alu ai mau tu pe ya se pe pa ni wa to no ainga le ngata lea ya lo pe ngai fo i me kani sia ia pe o le tu pe lava e mo mia ai oni ta ua i lo pingalo mo lo to e fa ta ua ina lo le tupe i le soifua mo le ola o tangata. Rongo vinga, mo e kua ia. Mo le ai ala ma se si me ua kinde ia ngā ngalo o mele le. Sau lo whane tonu le skupe oka. Ai ta ua le tupe i le teime wha o ngā inai. Ai le ta ua i lo soifua. Ai au ngātele ia wāre soifua le tino. Ai le lama tanga i mana lama i lunga wala tu la pono pe fa manatu mai tu mana vao tanto voai mai i la to ia pe ai e le ai ni la sene lunga le wala sorry e ole na ole si u pe lo i so o pe i lunga la wala o lo su ko so sorry ale chere se ole si tu langa po ia ia la fe wa ia learn a license ia na fa manatu lava ole fa manatu wa ka ho fi lo leo e le kapa e mai lo passport e le kapa e mai lo wallet le e kapa e lo laisene o le laisene e tapa e malu le malo e le taime fa tu ai lo sa pe o le to e fa manatu le na malu le malo vai ka ko laisene o e fa ka ko laisene io e fa manatu ka ko malu le tu o la tu na wa pe wa i fo i learn a license ko su ko sanga i fa lo ia io e mana tu e le mpinga i fialu ai se lunga isi supervisor ke lu feo i ko am poilenga fa ngalo ku langa ngai sorry e maka ki ale o ka mole ka manga pio i lena sorry e o kwa masa sau ale o lunga na ia pa tata na pong ia e tele ni me tupu mai tele ni me onga fa na lambe ma wai fono tupu fa lave ma liwa se istangata so ele se la isene oka ia le saunga le mo mai o lono wing solo a tole fal pui e umano e mantua e te saula i tua ki poki lo Samoa koe le au ngano siksengi ngasa ia maro passport ni se lo pomoni ana ke ma ngano mai lo plar tu langa o ia tava pe fe adwa ele se lai senge ai la bea ai mali o se bani pa ponga le tuno ia nga lo le kong ke saula i pa ponga pui ia sa o Samoa e o mau so fu na tu ai ia ai mana tu me an lofa de di lofa ia tato te ma fau tonu a fa ngale me an lofa de di o mai mo tato o le poto le na mai fua so fu mo lai ai ma fau tonu ai e mai so fu te o lai lo ni vi in fa po i le vi inga le tu pa dalva tu le tina ya leanga upu to muli ka na fai lo fatene atu ta jono to fo i Australia ma rol ma te mai pa pena fo i ngalo ka le lua e a mai fo i manisi o misi ak fa mo mole e a ole na la to umala vai lunga le YouTube channel lo fa atu lunga le ape po linga lo fa atu au ke rani manu tu a yo atu no e mau pa te tele lo to manatu mai mana tele ai no lo fa ta vai mau tam lawa an fa manatu na tu la fono o lo nga isi o tato uso lea vane le swampa ya tu man mau ia o lo fa matala mai ma fa iloia tato al metu ia ele fa longo tato ke anu le ako fa mai ko fa mai fo po lo pe so pas ful ko sanga le o pe ro da ke pe ro ai pe ro le leno o le se singa la nga pe ro le le sing non to fa manatu ia mana nganga fa no au le mo sam no ono le tele o tu ngo lo pe nga yele li sa tini ya tu mo mau ono fontanga lo pe nga yai ai le lo bala au yai ke lo le va o nga ka lo bala ai lo bala au tu ru ba bel o ro tasi o valu pa iva
o le oro tasi o manu whaiva ia taratano i e tūlanga tūlapono me mo mia so son ia e sila pēlo ua kāra se pulu o kaungare koe pala au inga lau whaisi malo lo le malo le malo lo sepulu ono minuta i ona tāne o ne tūlaiva tāne iva o na tātou tāla i vai whanua sui hele no poa ia ona so mai po lea tulenga ia te tia pa lau tusi tau te mafuta se pa ia le tūla sulua ia angai mai po lea pa sala whai tulenga ia punga mua tulenga ia se man Francis Johan se pa ia poi le tūla e wha ia angai tu po lea o e foi o le pionga ia le atau sa bea Al Harrington pa ia le tūla e fitu sunga ia sau panua au whenga na mo le yaso ia o tūla i po le neitaia ia ona le amanoa fo'i o le sunga le awa o ia tawai meni ia te tono la toi te liu mai a Taeao pa tala pātulu manai i au sange pepe mala inga pa apitai fo'i le maputa mai. Whafonga mai atina matama ita i tutoa ma malolosi o le Pasifika wa la tau la vea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga le lei uma wa whaia mo a inga matangata lautele. Ae peitai tu salava pe tutoa ma malolosi tina matamaitai. E la tau te moomia lava una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full 5 i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu mo le siaki ina pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki ma wha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa Taeao. O mana umie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iailana lai sene, ma ua silia ma le se 5 tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani i ai Ken, i mata au putau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha mitoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ngai le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia. O lo avanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lunga o telefoni. Ma wha tino la foino lau tupe ai ka wha mitoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga i Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e late le fitu se fulua tātou la la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou o fise tolu i o Tara o Tāhuhu mamangele. Pe wha ngal Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le ovar se lau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele, wha pēr manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID sfuluiva, mo i la tau e sfuluan tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O te tala nei le se i mo le visa no fomau i Australia. I lalo le whainga whaapaanga a Australia ma le Pasifika. Mo le tausanga 2.5 i le 2.5. Ma o le atapunia i le aso 2.5 o Augusto. Ua iai le au nanga mai le malo o Australia. E mau ai whaamtalanga i winga i le nei visa no fomau. Ma vaenga umai mo o mia mo lau talsanga. Mo nisi whaamtalanga i whaatatau i le nei visa no fomau. Asiasi i le upenga te whailangi o le www.pev.gov.au. Talofa,
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. le pega le pole ora meka ka se le stunga tong sia Pio Wilson se fai se tala le amtalia fo yo ngan venga ale o meka ka se le ne fo i vai aso manga pa lo pa tala patu lo pega le pole tong sia Pio Wilson ma lo tau tu no bi ele ni tanto mo fo le yaso fo i o le vai aso venga pa tala patu. Ya, le nganga la fi fi nganga fa mabalalo e fa tala fa tuela sunga wa o taito fa malo se fu mabia fa malo lo su le Taeao taito ai bi ele tu le mo ni la lo taito tai mo ni le lama ya la lama tai fo e bala au mai ya le ama no fo sunga le ya wa ni se fo fango ya ter tono po mai po Taeao po sa so ne ba yaso ai va te le mo malo si se uso esa we ka vai por ma tonga venga mananga pa lo e ma de weekend tong sia la to ya le sa no anga e mata mo fie la ba wiki ena le tua mo ni le
I si weekend tanga taola. Nga le tuero na weekend. O ta la mandia matonga fie fu sauginga na sona na. Ale so taito. Ia le ne um to ni no ata tulonga fa fonga samba ata pulo fu Taeao ba ai de malama. Fa fit pa le tua. Ni do fio pulo fa pu sal me la to ai. Mas não o ia tira to i me mat kuranga ngai Bato vai lupe o te noa tongsia ia lau ska so lau ka mapang para au e lai fa e reminder ska so se man ia para ia la para o ke mai ia malo va tai lo manuia o lo so bane le swapa tongsia per tu man no para me so nga lue foi i nani kalesia i pap toi ia la fotuia yo au ma pana pa pongol malo le tonu tongsia ia le nga para fungi fa tai lava fa tai elo tatu ta pa au le langi mo mua le mo ma tu va no lo na lua le wota tu fela i lu mo nu ale tu no e se lo fa solo tatu ta pa au le langi te ina me lo so so tatu tu fa piso mato vola ele nei wata tu ai na nga luenga na fo ina mai ai li fa na mo tanga ke nei la binga na fa to ia te ia fa talo ko anga Samoa po fera ma ndi ta salonga ia fa malo la va tum si la va ke le la va fa malo solo man dia alfa ta ia tum si le va aso tu na i te pa ia la tu na i pa pel Malu ta tu sinu so ngai ngol tu ale me ka kas ria la mai numero ta si la va tu nu ta to fa ta vale tu no si la ato so se falta pantalon alta vale le for ranger o le verso da lo ai nei nel teatro ia mata tia fo ele wa tu ai le matu supply a wa bel fata o tanga te fata o taito yo e se fo il matu styling o te unga matu ta vale ia ke nani fo matu ma ke le tu ta o ta vale lunga fa malama e fo fu ala bele tupe apu mai le finance as long as ele pa o te la ta o ta vale e mo ala ba tanga ta vale le mana o ai o ni si na to fata vale ia o to sangale pasal la so e tongsia fa mama benga pite silin ta we ta ula to wi le lista la ino la ta vale ia woni sala la ta vale ta o te me expire pe por ta vale fai fu ta to ta vale mo to sang o le fa le wa fitness to sang e fai fu se vecina pelo ta vale e maintain le value o ta vale fo au to tongi ia fai fu por se ta to service for free for the first 3 years of your contract. Oni si ganga mo fa ta tu fi tele ta vale fa la fi feeling ga tele ma ko stock ko ta nu ma mai fa mai ya pangi. Yo tele tu ina ta vale se esperando no white ta vale high quick gas ta vale el kise so la SUV la IT SUV la por family vans commercial vans or that for Rangers Toyota Hilux Nissan Navara Mitsubishi Triton male to Mazda PT50 o kato piti apule to 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 ni situ langa me fa fo ile fata wa ingana to ya a wote pe police mo sa su mai mentala mai a fesi ta tala ta fa so mo fa so ton siel fa mo nanga tu langa to finance ai le fa yalo tal sanga ni si fo wanga me situ langa tipi man mai ya mai tala mai au ile lucia lau Kevin Stripe ini papa to i man kau lucia lau Kevin Stripe en fa whenever au me datu landline ole oiba lua fitu ni ma balu ta sigo oiba lua fitu ni ma balu ta sigo a te ponta da tonchia ole olu tasi pa tu ono lima pa tasi olu tasi pa tu ono lima pa tasi e ma ni tela fa so Samoa ya taito ia pa mundia le tua eu fai valo filima eu au tiu ta before one to three no tatu tu yeah I make it for if I'm be for la sunga la o fa tu mo no falo ya me nei ya fa tu fai la sunga la o ta taito tai tene na ta pena le wa long va tu na po pa po malo se ta to no ya o le stop city pa no longo ma to ya le la mo wa ta pena ma lo fa ta yang le ngan wenga ma to ne va ya so la ta to pero i pe tung sia lo fa tu pa tu mo no fa ya so le kan si ngan we ai mo yer ngan ngan to tu lo me ka kas mo ta mi nei fa so i po ya lo fa tung sia ya so fu me man bia taito ai so fu so nga tong sia pe o was ne le lo tal no le o ta si pa pi tu ono lima pa ta si o ta si
Whapitu ono lima whatasi por o iwa lua fitu lima walu tasi lua. O iwa lua fitu lima walu tasi lua. Anga etu losa lau Cavendish Drive i Manukau City. Ma o lela wale tautua le o meka kas. O leo koe mingu ke kas fulu sa mora tunu pele tau lungas tau tora una patau pa. Lopatia lawe iao omi wa pena po ia rumana iau sange pepe pe po ia vaianga mea fua ma ainga heiro vaenga ia vaenga ia manuia lava sa mora tunu pele les pai vai asa ma se mau tom pe lava na ia atoa ia moa liu ia wase ato liu sa ia episiar samio le upo par ngata pale potol tau tai se na tu ia ma va te longa ke sano ma ngalo ilo patau ba tia pa lau tusi tia le la tau maputa se ia pa e po staimi o lea oli ai munia na masinga mata neva yaso mo au muni au lo tato tuar tato po longa ia mana tua le pa ngā pilinga si o tato tanu pai fina ngalo le tua au ia i tato tato taloto le au ona soifua ma ia manuia Dear brothers and sisters, o se vainga nei tawa mo nei Taeao mai a tino ni sila ma lo so formulia o le fatu be vesi mo te fatarua di tono for pui fatu pro ia nei le ve ma me masani tolwai le ma o lunga tele no mero pango ta o se tūnanga le sa whaalia e kurupo whai masuia lau whai ngā rue ngai whare pui le asona nafi. Tasi le aso talo nā li mai se ve vese pāngo tā sa te te e le whare pui wai kato. I lau au le stonai. O se vaengo pāngo tā sa mo muse tu ua le vaenga e whai ai wha malo stino i le whare pui a le Spring Hill Correction Facility. I le tui sauteo mere. Whaale angaina mea tō tino. Ma tutuai ni afi sa mawhoi nolo ka inan whare pui. O le au fui mō ma ta avale ar whare mai sa awinatu le whare pui, ma le vaenga whapitoa mo le wawa aia ma le ta whio pāngo ta sa awinati ai. O le presidente le socio whare pui le union leo whare pui lea, Floyd Duplessis, sa ia longo le leitio ni sila. O whita ia ia lato o whaingaruenga ma le tele atu o whaarewalawe whatu bevesi, ma le leto e lavo o whaingaruenga wa tili lea ngā toa de whawhit hauling. Ma ia ta ua, o si tūlanga e matau ki e tele,
ona o sosa taimi e yaise numero pango tae wha matauina, ni a fia ngai whaia, ma ni poti ni au penga, e lama ki ai lau whainga ruenga. Whalia dublazes, o whatu vevesi rutono whare pui pui, wale o se mea fau, ai o whatu plaia. Sa tapa ina lele Johnny Sila, i se marant whalia, mai le matanga lunga whare pui pui, ma le main star. O le tapo le malo i te te e whai e whafo se whale o seisi. O le atu e whapaleni ai le ai te tauri sa alotonga e whailo ai manatu whaali. Ma le ai a tangata i o tasi, e beona whaali ai e se professor tu la fono. Ai o se tasi o tangata to mai whapito o i whasingia. Pe o le tu la fono e tāra whenga iai. Ma i whaali e tu au e whetoi leo leo e wha maaro si eina. Sa fola le minister o wha masnonga Paul Goldsmith i le asoforei le whapea. O se te e whafo se whale o se tangata, o le au vea masori tu la fono. E whaasalaina e le salatupe, a pole tuli o se teimi e wharepui. E ulava o lea tu la fono e apalai ai ngoma, a sa whaaria Cold Smith, o i eisi se itanga o li poti te e taula i ai whale o tangata whaingaroa ngā malo e peo whaipule, whaamasino, ma isi sui o malo. O le professor tu la fono i le University o Tako Andrew Geddes, o i whaaria, o tu la fono i ai ne si o mea te o na o so tanga i whata o tonga o whata singa whaitele. Ma i ta wai, o te e whai e whafo se whale o seisi, o le a wha lave la vea i tūlanga whalo te whale, i o la tō whale masa ni o ne ei whalongona i le ai o ni wha tālua, ei ai pe wha amata wina. O le merea, o se swinga patino i li tūla whono le a sosoni ai, e tu e wha amaro si ai le paleni e pitai. O wha alia li professor tūla whono i University of Victoria Stephen Price, e tau au e wha whainga tai leo leo o na wha amaro sia, se tūla whono fau. O whatupula ia tunga lunga i tonga i winga i fofuanga le tupu e to AVC le wa inga le mtanga ruenga ta o tele. A lea motu mai pūlenga whatem klasi ai tu watu i lalo le ofiso le moto le ainga tupu. Sa le ai ma te whaali lolilo i a tupu tupo le lima. I lona whaanaunga e na te umia le pūlenga le mtanga ruenga ma ta upo le vai fafo. O lona atali Pernice tupo toa urukalawa. O lo avea ma minista o le mtanga ruenga di temenei. Lua vai aso mawai sa pasi ele malo tonga ili tu la fono. E sifia toi le matanga luenga. Leo woi lo ai ne o le tautua fa suyo malo. Ala na maestete. Pole His Majesty's Diplomat Service. I le pūlenga le official le moto le inga tupu. Abetai. O le aso tofere vai aso mawai sa tu ulima tu esi tau sanga te te ere parti fa demokalasi tonga. Le Tongans Democratic Party. I le official le moto le inga tupu e tapai le tupu. E toi mafau fau ila na fai unga. O teisa po hiva ko kana singa le afa fine le tito le pare mia o maliune a kilisi po hiva e pe ona sa fato sina mo fa ngafati mo klasi le wa vene mata ta le parti motu to sa fia fati mo klasi po le Friendly Islands Democratic Party fa li teisa ilona malama o le tu la fono sa pasia to volatu le pare mene wa awina tunei il fono facilisi le pertani le private council le te fono ai lana mo estete mo le wha mautui no ngā sisenga, le foi ave i lana i oenga. Ma i ta wai, i le tūlanga o le langolonguino whai whātia mo kalasi. O rana pātia mo tua i te iai, ma o se stepu te lele i tua, ma i toi whātūlanga whai whātia mo kalasi sa latu amataina le toi teu teu ngō whai whawhawae, i le luafe, ma le luafe sifulu. E i oi e whātonu a te ti whanga Samoa e whaamautui New Zealand miki mga siva. I so te whaanga nu, i so tanga whaanga nu, o le manuia ai o le manuia le nao lana ulua ia te tifanga o ia whaton tonuina. O le a te tifanga o le tina ua pasi le tasi o atala uloa ni sila a le Whale Rider. I le aveai ma te tifanga whatulanga ina lona limo ato pitu silo na manuia i New Zealand name. E peona sa amata whaaria ina le tifanga i le amatanga o le teusanga. O le tina ia ana pela pola te ivao. Sa wha autu i le tala o le ata i le tinga Mareta Percival. Se whaia o ngā sui, sa maua i le nganga whaavau vau o no le whano le olo lan tamateine, i le mafu e tele sa lului ka le estete le roave sutasi. I le whaatal tanoanga ma le porkalama le Pacific Waves le tio New Zealand Pasifika, sa whaalia e mangsiva, sa iai lava le whaalongona o tia i ate e malana au whai ngā ruenga. I le tulang whai ngata tele le sa ngā ruruai, mo le tau amateine o le pua ino le ata. Whaalia mangsiva, e ui lava o le ata e mafuri le vainga wha Pasifika, ai o se tala e lau tele li tilo iai, o nei au fiaita malie, langona o tia, o ainga, o tina, ma le o si tālanga.
O le ata o le tina ua avea fo'i mata ni usila lona tolu pito maulunga I vai Samoa e whaali ai pito maulunga ati tupe maua mai ai ma ua whaali ai atunu I whafo pe Amerika, Australia ma Samoa whaali manga siva a o whapeo na iai si ata Pasifika sa mai tawina lelele tele e pe o Sione the Wedding Orator ma le Three Wise Cousins a e sea ona poina ni ata lauloa whape nei ta alonga e te tonu e lupe sori ai lauri Joseph Parker e te tau ia Moses I Tauma ona whaatali le lisi mo sona avano e fuswai fusirangi o I Tauma ina ole luas futu sanga le matua o Peritania sa avea maftubo polo fuso anga tele Saudi Arabia le whaingola vaso ina woia whaato ila loina I Dylan White ili tu ioti le tamu sa moa ili la fuso anga le panga mafa ma ua sfuru mani tolu nei ana fuso anga wha professor e unoma spisia ola na matatia ili taula ile ave champagne no langi o I Tauma wa tilo ne ia o se tama mata ina o ia ile panga mafa ai wilea o paka lo no mertasi le luino champagne ele o nau ia I Tauma ele o nau ia I Tauma e skipi le leina mo le palili talu mai ona manu malo ia Martin Pagole ia February o paka sa mata ile manu malo I Tauma o lo taula I mo se la fusuanga ma le champagne ai o fusu mo le panga mafa le rangi o Alexander Usyk o Ukraine le ai Fiafia mas fatununga mo Usyk e fusu ia paka mo le pui o fusi ale WBO appetite o le manu malo I Tauma wati le fa popo si tulanga ile mana onga Turkey ala shiki le fa ala telena fusu anga te tele Saudi Arabia I se fusu anga le fa ia va Usyk ma I Tauma tara noe le vango fusu anga le pro boxing fans sa whaaria e paka o lo o iei le kiu ma o I Tauma o le isi I tua mai o ia a ore jamine o ri putia i le rongoina le pūrenga Usyk i le pūrenga paka e toi tuina se taimi e whaiele lato whai unga ai le whaia talanoanga mo se fusu anga ma paka ono se manu o awhiai e tōs furuasu sa whaatonu nei le pūrenga le WBO i Usyk ia o iai ua amata whautana inga mo se fusu anga ma paka i le lato champagne le fusu le WBO le olo tūlanga mua paka i le luina. O le malosa le Taeao I whai ungo afa umai lua sa so ni le All Blacks i le lato manumalo fasu tasi lusul whai le Pumas i le lato talonga mua le tamana sanga whaavao malo le Rugby Championship i Godoba i Argentina le Taeao na lafi e whasko sa Samoa New Zealand afa mua ma si le lato ai le tosu tasi sfuru apetai sa toi Taeao pui malosi i langa iatu le whai ungo le afa luna lua au toi puru mani Taeao le Pumas o ni au lua o le atu Taeao le whai ungo le vasonei Puernosaurus e o mai lava le terminei e le imanu malo lava i Argentina i le All Blacks i o lato lava e le Elin au le terminei o toi se i le All Blacks i le tūlanga mua i le wha tūlanga no au le lorangi le kapi whafti ai i le wha te i ona wha to i lalo le Wallabies Australia o le champagne le lorangi Africa sote i le Taeao nana fi sa toi tu wha tasi le Taeao le Wallabies au tūri ai mai le luas ma le lua Springboks i le lato le ai i le kapiteni Harry Wilson e wha lua na kolosia le na score ma manu malo le tosul varu lus ma le lua le lato talo mua o le Rugby Championship o le mata ino le manu malo le Wallabies o le stay mua le i le whai inai o se ulu e manu malo le i le Springboks i le Elo Africa Soke i do tono le sfurma le whatau sanga ai o se manu malo mua foi le malaya lau loa le Ellis Park i Johannesburg i le sidia mo le onos futau sanga o le tau sanga e a whaibsala onsu tolu sa muri manu malo i Australia i Africa Soke i le malaya e au fia i tama sa skoa Australia i le numerisi mo le tolu Joseph au kusa swari sa na ulua i skoa mo le Wallabies i le Ivona ta alonga whaitolia o le whaia ina mua le ala Springboks i tono le tau sanga mo lon tūlanga mua o tu e whaoa nei New Zealand sa tunanga lua ai le whaia ta alonga le whai unga raso e te le tonu i peinas ua whetau i ai lana ta alonga mua mo le tō Samoa Australia o le ta alonga le mate mahatonga i le Malaya le Suncorp Stadium i Queensland Australia le solus fulu on October ina o mai ona ia whaafteia i Jason Taumalolo i le whaamalo si au ia te ia ta aloi mo Samoa o has o lona tina mai Samoa o foinas whaamalo si au tele mo Samoa lea i le ta amarasanga le Pasifika mani Purerangi ina o mai ona whaamao nia lona li liu e whai masua Samoa
Ma le tau le la uloa kala po le Brisbane Broncos wa tilo ai. O le tamata alo pau pito sili atu le ona le leile le kapiliki. Wa ia valo ieina. E fa ona mawhai Samoa na mano le po le rolangi le tau sang foi Australia. Samoa sa ausiel su ngā champino le tamarsanga li po le rolangi mo stei mo moi Old Trafford. I ngelani le tau sanga rua fe marero furulua. Ma ave ai mo se ulua ia tunu le Pasifika ausiel su ngā champini ile le kapiliki. O le liliu o tama Pasifika ta alo mo tunu o la tu grupuanga. E tau la mai le fai unga tau malolo e ta alo mo tonga i po le rolangi le rua sofitu. Fate se ai mai si o tama tonga i longa i liki. Ma muri o toi loa mai si tama Samoa Fiji Papua New Guinea. Ma le tuki farias. O lona anko ia maktau fua le tuangane o non tina. Sa ta alo le tama le sangoli po le rolangi mo Samoa i le rua si tolu. Le wave nei mawaengo le au whaingaruenga o le pule ngane tua Samoa. Ma ia ta awai. I le taimi o ta alo mo le Kangaroos i le ta alonga ma le tua Samoa i Townsville i le ruafa mare rufu tolu. Ma le vio le fua Samoa sa hau suinai. Ma ia toi mantu ai le tele o mana tintunga ia e la o malona tina. E usuinai le vio le fua Samoa i tonu le ta vale. Sa amata ma ia inalo na mana o ta alo mo Samoa. Pe fi ta alo le mo Samoa e fai ma suyo o na tina. Suyo le aingo tau fua. Ma fa Fiafia ina ma tua o na tina. O ia le wha moe ngore whaia o ngare tō Samoa, pen karena, ia tino whasua ma le aui, ma ha miso tapo i whiro, e riri watu ta alo mo Samoa. Talana ne yaso, manuia le tunu, soi fuia. Fai mea alofa I a inga maua I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai o na whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pei o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O le wha toa uma o tātou tui pui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, le ai ono a whaina ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e siri atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o lima sifuru tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono maasina talo o na whai lo tui pui pui rata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhatsota I lau fo mai po le whale talavai, pete tanga I le bookmyvaccine.nz. O e sila fia e iwa te si ma le tolu wha miliona ta la le se leni a le UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau ainga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afsota I mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Amo.
Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services I Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le wa vai ese. Ua sa ili o ye ilo na manao. E finau o ye ili poto malapa. E le mana o le vale ili whautauta. O na ona ia whaali o lona loto. A sau le tangata sala. Ua sau whaatasi e fo ili ino. E sau fo ili luma whaatasi ma le amio mātanga. O upo le ngutu o le tangata. O vai loto ia. O le puno o le poto. O le alia o la lavalea. E le lei ona au ma le tangata angasala. Na ia whaia ina I le whaamsinonga le ua mia tonu. E o atu lau ngutu o le vale I le misa. O vala au fo ilo na ngutu I tā. O le ngutu o le vale e whano ai o ia. O na la ngutu foi o le mai lei lea o lo na ola. O upua le whaatua upua. E tusa ia ma mea sua malie. O ifo I tonu lava o le manaba. O le wapai e fo ilana ngā luenga. La te uso ma le na te whaamau mea. O le suafo I ova. O le olo malo si lea. E sola atu I ai le amio tonu. O na sawa I lea o ia. O le oloa o le mauoa. O lona olo malo si lea. E pei o le pā mau o lunga foi I lona lava manatu. E mua mua o na wha mau o lunga o le loto o le tangata. I le maa lai o ia. A e mua mua le wha mau lalo I le mamalu. O le na te tari atu le upu. A o lei wha alongo I ai. E whai lea mo na valea. Ma mea e wha mai nai o ia. O le loto le tangata na te wha ato atoa ai lona mai. A loto whanoa noa, o ai se na te lava ono sai. O le loto o le ua mawhau na te maua le poto. O taringa foi o le ua poto, e sa ili ia I le poto. O le mea alofa o le tangata, e whalau tele ina ai se ala mona. E taita ina ai foi o ia I luma o lii. E tonu le ua mua ilana whinaunga. A e saule tasi tangata. O na su ai lea o ia I ante ia. O le vili e uai misa. E mawai ai fo ie fita. O le tangata ua angaleanga ina e lona uso. E sili o ia o na whainganta I le olo. E misa fo o uso e tusa ia. Ma maha fau whaalava o le olo. O le fu o le ngutu o le tangata e maa ona ailo na manaba. E maa ona o ia I mea e tupu mai I ona la ngutu. O le oti ma le ola, o le pule le raulo whaiva ia. O e mana na o iai la antuk te ai I lona fua. O le ua maua le aba, ua maua e ia le merelei. Ua maua fo e ia le lofa mai a Iova. E tautala mai le ai oi le umativa. A o le mau oa e tari atu o ia ma le whaasiesia. O le tangata ua whaia no wo. E una ti ngai nai o ia. A o ia le tangata alofa e sili ona pepi I mai I lo le uso. Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services.
ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai I ni tau ngofia tele. E whesosoni atu ai, a o whea ngai oe male popole male whememea. E mamori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a lingalinga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu male oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga, to ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pe susu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Tali mai Peteru, Yesu wa olepo, o matonga lulu e pe ele se malolo. Malolo pe iya, mausita iya, so ose mea e petala ya ilota tomata. Malolo pe iya, e malu wa ileva, me se ngalu e ngana ona ia petala. Male auva aweta fefe ile tele ole awia oi a elele itotonu ole ola a oi ale anga wala foa I uma malongo pe ia mausita ia so ose mea e petala ya ilota tomata malongo pe ia e malu ai leva me senga luenga na ona ia petala. Ole atamoni la valena, ole malo le atua, uso eia ia sole sele selenga, o ilato elele, ole afa paleina, o ilato uma eleanga, ole malaya. Malongo pe ia, mausita ia, so ose mea e petala ya ilota tomata. Malongo pe ia, e malu ai leva, me senga luenga na ona ia petala. Malongo pe ia, mausita ia, so ose mea e petala ya ilota tomata. Malongo pe ia, e malu ai leva, me senga luenga na ona ia petala. Malongo pe ia, mausita ia, so ose mea e petala ya ilota tomata. Malongo pe ia, e malu ai leva, me senga luenga na ona ia petala. Moi tu. Let's go. Right about now. What's up? We need all the lights to hit the dance floor. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. It's gonna be some stuff you're gonna see that's gonna make it hard to smile in the future. Oh yeah! In the mix. But we had one more important sound we wanted you to hear. What? You can't. What? You can't. You can't. It's real bill. It's real bill. It's B.O.B. Let's go. Take away. I need a time when you find a boy.
Tai bele wati le wala toi lua se football e ono minuta le tai le tu las fulu. Nei tai ole aso fulu o tatu ye le aso football valu nei fit masina lona valu. O le tatu fo launga ma le tatu sa valinga pe ona ili nei tu sanga. Ale na wa matatu ya po klabe tatu mo le aunanga ma tu le tatu le tio. Pele fa fonga ia po klabe amato le nei tai ole aso fua. Tala lo ye fa salunga le Samoa nei AUG lani le tatu fisa autu I manukau. Ya pe ona ili tautua bla udanga tsunga le o ia te taloto o po kala le Malu o Taeao ya va se mal fatua le fionga ngalu mana Natasha va e lua po kala le Fiafia mai le se Maria mai le fall le Taeao amata dia fo le tautua bla udanga bole Malu o Taeao wa tru ya manatu sa e maua se aso sa pati manuia aso sa pati la so nafi le Fiafia le li ira uma faia na e u fale atu tu tonu fata faita ulanga mai fa fonga upo le tua to mata wai lo fo launga fa malo si awa ia oi to e fono e upenga o lau fainga malanga ia mo fai valu filima mole nei vai aso e vi ia leli tanto foi la lau su Fiafia nei Taeao le asanga fua wai malei fua mai le nei Taeao le ori o le li ina wa e mau le nei aso e fa popo aso lo se fua mo tatu wala ai wa via fo le nei aso maso fai taulia o le nei o langa o lo tatu iai o tatu tiu te manga ruenga ai le mataria la po kala le Fiafia mai le nei Taeao o te Fiafia te fatalo vatu le pai molunga le tatu wa tu se e atu fatalo fa ma le fa felo ai tu asin sina ai tamam tina ma tu mo te malawa ma lo le seifu ma nei Taeao fo ma lo lang ma so ifu ala le lei tai le tu la fa ma lo longa fa tai le tu la pui puinga ma le tau singa ya te o tu tamam tina ma tua a o to fianga yo to faiva yo to nga luenga le aso ma le aso o le fa no manu o le talo o le po le fala maula le mulila ia a wa lava tapo io tiu te manga luenga o fianga ma tatu atu le aso ma le aso fa fitai la o to tapo inga vi ia le li o to faiva o lo fa penao no to fianga ia yaso uma lava lava yaso se e mai le fatalo for Fiafia mai la finga luenga le tu la usale vi fatalo fatu ya te auto le nei Taeao fo a taimo ngā luenga ia mai se fatalo wino le to vala wina iso se fata faitaulanga fatalo fatu le pokalame le Fiafia mai le nei Taeao e ni manato lo mau fo se fu manuia mar se fu la de le fa malo longa le tu ya te auto a auto fia ngai yo to ngā luenga iso se fata faitaulanga mana vaina le upoleola ma moli le fia wala tala le lei se ia ina ma fa malo si au ia nganga ina ia mafai ona malo losi o tatu tangata le tatu savaringa o lo fai apea ili aso male aso ia ele fai ngofia le savaringa ele fita ma finga tai fa fitai pito la au la finga luenga le tua o lo o ngā ludue ai i te tonu e kalisia fa malo fai wa fatalo vatu po kabe le Taeao alor se fu laude lei se e bai le fatalo fa mal fa fai Fiafia mai i wo pa anga uma la Fiafia mai leo wa mafuta mai le nei Taeao tono farfainga ruenga o tono taavale tono ainga good morning malo le seifua silia titia mo o le nei Taeao o ama le Taeao le songa fua ia le apo tatu tilo o aso a mata le vai aso pe fatutu ngata o aso e fatutu ngata o falu penga ai o la songa fua o le kaiao fa kuku ngaka o le kaiao e fa o songa ka la nga finga ka o le kene piri kukongi o falu penga nga la songa fua o le kaiao fa kuku ngaka e rengi ma fau ngai fa yai o ia fa fea piri e kong ai pola pui le keno la ikala fu ya malo lausu a songa fua io le usu le Fiafia ale le ia nga fata oto la songa fua se e mai le asolua alu waku la asolua ale leila la songa fua le pe foi mo mua le vai aso seki le makanga oi e vai aku e oso aku le longa lua alu waku longa kolu ai oso aku fa kingi das faleile ma las kongai ala ve for lau manui alu sa ya le ya se si me tatu te pipi ai tau la tatu va ile li e manui ai me uma tatu te fai ile aso male aso o lau te talo e manui ai tatu fai valo filima
Ia fa pela le mai le fo mai le Taeao o fa tutunga talu Taeao pe e foringa mai o reke fia usu ke le usu. Wa fa se mo kolo foi ore wins. E so swangi mai pe mo singa me ko ngara ka lang me makale ia so swangi o e. Ia la ia rula de wins fa fia la fio mai nga ingis kanga. O lo su Fiafia. Abalo te la to sa fenga tiu te bangalu ngale po na po. Alena amata la tu sifi le po na po fa malo atu lau taliwa tu ainga fese malo longa seki malo le su malo le fa malo singa ruenga. Ngai fo mai kalo fai ngai fo mai. Ya malo o ngaruenga ngi ile kai malo lo. Fa ma. Io. Ile kai malo lo. E ngalu lui. Ngalu lui ngai fo mai talo fai. Oi la tolo ngalu fa pui fa malo atu pokalami. E mau mal pokalami fifia mai. Fa malo atu ya oi ngalu fa pui. Na security fa malo atu pokalami ya tu ali ile o leo matama ita ile o talo fai. Ia o le fa malo al pokalami. O le fa malo ta tele o mau o le tele to sua fa. O le fa malo e vatu fa la tele. Fa la tele lo i la o to tua. O lo to ngaru e ai de au mo le po. Ia mana ia bita vale o ila to mole moi a inga tanto lo le o atu e ngaru e. Taxi. Opa. Ia wa kwa ia le pasi ia wa e o pasi ke do e ringi pasi e alu fa so la ko. Ka ilo ia. Ia wa ia te mi fatu langa ina ave pasi o kaimi o le ave pasi dia kaimi ia malolo e ku de suia ku de se pas se va ngai ya sa o ya pasi e ai ku lu malo fale ke fer ia we e lo ingala e mi ngai ka o le pasi pinko pasi le pinko e va nga vol nei va ngal Taeao. Se mai sina tatou a musika le Taeao mai a tatou fa Fiafia le tatou tali watu le watu fa talo fa mo ilanto uma la valero mafuto mai le nei Taeao lunga tatou Facebook lunga tatou YouTube loi matau a Paula. Good morning. Yep.
silu a tolu fa. Ei, Whafonga mai atina matama ita i tutoa, ma malolosi o le Pasifika, ua lātou lawea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, ua whaia mo ainga, ma tangata lautele. Ae pe tai, tu salava pe tutoa ma malolosi tina matama ita. E lātou te moomia lava, una whaia lātou siaki whafoma. A whai ua whasful lima, i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, lua fitu o, lua o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa Taeao. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lo manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa le Taeao i le lima i le Fiafia. Ma le astona i mai le iwa le Taeao i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau. Peter Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o umanaonga, i o loa e whaatotonga ailo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino foa o le potumalo o lo, laulau aimano foa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson. Le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, lima whavalu, o valu se lau, lua, lima whavalu. Tasi lima I vatolu amo. Radio Samoa. Tiu foka bani suka ani seto fale moe lewa to iwa minuta tano le tula se fulu. Le mo tatu feido inga mal tatu sota inga mal fionga ya famuina.
Po le venga ya fuatanga famina to tai David tua pe masini tatu ya songa fua. Ya o te loa la to e musi tatu po kala me motivation for vas folk. Ya la la ngolo fisi tu tuangi la venga ya famina. Ya ai mana ya na ina ba ngolo tu lo anti yai. Ya a to no le la mfena fa so ma yai ele sunga ya to tai David tua. Le tatu po kala me le songa fua lo monei. Ya vaenga na wole fana fata si mai le sunga ya to tai mo lunga tatu po kala me pena masini tatu ya songa fua. Fa malu lua tu le fa fonga le tatu wa. No. Tale tu la se follow to tale watu lea o tatu tala I vai frua. De fa salawino ngaluanga amata fo le fianga se uli molau o tatu tala o to la mtanga le vayaso. Mai tatu tala fo ona fa malo si mai fo ile fa tatu super ta pena mai tatu fa palestino. Mtanga le vayaso. Ta pena Fiafia. Aso ngafua aso amata Fiafia tato aso uma le vayaso. Tato Fiafia. E ala nga ede Fiafia oi. E ke ngofo ha makuru fa ngongo lo loto e mafua foi ona e le Fiafia o lo iai se me o mamafa I lo mafa pau ai fai mai ave ese ave nga mamafa ia ave ese me o lo o pole lo loto e ave ma me fa la lave ngo fie lo savalinga o lo winga aso ngafua usu Fiafia usu Fiafia mo o le Fiafia tono lo ainga ma te finga ruenga to e valu bidita talo le July follow. Mafata na ya isa boy la polonga aso I na fasi tonga ai usu ya so le olanga e fola una na yo tanata e fina wi fa angatamba baby aha tamba suye o ti uma matafie Pata oai ma amarie Tama 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 samu Tama 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 samu Dua David Dua Tama 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 samu Tama 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 samu Dua David Dua Kamaha angale wasau male sasa sosok male au panga mama le lalu langi le fusu anga le tua men wa abeo na kala toya in Samoa alanga due ole ulu popo le manama le tua men mau na lo fa anga I love you mom Tango fai na ia tamu Lau fa asau mau asu tai tasi Fai pelena ole luma daki Samoa na ole lalo langi Sole tu man, baby tu O bala itele lau tau tu Baby tau Samoa na mua Faa, boy, na ole tua lava Ita alonga mafusu anga Pui pui nga bakang mafainga Tama, tama, tama samu Tama, tama, tama samu Tua, David Tua, David Tama, tama, tama samu Tama, tama, tama samu Tua, David Tua, David Tama, tama, tama samu
fanga meke io o me tu tupu le olanga mo so ifuanga e ia me tu tupu amu ia ke fa amu ia ya o pe fa pele ni me tu tupu lo olanga ile aso mo le aso ai me tu tupu on sai o ngo sai me ku kupu au te mai taita au te mate tele ai on sai me tu tupu Fatalo fatu ele tatu paanga ilunga tatu Facebook le nei Taeao. Malu paklis fatalo fatu nei Taeao fo. Tasi le fatu mumu. Ia miu amosa fatalo fatu po kalame. Si papa savili mali. Palor si fu manuia le fatsima ina ile fatu fatai. Ia fatsima ina marukau. Tasinta Tomasi kun moni fatalo fatu nei Taeao. So ya Martino alo fatu brother. Alo fatu ya mal fatua. Da pepe pilione fatalo fatu nei Taeao fo. Di resa toita mataia patalo fatu fo le tatu tautua le nei Taeao Tuala Maria Blake Lock olo mafuto mai Taeao ala songa fua seki patalo fatu fine ya Sulu malo lo sul nei Taeao fai mali lo sa di resa toita patalo fatu pa fo wina tania du malo si fo manuia Wai Alessi Jane, good morning fatalo fatu nei Taeao, fatai mo fatu mumu lima. Nei ma se fakwe makong. Da elenga taulia Batelu, malor se fomoria nei Taeao. E se tanga mo fatalo fatu fo pokalame. Fatalo fatu se usa ya ulipa. Lipa. Malo lava. Fatalo fatu ya mayaba. Tua a sua e talo fa uso. Da se fomoria tua Nita saulo fatalo fatu tatu po kalame. Alo sina ati fatalo fatu fo nei Taeao fo. Leo sa bale atu vale wati do tatonu lava le tula sfulu. Manatu le la tatu se atu la to fa salawina tatu tale bai fanua. Bo ila to le si le fia fo ia tatu tala Taeao nei. La fa to vatu awal fa fonga mai le tatu wa no. Radio Samoa. Tasila mai batulu. Radio Samoa. Tasilima itu Amu. O se vainga nei tala mo nei Taeao mai au tino ni sila ma lo so fomuria. O le fatu be vesi mo te fatarua di tono for pui o fatu pro ia nei le ve me masani. Tolwai le ma wolunga tele le numero pango ta. O se tūnanga le sa whaaria e kurupo whai masuia lau whai ngā ruenga I whare pui le asona nafi. Tasi le aso talo nā li mai se ve vesi pango ta. Sa te e le whare pui wai kato. I lau au le stonai. O se vaenga pango ta sa mo muse tu o le vaenga e whai ai wha malo stino. I le whare pui a le Spring Hill Correction Facility. I le tui sauteo mere. Whaale angaina me tō tino. Ma tutu ai ni afi sa mawhoi na loka ina whare pui. O le au fui mo ma ta vale ar whare mai sa awinati whare pui. Ma le vaenga whapitoa mo le vava aia mari ta whio pango ta sa awinati ai. O le presidente le socio whare pui le union leo whare pui lea Floyd Duplessis. Sa ia longo le leitio ni sila. O wheta ia la to o whainga ruenga mali tele atu o wharewe lawe whatu bevesi. Mali le to e lavo o whainga ruenga ua tili leanga to e whawhi tauling. Ma ia ta ua o si tūlanga e matau ki e tele. Ona o sosa teimi e iaisi nu mero pango tae wha matauina. Ni a fianga e whaia. Mali poti ni au penga e lama ti aila o whainga ruenga. Whaali e Duplessis o whatu bevesi no tono whare pui wale o se mea fau. Ai o whatu plaia. Sa tapa ina le lei Johnny Sila i se marant whalia mai le matanga lunga whare pui ma le main star. O le tapo le malo I te e whai e whafo se whale o seisi. O le atu e whapaleni ai le ai te tauri sa alo tonga e whailo ai manatu whaali. Ma le ai a tangata i o tasi e peona whaali ai e se professor tu la fono. Ai o se tasi o tangata to mai whapito o i whisingia. Pe o le tu la fono e tāra whenga iai. Ma i whaali e tu au e whetoi leo e wha amaro si eina. Sa fola ele main star farmasnonga Paul Goldsmith I le asoforeile fa per. O se te e fa fo se falo stangata o le a ve ma soli tu la fono. E fa solina ele sala tupe a pole tulio se te mi fa pui. E u lava o le tu la fono e apply ai ngoma. A sa fa ali Goldsmith
Wa ye se tanga o di poti te e taula I ai fale o tanga whaingaroa ngā malo e peo whai pule, wha amasino, ma isi sui o malo. O le professor tula fono I University o Otago Andrew Geddes, o I whalia, o tula fono I ne si o mea te wa na o so tanga I whata o tonga o whata singa whaikele. Ma ia tā wai, o te e whai I whafo se whale o se isi, o le a wha lavela vea I tūlanga whalo te whale, I o la tō whale māsani o ne iei whalongona I le le ai o ni wha tālua, ai, ai pe wha amata wina, o le merea, o se swinga patino I di tūla whono le a sosoni ai, e tue wha amarosi ai le paleni e pitai. Wa wha alia li professor tūla whono I University of Victoria Stephen Price, e tau au e wha whaingatai leo o na wha amarosia, se tūla whono fau. O fa tupla ia tunga lunga I tonga I winga I fofuanga le tupu e toi ave se ale wa inga o le mtanga ruenga ta o tele. Ale motu mai pulenga fa temu klasi ai tu watu I lalo le ofiso le moto le ainga tupu. Sa le ai ma te fa lilo ia tupu tupo le lima. I lona fa naunga e na te umia le pulenga le mtanga ruenga mata upo le vai fafo. O lona atali pernise tupo toa urukalala. O lo avea ma minsta o le mtanga ruenga di temenei. Lua vai aso mawai sa pasi ele malo tonga ili tula fono. E sifia toi le matanga luenga. Lea wailo ai ne o le tautua fa suyo malo. Ala na maestete. Pole His Majesty's Diplomat Service. I le pūlenga le ofiso le moto le inga tupu. Abe tai. O le aso tofere vai aso mawai sa tu o lima tu esi tau sanga te te ere parti fa demokalasi tonga. Le Tongan Democratic Party. I le ofiso le moto le inga tupu e tapai le tupu. E toi mafau fau ila na fai unga. O teisa po hiva ko kana singa le afa fine le tito le pare mia o maliune a kilisi po hiva e pe ona sa fa to sina mo fa fa te mo klasi le wa vene mata ita le parti motu to sa fia fa te mo klasi po le Friendly Islands Democratic Party fa li teisa ilona mana malama o le tu la fono sa pasia to volatu le pare mene wa awina tunei ile fono fa si le pertani le Privy Council le te fono ai lana mo estete mo le wha mautui no ngā sisenga, le foi ave i lana I oenga. Ma i tā wai, I le tūlanga o le langolonguino whai un whātia mo kalasi. O rona pātia mo tua I te e iai, ma o se stepu tele le I tua, ma i toi whātūlanga whai un whātia mo kalasi sa la tau amataina le toi teu teu ngō whai un whawhawae, I le luafe, ma le luafe sfulu. E I oe e whātonu a te tifanga Samoa e wha mautui New Zealand miki mga siva. I so te whaanga nu, I so tanga whaanga nu, o le manuia ai o le manuia le nao lana urua ia te tifanga o ia whaton tonuina. O le a te tifanga o le tina ua pasia le tasi o atalau loa ni sila a le whale rider. I le aveai ma te tifanga whaatulanga ina lona limo ato pitu silo na manuia I New Zealand name. E peona sa amata whaadia ina whale tifanga I le amatanga o le teusanga. O le tina ia ana pela pola te ivao. Sa whaautu ia I le tala o le ata I le tinga Mareta Percival se whaia o ngā sui. Sa maua I le nganga whaavau ono le whano le olo lan tamatene. I le mafu e tele sa lului ka le estetele rua visu tasi. I le whaatele tanoanga ma le porkalama le Pacific Waves le letio New Zealand Pasifika. Sa whaalia e mangasiva. Sa iai lava le whaalongona o tia I ate e malana au whai ngā ruenga. I le tulang whai ngata tele le sa ngā ruruei. Mo le tau amataino le poe ino le ata. Whaalia mangasiva. E ui lava o le ata e mafuri le vainga wha Pasifika. Ai o se tala e lau tele li tilo iai, o nei au fiaita malie, langona o tia, o ainga, o tina, ma le o si tālanga. O le ata o le tina, o avea foi māta New Zealand o na toru pito maulunga I vai asa mua, e whaalia e pito maulunga ati tupe maua mai ai, ma o whaalia I atunu I whafo e pe Amerika, Australia, ma Samoa. Whaalia mga siva, a o whapeona iai si ata Pasifika sa mai tawina lelele tele, e pe o Sione the Wedding, Orata, male Three Wise Cousins, ai sea ona poina ni ata lau loa, fa peneng. Ta alonga, e te tonu I lupe sori ai lauri Joseph Parker, e te tau ia Moses I Tauma, ona whaatali le lisi, mo sona avano e fuswai fusirangi. O I Tauma ina ole luas futu sanga le matua Peritania, sa avema futubo polo fuso anga tele Saudi Arabia le wha ingola vaso. Ina woia whaato ila loine I Dylan White, ili tu iote tamisa moa, I le la fusuanga de panga mafa. Ma ua sfuruma le tolu nea na fusuanga fa profesa e unoma spisia, ola na matatia. I le taula I le avema champino no langi o I Tauma. Wa tilo ne ia o se tama mata ina o ia I le panga mafa. A e wilea,
o paka o no mertasi le luino champini e le o nau ia I tauma e le o nau ia I tauma e skipi le leina mo le palili talu mai o na manu malo ia Martin Pagole ia February o paka sa mata I le manu malo I tauma o lo tau lai mo se la fusuanga ma le champini ia yo fusu mo le panga mafa le rangi Alexander Usyk o Ukraine le ia fiai mas fatununga mo Usyk e fusu ia paka mo le pui o le fusi ale WBO appetite o le manu malo I tauma wati le fa o popo si tulanga ile mana onga Turkey ala shiki le fa ala telena fusu anga te tele Saudi Arabia I se fusu anga le fa ile va Usyk ma I tauma tara no ile va ngo fusu anga le pro boxing fans sa fa dia e paka o lo o ye le kiu ma I tauma o le lisi I tua mai o ia Aure jamene wori putia ia le rongoina le pulenga Usyk ia le pulenga paka e tu ina se taimi e fa ia la to fai unga ai fa ia tele noanga mo se fusuanga mapaka ono se manu o afiai e tors fuaso za fa tonu na ia le pulenga le WBO ia Usyk ia o ia wa amanta feuta na inga mo se fusuanga mapaka ile la to champagne le fusa le WBO le lo tulanga mo paka ile luina O le malosir ta alo I fai ungo afa umai lua, sa so ni All Blacks, I le latu manu fasu tasi lusul fai le Pumas, I le latu talo mo le tamanu sanga fa vau malo le Rugby Championship, e Godoba, e Argentina le Taeao na lofi. E fasco sa mo e New Zealand afa mo, ma si le latu ai li tosu tasi sfuru apitai. Sa to ta alo pui malosi, I le nga iatu le fai ungo le afa luna lua, au to e puru marita alo le Pumas. Oni awe lua o le atu ta alo le fai unga le vasonei, Puernosaurus. E o mai lava le terminei, e le imanu malo lava, I Argentina le All Blacks, I o latu lava e le Elin. A o le terminei, wato e se I le All Blacks I le tūlanga momoa, I le fai tūlanga no awa le lorangi le kapi, whafte iai. I le fai te ia o le fai tō I lalo le Wallabies Australia, o le Champino lorangi Afrika Sote, I le Taeao, nanafi. Sa to e tu fai tasi le ta alo le Wallabies au tūri ai mai le luas fuma le lua Springboks, I le lato le ai, I le kapiteni Harry Wilson, e fa lua na kolosiele le na skoa. Ma manu malo le tosul varu lusma le lua le lato talo momoa, o le Rugby Championship. O le mata ino le manu malo le Wallabies, o le stay momoa le, ilis fai inai, o se ulu e manu malo le, ilis Springboks, I le elo Afrika Sote, I do tono le sfruma le fatau sanga. Ai o se manu malo momoa foi le malaya lau loa le Ellis Park, I Johannesburg, I le sidi mo le onos futau sanga. O le tau sanga ia feibsala onsu tolu sa muri manu malo I Australia I Afrika Sote, I le malai. E au fia I tama sa skoa Australia, I le numero se mo le tolu Joseph au kusa swari, sa na ulua I skoa mo le Wallabies, I le Ivona ta alonga faitoria. O le fai ina mo le ala Springboks I tono le tau sanga, mo non tulanga mo to e whaoa nei New Zealand, sa tulanga lua ai le fai ta alonga le fai unga vaso. E te le tonu ia peinas, ua whetau I ai lan ta alonga mo le tō Samoa Australia, o le ta alonga le mate maha tonga I le Malaya le Suncorp Stadium, I Queenslandi Australia le solus fulu on Octopa. I no mai ona ia whaafteia I Jason Taumalolo, I le whaamalo si au ia te ia ta aloi mo Samoa. O has, o lona tina mai Samoa, ua foinas whaamalo si au tele mo Samoa lea, I le ta amarasanga le Pasifika mari Pureroangi, I no mai ana fa maunia lono le liu e fai masua Samoa. Ma le tau le lau loa le kala le Brisbane Broncos wa tiro iai, o le tamata alo pau pito sili atu le ona le leile le kapiliki. Wa ia valo ieina, e fa ona mawhai Samoa, na manu le ipore rolangi li tau sang foi Australia. Samoa sa au siel su ngā champino le tamarasanga li ipore rolangi mo stei mo moi Old Trafford, I Engelani li tau sanga rua whemarelu furulua, ma aveai ma se ulua ia tunu le Pasifika au sira su ngā champini ile le kapiliki. O le liliu o tama Pasifika ta alo mo tunu o la tu grupuanga, e tau ona mai le fai unga tau malolo e ta alo mo tonga I le pororangi le rua fitu. Fate se ai mai si o tama tonga I longa I le liki, ma muri o toi loa mai si tama Samoa Fiji Papua New Guinea, ma le tuki, farias, o lona anko ia maktau foa le tuangane non tina. Sa ta alo le tamarisanga o le pororangi mo Samoa, I le rua si tolu. Le wa ve nei mavaenga o fai ngā ruenga o le pule ngane tua Samoa, mai e tāwai. I le taimi o ta alo mo le kangaroos, I le ta alonga ma le tua Samoa I Townsville, I le rua whamare rufu tolu. Ma le vi o le fua Samoa ta hau suinai.
ma ia toi mantu ai le tele o mana tintunga ia e la o malona tina. E usu ina ina vi o foa sa mo tu tonu le tavale. Sa amata ma ia inalo na mana ta alo mo Samoa, pe fita alo le mo Samoa foi ma suyo na tina, suyo ai ngo tau fua, ma fa Fiafia ina ma tuo na tina. O ia le fa mo ngor fa ia onga le to Samoa pen karena, ia tino fa suo ma le aui, ma ha misu tapo I fido, e li watu ta alo mo Samoa. Tala na ni yaso, ma ni le tunu, soi fuia. Fa foka tātou atu le toi whasalawina o tātou tala I vai whanua le nei Taeao. E le tautua wha waupea le nā le whionga si uli umalau ma tātou tala o oto I melo tupu I tano nei atu nuu. Tātou tala ma ima o le langi wata se ma tātou tala I talonga. O la mwhanto I mo le si wha waponga le tautua le whionga si uli malau. I le aso a Taeao le tali tu la iwa le poklame a le Fiafia mai. Patalo wati a Yosua Teo. Mafuta mai le tātou maleparele nei au kilani. Malo tawa tai malo ngā rue. Ia manatu la tātou se mai lo le Taeao le tātou wha malastino. O le tātou sumpa mo le Taeao. Ia wafuisi whasiringa malo si nung tino. A whapea nai te ngase. A wa te popole. O le tāua le whai o le whaafu. Ma whaanga ioi le le lo tino. Na ia maua lo malo si ato atoa. E leifu alo whatasi mai ia le sunga le whawhengainga. Ia o paau a wale tātou pokarame le Taeao. Le anga Fiafia whatalo whatu lau sunga le whawhengainga le Taeao. Malo lo usu. Malo si whomanuia. Malo se fo mo malo lange mate tia malo fo lau nei mai le as fo vi le alofa malanga le o le tua
Tatou dia fun le sfu fa popo ia solo to se fua. Ia me se mate wala. Malo li te tia leus, malo foi le blang monui ne ba yaso. Ioi, wa tai le tu leo to mo le filo inga le Taeao le mtanga le yaso. Ia, o lo manuia fo ni tatu wa tunu yo la tu faiva malatu tiu te pena masangia. Ia balu sua ifo la tu le na wo sua inga ruenga. Mai la tu le nana mana ba mai por polo manuia me uma le lo fo le ia pas. Ioi, Ia na ba ko lolo wa fo tau le yaso. O te munga ia malulu me ala no le ai malulu. Ia alo anga le ale tu lo se fo mo ola ia me sel malu la telo le nu pa ia le nu lo fa funga mai. Ia lo anga le tu le mo se fo la le male ola malolo ina mai le tu. Mo wa se fa popo ia solo se fo ai me se ma to ola te sa o le ta wole nei Taeao na watu tala tatu watu umomole fa tu tunga ta waso amatanga le yaso ia le ia se si be si lo tau o le fai le fa malastino fa fa ngofia le foi le lo sunga fa fenga ngon fa nga yo le tino la sunga fua wa le sa ta oto mo le pona po ba mo tau maftanga mafanafi o le ala le simia o fa nga yo le tino ava penga ai me le sola ile alu le songa ai al mo la sa manafi ia na le ai ama moe. Yo le mega ba foi ni fa tu kai usun ngal benga le Taeao le songa fua. Mai pe funga le ai me ala to lo let nu fa funga let as fa le Fiafia kai o le songa ia ko alu le songa ia ko ko sami. Ia al mo la sa ko o ai me ai de paling. Wai le ase me ai le se ai sa mo me ai paling o me ai le paling. Kam foi le poa kalo ma moe pipi ya mero lolo foi ai erengi ya moe lola i el poako ya al fai el kai a wole lava vile lo mal fango i pelo fa me ya fa kali so pos ma di lo vingalo I'm flu yeah my name is Flu. Ya bo, fa sa bola bukan e flu le. Sa le. Ya fa me lo le el pos. How many days you na si me pe fia so malo lo we ya la wole lo kali wa fo uma so mai. Ya. Uma so malo lo ko le so livi fa pe le ko. Ya la oficina ku i pos pen fa nga ko mama i ma so o si un ko wala fa ile. Kali ile olanga mal se fuang balulu albeia mau war se fu malulu ingale malo siltino malo sil mafofo ya la foi la le kai ola so fu sik na ya wa foi le weekend ka ngalu sabali alu sabat bali le weekend ako ya sau ya tau ya ko ya ko so bali ya olo le soksa ya Sambi ala lo karo so fosa un ilo al fe un alwen ya wa e vo isi ekalesia e tu na matalotu ia ai isi ekalesia va amatala tolotu e fo isi ekalesia te tas awa vanola na fa petilo e amatala sauninga ile sauninga tu sauninga ile uri o war ka ke savati ya saudo ta pena lotu ava pe ke lo ai kasir ko sauninga amatal Taeao ile le Fiafia o mai ka usam e o inga ro le ke savati ya saudo ke malolo nga foi te tielo walu ngal mongal Taeao folel sabali yo ma to tudi go vivi i matalo ko sabali bakalo vivi ia sabali wa vai ia ai vile vi falta fafkai le ko ia sa lo saungi e ke fo mera ke la alu saungi ke mo ko manga ia lu mafkang ble ko wa fo nga o nga sabali ngal monga nga el mongal Taeao ke vivi ia me faftai le mo mai fai fa manga lo mai o me se sa fa vai so ako le la walu falsa sa ungi lo toi ai fa manga lo ame se u bang o foi le weekend ya fa manga lo mai wa le asi sia me ko ngu ke sa le ya ia ba fa le ia fa manga lo mai foi ni me te do la le ta utina ia fa ala wa ta watia awe imbe bungale ka ua ka nga alo mafu ka markinga ala wa ka kauderi ali ka urkinga la fa inga ngambia e ko ipea e ka wa ngale ka elo fa male ko
vai sini ka ule ku lai ma bla le ku lo Patalo patu tapa ngai ma futo mai Samoa. Wimo sia. Pata si mai nai sa valalo. Patalo patu tatu pokala mi le Taeao. Ye isi tasi fo tatu pa nga le fata si mai nai fea. Sumpa le fata si mai nai sa mo tonai. Ya peta si mali. Tatu si mai. Ya le tapena tatu sumpa le Taeao. Ya nga fo ile wa tasi le tangata le te lo nei. E se asa to le ngal mau nga mo e kausanga. Li ko ya nga. Kama ia kwa manga ka le mau nga. Le mau. Ole karo fa kausanga la ki ai au nga. E nga kai lo la u le mau. Esinga fiu ko kuri. Fiu ko kuri. Ya sa ia Maira edi de mafta mai Brisbane. Usa ai kele fa Samoa ai fa solo a ko fa Maori. Maori. Ya mangi nga me buka. Mai buka fa so. I Taeao. O lo ka lu ka u de ia ka me. Wa ke ala ka fa per ko lu ko ma ka sulu. Pe ma ka kasi. Ane wa al fa ia Taeao. Fa me ke al fa. Wa pe la mo ngal fa mo sen ngal lungal mo. Ia. Ese vale le lunga. Be ma fa ku ba vi ma fa ka ile tu lo. A fa langa e ngeu se mang sa si wo nga. Ya le ka umba ile tu. Fa mangalo. Me umba sa fa ile weekend. Weekend mo se ka ule ku nga ya ki le si fanga. Ia wala wo lunga mo. Ala wo lunga mo. Ya nga ko ku de lo la ya lunga kum mo nga ma. Ma fa ile fa tai ma vi fa manu ile ku. Ya. Nga so Fiafia le ka pengal ku spa ia mai bongal manguel ngu el monga alo sa ideile le inungal monga ia sau ava penga la ise monga o ka falu fare manga lor ke io o ki ka waru sisi monga alo monga o ka falu ki ela sisi monga sisi fo le mekel o por me ka vale mai dia sa ora wala ai si tasi nga monga ola nga savali tasi nga savali e savali e mo fa kai le tu wal me ja vale do ko ka por ko le ka o mo le ku nga ai savali lu wal monga wa ka o le ko lu wal monga e musa ka ur ka kalo le me fa ka super ko lo gar ko pe sari sala usa ka ur ko lo ke ko fa ka se ka bo Musia ka ul fingi. Ya, ole olanga mar se fo. Ya, isa de. Ai, ele ta u foi ka vi ka el mena. Ai lo ele ko e ka ul ka vi ka ele tu. Isa. Ele la ka vi ka sala mo ya ko sala mo ya America ko. Vous avez même voir sala mo ale ya sala mo. Ya uripa Ya wa fa penga uripa ka uripa ya sala. Ku sala ka udah sala ale ka ul manga ba. Eu vou a Maiapa. Eu Maiapa ia mo kwari sala mo. Ya, ele ya salmo. Fo ide. O salmo, ele ya salmo. Ele ya salmo. É que lo foi ka ko sumpa. Foi ka sumpa. Ele salmo mo ya. Sumpa, ya, maraya. Au di bertato sumpa dei Taeao. Leonga. Pangayoi mai lo chino, tatou matua. Pangayoi mai lo chino le la kanga mo ka ko sa fai. Wala ke ulunga. Au. Ya tatou matua e. Lea. Ale suasu fa pega korima. Ya. Suasu fa pega. Lunga blalo kas. Ya, suasu fa pega. Lua. Au te fa vai. Pato angan fai. Lima ya lunga. Pato angan fai. Lua. Ya. Kolu. Fa. Lima lunga kas. Lua, kol, fa, lima, kas, lua, kol, fa, lima, lalu, kas, kol, fa, lima, kafa, kas, lua, kol, fa, lima, ya, kong, kas, lua, kol, fa, lima, koso luma, kas, fa, ke fulu, awa ke fa kuku ya imu bolu kauko, kas, lua, kol, bangayo lo chino, lua, lalu, kas, lu kolu lunga au ke fa ku lo ka oko lu kolu ka bi ai fa senga ruenga koso libe tau lu kolu esiku to so nga vale kas vai o tanga tata matu lo ke fa ku kas lu kolu lima kas ya lu nga vale kolu luma kas ya fa luma lunga vai malie kolu ya lunga tato kas ya lua ya koso ku pe tato matua ya ko kas
lua. Ya lunga. Fa. Lunga. Lima. Ya koso lunga kas. Ya lunga. Lua. Kolu. Naya. Lima. Ya wakasi o vai ka phrase. Si lunga. Kas. Lunga vai. Lua. Lunga vai. Kolu. Ya lunga. Si lunga. Kas. Lunga. Lua. Lunga. Fa. Lunga. Almo lima. Lua. Ya lunga. Fa. Tamatau. Lima. Ya. Vale. Wakasi o au. Ya. Alalo. Kas. Si lunga si vai. Si lunga si vai. Fa. Si vai. Lima. Si vai. Ya vale makaya. Ha? Ya, kaf mas. Kaf. Kaf mas. Kalau rumah vai tamatau. Gas. Ya no fa pe rumah vai tamatau. Kolu koso kua. Gas. Lalo. Kolu lesi vai. Ya, rumah vai ngavale. Si fi rumah pe. Lua kolu kua. Le fa pe lalo. Lua kolu ya koso kafa. Ya. Gas. Lo fa pe, al fa pe vai. Tu fa pe. Gas. Lua kolu. Ya. Rumah. Alvali. Ya. Rumah. Rumah. Ya. Yo sama yo. Agua lo fa. Yo lo chino e. Ya. Ready? Go. Gas. Rumah. Lua kolu. Faya. Lim. Rumah. Fik. Vad. Iva. Sul. Gas. Rumah. Lua. Faya. Faya. Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Gas. Rumah. Kolu. Fa. Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Ya. Ya, makaya. Ya, pakaki. Ready? Go. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Yoi, fangayoi. Sul. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Kaki rumah. Iva. Sul. Makaya. Mava kong. Ya. Ya. Ku inunga. Alunga tui. Ready? Go. Lunga. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lunga lima. Fik. Vad. Iva. Sul. Gas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Ya, vai makaya. Tahu pakayoi. Ya. Gas. Lua. Kafa. Fa. Kolosia kafa. Fik. Kafa. Iva. Sul. Gas. Lua. Kolu. Yo tafa. Lim. Fik. Vad. Aya. Iva. Sul. Gas. Yo tafa. Kolosia kafa kingo. Fik. Yo rumah. Iva. Sul. Makaya. Malu. Abai kong. Ya. Rumah. Gas. Lunga. Kolu. Fa. Lim. Fik. Ya, makaya. Iva. Sul. Gas. Lua. Kolu. Fa. Dia fa Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Lunga. Gas. Lua. Makaya. Lim. Fik. Ya. Vad. Iva. Sul. Ya. Ma abai kong. Hafo. Fai kau au. Ready? Go. Gas. Lua. Tafa. Luma. Tafa. Fik. Ya. Vad. Iva. Sul. Luma. Gas. Tafa. Lua. Kolu. Fa. Aya. Lim. Fik. Aya. Vad. Iva. Sul. Ya. Lunga. Seki. Koso lunga. Kafa. Au ngai meio. Ya. Pa lusi meio lima. Aya. Menga kau pa o lima. Ready? Go. Gas. Lunga. Kolu. Lunga. Fa. Lalo. Lim. Fik. Lunga. Vad. Iva. Sul. Gas. Lua. Kolu. Aya. Fa. Lim. Ya. Sa. Fik. Pangayoi lo chinoi. Iva. Sul. Gas. Gas. Lua. Kolu. Ali lunga. Lim. Fik. Vad. Iva. Sul. Aya. Ma kong. Ma fafo ya. Faide. Kango ilo. Ya, vai. Vai mangava. Vai. Le ni filmo mangava. Vuelo. Ni filmo mangava. Over Islas no weekend. Vai mangava. Mangava ya lo famai. Lo mau sai. Gas. Lo ngofa. Lua. Lo sai mai so ba. So sela. Fa. Ya, ni filmo. Vai. Que sa fa yelo ngofo ama. Vai. Iva. Ape o yelo ngofo ye que ne vai. Lua. Kol. Vai. Fa. Si fielua. Fik. Vai. Sela ya tama ngofo. Fulu. Ya. Aya. Ala kong. Ya. Kango au kafa. Kango le ya u kuli. So no mai. So no mai lo kuli. So no mai. Over. Ai. Ready go. Gas. Kafa. Lua. Kafa. Kol. Fa. Lima. Yoi. Fik. Ya. Wan. Iva. Kafa. Fulu. Gas. Ad. Lua. Kol. Aya. Lim. Ad. Fik. Wan. Iva. Sul. Gas. Lua.
Ngoi kul, pea. fa, lim, Ngoi au tafa. fik, wan, tafa. iwa, sul. Iya. Ya. Mangai Ya, sek. Lo mangava. Bila kafa. Lo mangava Ai ni ka kau. singa duenga le mangava. Fasima. Singa duenga le mangava. Ya. Ya lofa ya oi ya ko fa ya. Ready, go. Duenga. Kas. Milo, Lua. Milo. Fa. Tomatau. Lima. Vale. Fik. Tomatau. Iwa. Vale. Fulu. Tomatau. Lua. Vale. Fa. Tomatau. Lima. Milo la vale. Vale. Tomatau. Iwa. Fulu la vale. Ya. Mangaya. Kong wa. Ke kar ka ro molongo ai la ngore. Le me fai tau ta mangava. Lo mangava koso mai au kafa vai. Lo mangava. Ready, go. Kas. Kau. Lua. Vale. Kolu. Kau. Vale. Lima. Kau. Ongu. Vale. Valu. Kau. Iwa. Vale. Fulu. Kau. Kas. Lua. Vale. Kolu. Kau. Fa. Vale. Lima. Kau. Ongu. Vale. Valu. Kau. Iwa. Vale. Fulu. Aya. Aya, mangaya. Kuva beara sintuos. Ya. Aya. Ready. Ayoi. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya. Kusao. Hango lunga koso au kafa. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya. Koso manga ikua. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya. Koso lunga. Apuralo. Sao lunga fai meio. Kau au. Lima. Mangava. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya mawa kong. Mawa kong. Shoulder press. Kulei lunga. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya. Kulei luma. Aya. Umolanga la kulor ko pese. Kulei luma. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Luma. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kulei lalo. Ready. Go. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Ya. Vale. Ya. Lunga. Ready. Go. Kas. Lunga. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Iwa. Fulu. Kas. Lua. Kolu. Fa. Lim. Ongu. Fik. Valu. Pili fanga yoi no chino fanga yoi ya kolo kingoi. Fa lo kwai ma kai ai. Fik. Yoi ya jolo chino. Fulu. Ya. Ya. Besi ka ko. Besi ka ko luak. Awesome fanga yoi ya tato matua vai. Shake my love, she vai finally shake. Gang all kapi se fast nee. Eka dum dum hier, eka dum dum there, eka lava everywhere. Shake my love, she vai finally shake. Gang all kapi se fast nee. Eka dum dum hier, eka dum dum there, eka lava everywhere. Dum dum hier, eka dum dum there, eka lava everywhere.
Vai. Shake. Hiya. Hey. Hey.
Seki mai le kabi o ka skanga mea. Samoa Fiafia se panga umama i kole mea. Usura ka ko pese I reach on kole mea. So mai lau sa pala no me pese pai pa mea. Kasi leo sui ruma e pa kuru ruma le ea. Patata mai tamure pa ma popo mai pelea. Seki mai le kabi o ka skanga mea. Samoa Fiafia se panga umama i kole mea. Usura ka ko pese dream mai fa mea. Saufia. Ngaya ah. Iya, seki. Ngayoi. Mango po Ivy. Ay, dalawang mango. Ayun nga kawaw. Lupa. Dilo. Kapi, ulung. Lupa.
ia whangaioi le ka koponga iwi awal mamango. Awal mamango. Awal mamango wini. Koso kua maya. Koso. Tumata to lunga svali tu svali luma fa sa o fa amlo ai fa sa. San fa usale ula lule ulum siva. Mai povi ai miau mai treka. Tumata to lunga svali tu svali luma fa sa o fa amlo ai fa sa. San fa usale ula lule ulum siva. Mai povi ai miau mai treka. So som tu fel fa lu emos musa si va sama fi ti fa tu ma so non fa kupa so al me ai vai sme mawa so som tu fel fa lu emos musa si va sama fi ti fa tu sa mali ta tu ma si va fa kupa so al me ai vai sme mawa Selili sama-sama. Mesti baik. Kosong. E faile mga bae. Mesti baik kosong. Dia lof. Ya. Ay, Manolo le paso bae. Ayo, Manolo le paso lo chino. Ringki rumah. Ya Alum. Sao kamu leila lu dulu mai? Na fai. Wajala. Oche chota selili sama sama iyo. Safa. Moko. Abafa. Moko. Kala. Afa ila fo yele taya. Ame. Olela. Nama chala lona funga Lena Malesina singa mau eia Teaia so uma E foi maleo leo
Lo, madaya ya via leli. Tai le tu mo tatu fa malastino nei Taeao. O ka se au le e se le mangaia. Wa fa longo foi wa yen swing wa yen swing le Taeao. Ya, se ki la ia mavi ia leli. Le wa yen swing fu o lo fa longo Taeao. Pe ya na fa ya tu asonga fu o le aso fa tu nga ta. Tele le tau maftanga na i o na nafi, mau le malo o longa. Mai la auxilio al fanga i yoi lo tino, mau o le fiafia. Fiafia. Ya, ma awan i isi me ma mafai lo mafufau. Bai, ale vai se fong vai. Ko se vai baluru. Ma se vai vela fa afa vai vela wa ma fong. Ya ingu la ia le ku em sinki polo mo singa fiu. Mo singa hani ia umala so ale. Tetia. Ma ngia oka. Fafta yatu tatu watunu. Ele tu ale pokala mo tau longo fa marstino le mo lo se fu ai fangu pe ia oi. Tatu ta mama tina ia ele ngata fo ilea o to telo tatu awani fa aungata e to telo ilato pe ia na fa yatu tala to telo ilato e fainga ruenga yoi la fa pe tatu e sa tatu te fainga ruenga tatu te nga yoi ai fa pe tatu ai o ato to tatu malos le ai e ai vaenga te tau ona tatu faia failo fa malastino e al vai fo mai o le si mafua o na fia mai o vale nga o te tono tino yoi o va e pa ala fide nga o i al toko ma le fat pa penga i ska ka ye ko lenki ona pa pe u pa enga le alu le vai fo mai fai tu le koko siaki pe ni me o tino pa le kon ma fo fai pe al ka vale le kiki e daily ya le fingol ka vale every 6 months ma sui swao au so fu o tangata e fai ma e alu siaki e kai me family fo mai e te sau tu lo koko se siaki po ni be fa le tono rutino e va pela so vale fo mai alanga e ke fa ngo pe kinki nga mai lo fa ai ke le lo wa lo aki e lo si ki ko nga ngo fu fo le wa ke lo so lo fa ko e alu fa mai ela ngo fa mai o mo wol mai fa o nga fo e ke le o alu siak fai lo daily check up ka yongo pe lu ka usanga pe yongo masinga fai mai fo mai ke la ko fai ma suilo kuilo ko pe fai lo fo mai nga ke mai ya ka ko sambo kwa ku last minute ka pe ka vale e ku le ska ka sa bolan ka vale se lo nga wa ku mo lo le e kwa la ko fa me so le se mes mo le fai le bo e te tauan tatu wa ai meton fa mo mua mai se lo so fo maloloina ai fa longa tu ye se me fa longa vai fo ma a fa be fa ki ko ling fa longa tu ye me tinga lu tino vai fo mai masia ki lu toto yo si aki lu toto ale tu le koko la ko polar mi fa le ko ia a fa pe nga ku ya ku suka okay ku ya ku koko okay ia fa lo kala si lo mo ku kala si lo mo ku kala lo makua o long kodua ngale mai ma uri lo makua ko inga tau ala le vale foma mo sula le ko inga ya lo makua ala vale foma ai la kulo ai kulo lo makua ala ko inga siaki aku suka de lei koko de lei mai kala ko inga al foma e se me fale ko e se me mama fa ka o mai dole me le mama fa mo for ko inga ele fi a inga on ko rua lo lai fale ko le lokol ko inga ta lo ko inga le fati lo mo wa la se kala foma ai va ko lo mo ko le pe pale mai dai okay kala ko inga ya ka sia ki me uma le lei sia ki suka okay sia ki lo loko le lei ai fale si akil koko le lei ai mal foma fale ko ngulo lo o le suka ya le lei o le koko okay a le loko la ya wa wa ke le fale ko ngulo loko la ta kispo ia e si le ino lo to le ino me uma ya a wa fo loko ku me le amio e ba ye le loko o le loko le anga pa pe o ke le mai so ele anga e mai ka e mo ko mai leanga el ka vai fa ka sang ko mai leanga o ngol belo lo ko vale a foi ka wanga ripas a vai le suka e mo for suka
Ai ele ko ele mai ko. Ele fo. Al fo mai la koko. Al mai la koko. Se mea. Loko se mea. Eu que eu que ia. E a fia ko mai mar koko mar suko. Mal mafofo. Mal mafofo. Me vou na. Ngai ware nga pike wo pese au ko fora. O tangata e fa metu de kia fa metu spa ia sili ona leoina o lo loto. E leoinga o mea uma. A wa foi la ai ka go ele lo ko e au de lei au folia. E au de lei au folinga ia so uma ke fiafia o lo loko po me ka po foi kala wa kasi le me le wo vai uma ku ke lo ka kiki. O loko. O loko. So le ai kwa loko le kwa I kai me le fa me samo. A wa lo me loko. A wa I kai me loko. Wa le mo me sanga mo le ai ai. So le ai foi. A wo mai. Ai mai. Ke ro. E ke fiu e vari o fori. Nga. E kai e au le. Se lo ngai vari mo mo. E ke fiu e vali. O la ko inga vali eu fori nga pe e pesa mo samo pe o la ko inga vali. E lo kwa o mangumi o ngolo loko. Ia o ta ia ngi vai. Nei, de va mai atu inicio tatu pokala me pe mai tatu telefone ngal Britania lo ase mal te belwati to tasi de minute on tale o le tu la ese furma tasi. Fai mea alofa I a inga mawo I Samoa, e ala ili whaatawina o se hotel ta alofa voucher. E mawhai ona whaongaina mo aso ta ua whailongaina. E pe o aso whanau, whaipoiponga, pe fai malolonga mo ta whawhawai whaiungo vai aso. Whaatau e oi New Zealand nei, ai piki e lau a inga I Samoa. Tanga I ane ili pacific40.com/hotel. Ma whaatau nei loa. Pe vala au ili o lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. O lua tasi, o valu tolu tolu, lua 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 tolu. Ang whaialo esa ilina lau papalelei maanangata mo whale Samoa, ni sila, po le Pasifika, o le Woodmart I Penrose, wa whainatila nei tautua, ini tautau ngofie, ma wale finance whaapitoa se fululua masina ile isa interest, peha o vai le 5 awhita la le whatau. E ka le sia, ma wale 5% to e whaafo I mo le ngalwenga le tua, su mai le 5 fitutasi Great South Road, Penrose, Bevala au ia Chris Ulberg, ile numera o luatasi, lua whaono, 5 Woodmart, laupa angai laupa palelei. Sunga o whenga whakao elo ka wale fo maunga Max Ila. Se inga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Taeao World and Auto Limited. Le ai mau aiso skoi ngā meg ma pa uka avar. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokong. Le Taeao World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au onanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pe ai wha I lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Taeao World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. Being up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. In this update, the Prime Minister still believes scrapping our Cook Strait mega ferries was the best option. The Hyundai dockyard contracted to build the boats has received a total of $222 million for the CAN project, which includes a net $144 million final settlement. $300 million had been provisioned. Chris Luxon says the project had blown out to $3.2 billion. We had to deal with it in the second or third week of a new government and get it right-sized. Yes, there's some break fees and some sunk costs that you've got to swallow and deal with, but the total investment we're going to make is going to be a hell of a lot less than 3.2.
A variety of views on Māori wards from mayoral candidates in our biggest cities. 42 councils plan to hold a referenda, but not Auckland and Christchurch. Christchurch Mayor Phil Major and opponent Sarah Templeton say iwi have indicated they don't want them. At Auckland, Mayor Wayne Brown says Māori representation still needs addressing. Council reporter Jacob Jones has more. Challenger Kieran Leone supports them. In Wellington, both Ray Chung and Diane Colvert say they will follow what voters decide. Andrew Little says he'll be advocating for the wards throughout his campaign. Debt appears to be growing at a slower pace as our collective total gets closer to $1 trillion. Gross debt was more than $870 billion annually to May. That's a rise of 5.4%. But the rate of growth has eased in the past 2 years as the government has curbed borrowing. Infometrics principal economist Brad Olson says there's a lot of economic right-sizing going on. For government, for businesses, for households, everyone's going, just how much debt do I need? How much can I afford? And what does that all mean coming out the other side? Northland's top cop insists the police culture has never been better. An anonymous officer claims the officers are leaving the force due to what they say is poor culture and systemic racism. Northern Advocate reporter Denise Piper says Northland's district commander Matthew Sahoy is claiming they've halved vacancies over the past 18 months. And that's news. In sport, Scotty Scheffler has affirmed his status as the world's best golfer, winning the penultimate event of the PGA Tour season in Maryland on Sky Sport. It's another Scheffler Sunday. Scheffler started the day 4 shots off the lead but carded a 3-under par 67 to finish 16 under and haul in overnight leader Bobby McIntyre. Ryan Fox's season is over after a 43rd placing also left him 43rd overall and outside the top 30 who progress to the PGA Tour Playoffs finale next week. Christchurch will host the men's and the women's Super Smash T20 domestic cricket finals this summer. The elimination matches will take place at Hagley Oval on January 30, with the deciders to follow on January 31st. And that is sport. O le manulula wa i tātou I New Zealand, o le maua vo le lua se lau tala I le sei le digital, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua se lau tala, e anga waa I tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo se top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau se leni, I le MyCash a le digital I Samoa. O le a whaiela se I asfrele te tasi, ma o le ni whaapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas Maleo se tema e ia inga o le nei whaapitoa seki a digicel. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu I le Taeao, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar COVID te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele I ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui a oe mai se mai onga. E whautua ina le whai ora tui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui la tamai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota I lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga I le bookmyvaccine.nz. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui o le whana witi, o tupui le COVID sfuluiva, mo I lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui o le flu. Pala au telefoni, 255-25-valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
Ya le te bele wati wa padu bide to che le tu la smaltasi no fa fonga tatu wa tu inisi o tatu pokala me fa solo le fo te mo Taeao pena fa fonga ba yai tatu telefone ngana Britania ya fa ba tu lo ma tu la danga de sunga fa finga ya pau ya mo tatu fa mal stilo le Taeao ai o le Manu lautina al pokala me titia mo pau e mo mori ati at oe mo lo soi fo malo loina lono winga ya tau ona tau si le leilo soi fo malo loina tau ona yai e ala le fa lo fa malstino ya fa malo fa tai mo tatu wa tinu mo tatu sumpa ni Taeao la songa fua o le ato e fa wa tatu sumpa ile sfaleile ile Taeao la sfaleile ya mau le tatu malos ya ma tatu ye fa vai pasta la sa so ni mo ila to ve fa me o mali lili o ke mali o mali ya te mali le wal mali le ngai ke le lo ke fingal ben fa malosi la ngungi la me la kalen fen mato ai ngake ki mai sia o li en na mai ngel mato ai ko lo le ya malulungi usila aya asa ia ili fa pen ko lo ngi usila malulungi usila go mai mo mua ko ka fa ko lo ko fi mai lo ngi usila ko mai ala o malulungi usila ili va elan malulungi e fa ma alfanga wa le ngo foi ka ko ngol fali le ai e fa tu foi le ai malili to anga lunga fa isa fa malostino ia fa singa exercise ko ngolo fali aku ai lunga ngo foa fa elo exercise em fainga fa no foa e ki TV ngai sa wai exercise fo ia ala wanga ia mo personal trainer ngai mai lunga TV ia fa sa exercise mo so exercise sa ni lelo o fu fainga luenga ia lo e fainga luenga pe fa sa meta sabia lo e fainga luenga vai le ke la ko fainga luenga wa ile ia lo ma fo ia wa ia la lelo ma fo o mo kwa ke ale le i vai vale sai ngol le fa vai o le melo fa vai ki ele se mele o le mafau e vai ka ko moto le ei luas fu pasenge la exercise luas fu pasenge la la nutrition ai valu su pasenge la lo mafau ko nga le de valu su pasenge la o lo mafau me o mai ki fai e valu su pasenge le o lo mafau wa fa lo mindset ki fai a ko me uma a fa me lo mafau ele mfinga e fai ki fiu e fai ki le mfai eu vou dar o que fingal venga langa vai looking o lo ma fofo ia pi bo capero ma fofo looking o lo ma fofo langa mai le tu le ma fofo e ma fofo le ai fai e me le fa malosi au ele si ia me se foi lá ia vai o ka ku ke besi le e me ia vai le foi pa lo ka le fai Samoa ma ka singa me wa le mo e po ako le lava malolonga le lava malolonga ona e alu ale lo mafufau ai le ma se kupe ka ko mo wai vai le lo ko po le ke wa oso ke wa fa pe ngai lo fa le mo te ti lo fa malo si auling felicia uli el mato e kalesia vai pa loka ile lo ko po de neia u te pole o la ngol tau so fuanga le ka ko i fa ya sika unka o land rate ma me uma e ma fu mai onga o ngai me pe ko ngai ka ko ke ngofoi tong tau me ke wa ke ilo fa le mo ku le lo ko yo la wal ke le au ka fa ai ke le loinga nga fai le fongol ko ku malo la ku si awala training ai opo ana ya wanga alwe paloka ya fai su yo la wali ya sa moi nei e fai mo su ye mo wat ka ko kupe ia mara ya fa manatu e mo wat ka ko kupe e le mo wat ka ko kupe paloka le vesi mai sa mo vesi ko mo al paloka le fai nei e au nga mo ka ko uma mau fa na o le a onga ngi silo awani ngalo tatu sumpore fere fere nei tali tu re no le Fiafia foi falta tu famastino per masan yai masagi ole ongo le Fiafia ke kia ono le Fiafia vai ko vaenga o vaenga le fai o lua le mama i foi ia mo la tu ia tu le to malo si fai au te malos ia ma ulipa ia a vole ko la ku papa lo sumpa o tara ia ai a foi ai ole vaenga te maiti ia la wait for tu ia lua ke fai ia mal au malos ia le fai box ai lumna awa te misia le fefena nei su mai metala mai au le fefena nei tatu fali masani le wa maka sama le wa mata no tau mafana ia tala le tulai ono o ma fo tatu sumba tali tulai fitu le Fiafi ia inu tatu vai fa tau ma tatu vai na le tima le aloe e kongol famule ala le mfing fa ale ko le kongol famule
Mana ia le whamar au namo tātou mo tātou whamar tino nei tātou whawhamar tātou watino whamar moe la tātou whiro i le whalaile le alofa maleanga leo le tua ai tātou whitau inani le tāli tula eno le tātou sumpa ina i manukau whaftai le sunga whawhengainga mo le tātou kalame nei Taeao ia whaftai whi tia mo le wanoa tātou por kalame ia e whamana tuako al kakau vai e kala le iwa ngai le kolu le uri a songa fua ngai le whalaile o le iwa ngai sulu le tonga ia la sa a mo le ko ngai ngai sau le o lima ngai le vatu inga ele se lautor fulu tosen road inga ele fresh choice val mai inu sa vai marcelo tino ia malo ma fau asili lo wanga ia fa taite tia balola mo ne foi ia so vi ele lo fa malanga le tua Samoa ia stato por clamena ni Taeao la foi sta la upa pa la fa fonga Malu ave fale o to fingalo o le fa malo si au o na la vai o au lo so fu malo loina ia tato filo le fole le se fu mai manuia ia e fatu tu atu so monatu Na sau tasi polo fesa e fia aluatu e tafao i le tasi motu.
Sa wale i o le profesa e fia ngai le motu tau mai le tamaititi o lo nofo i lunga o le sami i le na pao. Ea, ona fai mai le o le profesa le tamaititi. Pe mawhai ona lao se i mamoli i le motu le tu mai tai e fia lue ta whawai. Ona lue le i o le ulo le tamaititi. E le matua malama le tamaititi nanu awafo i le ia onga. Paua o le mea, o le vavai i tanga, ia mamea o lima o le profesa le wha sino tu le motu. Ia na i lo le tamaititi o le fia halu le profesa i tai. Walo nei le whainga malanga le awale ia. Halo le va tamaititi ala nanu al professor mfai mal tamaititi. Have you been to school before? Ya ata le malu na ulwe wale o malam le nanu al professor. Ya onalu le la whainga malanga ya tala no atole al professor. Ya na le ulu le taulele. E wana le pawana i upu na whaalongo i foi. Ya le yes sama le no. Walele la whainga malanga te i alta mai titit whai mai o le tala al professor. Do you know something about biology? No? Tari la alta mai titit. Ya te whai mai le professor. Do you know psychology? No? Do you know something about sociology? No? Do you know something about zoology? No? Wa mata na ital te metici wale lava tali ya nanu al professor. Mai lo al professor. Oh. Matua te le na me wa misi o lo wala tele me ta wa o le olanga wa e misi. Tal welo le a onga ana to anga ile onga wa malama le biology. Ia male tele o me e te topu ile la lang talo fai se matua te le me wa misi lo wala. Ile vala na lu fai malanga le. Ai o so fa ia lo le lava ai se ngalu telea ma sa ele pau ia no na sa e ale va au ale o te mai titi foi le ma pi ane ele va wa fa o le va o le professor le e vai tu te mai o voi o le me ma sei me ma ulu ilalo e lunga lo no lu help e pa ulalo help Abang me gigi pulane me ku el professor. La oki wa mole le lo au. El professor au. Nan apa tu la volta me titi wa maulo na lima el professor. Toso menga il mele il va. Fa tu lo le tala de me titi el professor. E te lo ale meta o le awology. Lulu mai maleu le professor fai mai lo mentala de me titi. Se matua te le na me wa misi ato ai lo wolanga. Ele lo le me ka o le au. Io ele fa pe o lo le biology mo lo le psychology wa e maua me uma. Ele fa pe o le telo le poto mo lo wa oina wa silia tu ai ona e lo le telo me. Ai awana ngalo. E ai me ni ma me la iti o le olanga na e misi fo ia te oi. A fai la misi le na me. Ele mo fai fo ona ato toa. No tato wola ile nei o langa tato te ia. O le misi o Yesu Keriso yo tato o langa. O lo tato misi lea o mea umalava. E mawhai ona tato misia le iai o tato wo, ma tato misia tupe, ma tato misia wha manu yanga i tele. Ai a whai e misi Yesu Keriso mo le o langa, o e misia mea uma. E mawhai ona moni e le tala pe ona whai mai e se tasi whai evangelia. If you miss Jesus in your life, you missed everything. Ia, lelei, a ola wa au. Sing
Ya, si fonga malia le we pesa lo imata o paulo le fakasa pere fa fonga bele nei fo Taeao. Luas fu liba bini tala utai nei ia le tula se football tasi dunga le tautua ma udanga si fonga le Samoa suma liba tolo amo fa malo le sai malo lava pali titu foi manga luenga le yaso. O le tatu dunga le solonga le nei mama ni nei Taeao. Le lofo malanga le lei o tatu matai si de langi. Fa sto lo timunga le Taeao. Ai baba ia tu foi tulanga le tau. Ia lava pali pia tatu ia ngaru due dunga le wala. Tatou foi e fewa I so se vaenga ono sa ia tatou dunga le tele o le tu alalo ai el pokala me mo tatou man lau tele tatou abta vale ia baba ile le lu saunga le mu ma tai tu le tatou ma tala lunga le ala ile fa pe ato to uma abta vale e ia le sasi e mai se ila tu foi o tu le ola moli ma tala tatou moli ai fa fonga mai le ti o le to ola ngatu pe ia o le tamo fai lava ia mo o le saunga le mu lunga la wala o te fai meita tatou wi o lo nga lue fo I tono fa fainga luenga fa malo atu po kalame ia to malo on sai malo fo le tau atai malo le tap wai tamam tina matua to e fa talo fatu po kalame le fifia mai e lava na te fa fonga mai ai tono lo moto lo lawa diso la to ia mafuta mai moto tangata matua o moto ngase e to o lo fatu fa talo fatu po kalame ia to man tantunga o lo solonga le mama nuia nei Taeao fo le lo fo le li Kamalo ati ato to malava le ngalu due mai le nei fo yaso ngalu fa vai taimi talo fa ia fo ia le vi inga le li fa solo pe anisi o vaenga pe ona ia vaenga fa yo party lanto rose show o lo fa Samoa ia anisi o vaenga fa yo lo mai ala to fo ia fa la loa ia taloni mo nei va yaso mo tatu fa nga filinga o le va yaso fo ta pena le lei ta pena Fiafia au fo ti fa meita ia o le fa nga vaku yake o lewe wala lo pel po kalami at oi on sa ia luloto asia kia ku suka lai lei mangaia sia kia ku ko kolai okay seki ya fa le ko loko ko va vai poi ku va vai poi ngai fa le ko ngori loko ka ua ya ngai fa le ko lo le loko a fia ko mal suka a fia ko mal ko mo voluma donga vinga ku dalo do loko asi kau fa mama mai le loko la Luas pun valu bili tele tula sumaltas. O tele fo tatu paanga. Ia o al fifia mai mal pokala me fifia mai. Ele tai ia fa pito monu ia tasi se tau tua fifia mai. O tau alanga pea mo tatu. Ia mo e ole fifia mal ata. Ia vaenga fa fai mal ulango to tele la tu vala mai la tu pes. Ia la ko fa so ku ka ko pese la ia. Ia ngal tolu a pese. Ona ole u tau no mai lungal pokala me. Ia ole vaenga fa fai le chapipi. Ole fa tu ile tu sa mo tasi ole sap. Pau na pese le tau mai ia male palo tato ale tuto tasi la como Samuel uma foi eva ai tele tato o foi pese ele ia inicio o foi pese vai fa foi tau mai la ulang le chau pipi dia nga vala mai dia yo ka fa solo kwai ia mo foi alwa ku ia le pese ale sap ia ona la tu foi le pese la tu fa tu le tu sa mo tasi ese vai nga fa fai ese fatunga ia o tatou e tasi Watunu upelele anganga Soe au mai lo fa atuanga Lau pati e alo famuni lava Nasi iti ama walunga lo tulanga Uanu mira tasi o he Samoa I le Pasifika atoa O aina si iti aina lo ingoa Le HRBB toi sauloa O aina aulele ai au taulanga HRBB O aina so o ai au awala HRBB O aina so o ai le vai male pawa HRBB O aina salgo pie ai le soi fuanga HRBB O aina faya salinga luma awala la papa HRBB Le universite o aina au maya HRBB O aina faya le tele o falea onga HRBB Sauni la ia sau e te palo traile HRBB Oh my Ilau vai nga fa upu fai Ai fia sa o loso palo tama le foto Sa e palo tamai Ua e masani ia mato wanga Ai faale fia ile tautala Ele matele ini fola folanga Ai o ngaluenga e moli maulava Sila ilo malaiva alele O pia ia ufale te tele Feifo I o se taulanga vai tele Tuana I matoi lumale ia lelei o le umi o pese e kai fiku mihu
Longa winga a umangi nga ka. Longa winga whaka umanga ngiri whare. Ea, le pesel na. Ea, mo ila tō umalava lea ilangolango tātu vaenga whaupai o le HRPP. Ia, le sap. Ia, laulangolango le sap. Patona le tula se football tasi. Le whawhongwhonga bai le tātu wātunu. Ya lele ya o le pese na wolo fatu ai la ulangolango uma matatu ainga ya bese mese fo tatu vai nga fai o le sap ya pe ona tu la mai foil ne vai temi o tau avea ya le tatu fai nga malo si ya pa ya lava le so luas fumriva le fai le fingal fifilinga le tatu wa tulu au langolango uma lava le fast of ya lava fo ina ti mafuta mai ai ya le wa Fanono ai fano le lotoi fai mai wate na ton mai pe ai le fano fanono ai fano le lotoi fai mai wate na ton mai pe ai le fano Samoa lo ua tunu pele
Balon fonga. Ia. Tai pele wati lau tai lua 5 minute ona tale o le tula se fut male lua ia o le pese lea ia mo au langolango umalava mātou ia sui te totasi mo mātou ia sui whalale tu totasi ia o le pese lea mātou o le mātou sui lea leu tāpenatu.
lega o le mātou pāti la le nā pio na batu mo le whaafonga mai le tātou wātino o ia mo le mātou sui tau vale nao Samuelu. Ia o abatu fo i ma le mātou anava tau, whai mai le mātou anava tau o le pule le alongei ala fo mengi ngari. Wai vale a ngavakau a kama. Ku ulai le ro loko la ngavakau ne avako le mako sui kau wa. E ai, e lo le poko. Longa winga e fua tangata e ngavaa. Le tangata e te tofi mai e leli. Lona winga a whapea i ia tangata e tofia e mai e le atua. Whainga whiwhilinga. O le sui le nai te tau ana te tonu. E lo le kupe la. E lo le te leo whailonga. Ia lewa mambori aku se la ngonga le mako sui kau wāre ngi fo iaso. I le mafuta mai le tātou wātino. Io e haua ngi kako vevesi. Pike ua koe o mai ia le kolonga whea. Paura ngā me maua. Ngā le maua kolonga whea lasi. Ke wa marki ngā. Ia. E muri a koe ma ore kama. Karu waile le whau kau kare le. Ngai anga wakau ngā le mako piko. E momori aku mo oe. Ia longa winga i le kāua le poko. A oai au whiriwhiria e le li o le ngā. O le awhi wakape ngā koe le mako sui kau wā. Ia mo le whai ngā pāloka o lo o. E koe wha e kausa oia. O koute. O koute. Ia au le wha vesia. Au le wha vesia lo ma fau mo le mori. Ia o ngai vaenga na e watu mo tātou. I kako kari e ai fo. E sa o aile mako sui kau wā. I ku whatasanga mai fo. I koe whai mako. A le pure lalo nge. A le fōmengi ngā le afi. E umaha e ngā. I o kakori umalala. Dai bale wati lau ta se furma le fitu minita le tane o le tula se furma le lua. Ta le tula se furma le lua se atu no foa. I le toa whaia fonga mua. Se umanu Francis Soane awa fore wha o wino le tatu pokalame. Se pa i stay milaudio le so. Ia wha malo atu niso ila tō lea lavolo mafuta mai. Malo wha aftale mafuta mai. Mai an tatu wha fianga lea. Mesi luki sua. O le tatu se atu lea vatu pokalame le moe. Whai malua o whaiva. Whai male on sai. Lava pale whau tauta le lei tatou. Umaloa ole palo tati ai mai la tau fa fasi fa. Ele au si tau fa. Sa o le palo ta. Fa ato aso so mai be ato le fai se palo ta. Sa ma se fu vai ni mai fa ato sinai ta ua. E mani a tele aso. I fai na palo ta. E tinga lava le mamau. Tua fa le e anu la ora ta vale e au mai ai la tangata e au mai fa pele be ko le fai na se ku ni se toi ata mo si ta i ma sa pai fa pe
ai sa talo taia apo. Ua lau mai ua mano, fai o le pati i le po. Fiu o le sui mano, i le ano ano aki o le teno. Ana le ai mato, e te le mano. Ma le leiloa i le sui, o le au anti keriso. Pati i le sui mano, ai sa talo taia apo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o e aso taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. Kalame leimo e talo falava. Mo wape te relima lo na whai ue balo. I o tau wha au tau ta. I o tau māta ala o lo tau fili o le te apo. O lo whea lua wapi whapei o se leo na tangi sa ili se isi e aina e ia. O mātu le wha mai o le COVID. Ai o so wha ia te tonu o tau langa wha tau. E tupu langa tala vau whale o loa ma o loa. Wha anga uia e nei. Tupu langa tala vau. Na so noa ia tupu langa tala vau. Pe ai sia le fefe ai le tula pono. Ai o ia isi tupu langa bimita vale. Ma tau te fia tala vau o le copycat. O ai tua copycat o satani. Tusi mai o satani. Ua fia mi o leona fo. O ilo e satani o Yesu e fatu sa. O le leona o yuta. O ia oso lo vo i satani. A fia leona tangi. Ia mai fea lo wai. Ia e wha alenga ina tangata masa ei mai. Lapa tai mai ia le apostolo Peteru. Au ar ta alo. Ila malaya satani le au tala bo ue. O le malaya ta alo satani ele aise tu la fon. Ele aise lau foni. E te le fifiri foi i le taimi e tau ai. Ele tu ina mai foi se taimi e te kolengi ai. Ele wala au mai foi satani. Ta pena o lea wa roa te whai te hafi tau wina. E fusu leanga satani. E whaatari tani. Se iwa ai mai. Ua e vai mai lava male ai so malosi. Ia o so wha i loa matatou. Ia wa ai tātou le au copycat. E toi o so wha ia tātou e satani ma wha po oe. Le i tatawan tātou wha tai tai ma muli ia Yesu. Ua e le ma whai e satani. Ona wha to i laloina. Ia tali Yesu. E te ola ai ma e te fia ai. Ua mane tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua o na lua toru fitu o o. Lua o na lua toru fitu o o. Pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive, Manukau City. Mose mose, mose mose, loto tele. Eta laile atua. Mose mose, mose mose, loto tele. Loto tele. Mose. Alinga na ile mose lunga monga. La au te tala na mu. Ole me o kwai ele ia faina. La au ile afi wasao. Ole fa alinga na ile mose lunga monga. La au te tala na mu. Ole me o kwai ele ia faina.
tu o oi ai pupito. Te whaaola mai no nu. Ua o mai lele o la tutami. Mambapa sa wanga aflao. Mose mose katalau sema. Usame nei le tua. Awa seme le tua bravo. Le tua isapo maya popo. Mose mose katalau sema. Usame nei le tua. Awa seme le tua bravo. Le tua isapo maya popo. Wala wino mose pere whafonga mai a Paulo I tutu ave alalo mo tatu Fiafia tau alunga tua le tatu po kalame le mo oil amatanga mo leiva yaso e ole tau tu amata fole na sunga whawhengainga e a solia longa yo sua ma upu fola le tua pe ona momoni atu ya atu oe ma ufalongo longa I fole ne yaso e a ile a fionga le li whaktai le tua mo lana upu amata le leile upo le li mo oil le moa tapa sai le tatu folaunga amata mo leiva yaso fo ile vi inga ile tua o ana o avanoa lea o lo mau pe tatu te whaalongo longo ila na fionga a 5 minute ono minute tatu te whaalongo longo I upo le tua matua I o taritonu te le se na anava tau te le se na mori mau te le se na fsosani I ant oe pe a tele minute ai a pese furu mingu ke kengo fo ngofu I dunga lo kere fongi ia ma e whaavevesi I dunga o penga te whailango kalo whai a kākou ka ia ore tutu alalo ama tutu male tutu ati o tafa o whenga iau tiu te mga ruenga ia malolo sai malo fo tapua tatu atunu leo te 5 minuta na tano le tula malua te olunga to se tautu masaunanga le fu te mele aso tape na mali to faya fonga mua se manu Francis Sione awa tatu pokala me fanga solo mole ne fu yaso mole ne yaso ngafua tatu to e le aso Taeao le lofo le li awani ngalo pokala me le aso Taeao amata fu por poto fe tawino le por al poto le aso Taeao taliulo tatu fasalaunga I America pe ona ia le tautu le fionga ai ono kena I ono ore ngalo pokala me to te pala inga tasi le pokala me fangu pel tatu tautua ia e whaafonga manino iai, te lele a whiong pa ia lea tuolo o momoli mai, te le fwoi fsuasani, mō tātou ainga, toi tepa I le ainga. Tasi nei tautua mana ia mō tātou, I le se furu I aso lua vai aso tai. Tasi turi te tau mai la le aso a Taeao, la maua fwoi se si whapoponga nei po kalame mō tātou, ia ona tātou whaasosola tu fwoi le po kalame na fifia mai mo le aso lua. Waiaso o aso lo waiaso lo whanga solo whatata noanga maniso tatu sui o lo o anga iatu I whalanga maya ia mo palota fo ilea whaitu malo tatu ini au kilani ia o leo la whanga solo ai o lewa amata ia na whatata noa ia le sao fo neita mali I po sao nisi fo I o tatu o le tatu watinu I tutono ni whalanga maya I lunga le tautu o le radio Samoa pe ona iai tatu whilo le aso Taeao whamangalo fo isi leo amata titia pe ona ele tatu maftanga le yaso ia whamangalo se leo vai le tōu auna ia manuia tere la singa le yaso le lofo malanga le leo tatu mtaisi le langi te ia tu ele tuolo tu se fuma so uala vai ona tatu tu militino fo ilea po kalame fifia mai ile aso Taeao ile lofo tatu atua ia tatu talo fatasi le li ona ia fese tu le ala ile lofo launga le yaso ai a fa moi le li me uma manu ia me uma tatu te fa ia lofa atu te tia ia soifua mai manuia nei fo ia so Talofa Samoa o Ateshna Ryan o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants e visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi ono valu whawhitulua. Po le olua tasi ono valu fitulua tolu o. Whafonga mai atina matamaita i tutoa, mamalolosi o le Pasifika, wala tau lavea ina lalangi. Whaftai moa o tau ngaluenga lelei uma, wa whaia mo a inga, matangata lautele. Ae peitai, tu salava pe tutoa mamalolosi tina matamaita. E la tau te moomia lava, una whaia la tau siaki whafoma. A whai ua fast full 5 i le onos fuluiva tausanga le matua o lo soifua. Whaatonu nei loa so ua wanoa siaki fua ai o susu, mo le siaki ina, pe ua afia i le kānesa o susu. I le pressed, screen, Aotearoa. Wala awane i le numera. Oval se lau, 2 fitu o, 2 o. Awa, o le whaia o le siaki mawha ata o susu i le aso. E lawea ina ai o tou moa Taeao. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha a wau pea le tātou wha matoa e nao le 5 tala anta tongi pea e wha ngā ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni Fiafia. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Tiposi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha mali eina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ino lau tupe ai ka wha matoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whane tupe Samoa. Pe le tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai ana wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se furua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofise tolu i o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa i nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o se lau o tasi ono. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau pa anga mo tupe wha mo moli Samoa. Tasilimoy tu amo. Usi mai alau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O te whatalofo o tātou mutunu i le amatanga fo i o le vai o sa fau o tātou mafuta ma whenua ai o tala mai lo tātou mutunu. O polo i nei e le whaamasinonga le komisino whainga palota. Ina ia solo ia mawe e sea mai le lisi o le whaasolonga o suafa o sui tau vaa. Mo le whai ngā pālo ta tere o le tātou o tunu i le asfaredo le vāi aso asau. Suafo le tō wha i a urungia i lawn piri opo pifem. Ma le fionga mua au whaalele Mary whaafowina Taeao. Ona ua whaamaunia i sua suenga le whaamasinonga o whai ngā pālota. O le whaamria ina i la ua i inga o le monutanga. E anga wa ai o na avea masui tau wā mo le tu malo pālota o whale ata lua. O urungia i lawn piri opo pifem na le stala e tau wā. I le fu ale vaenga wha upu whai e pui pui a ia te tau tangata. A o mua au whaalele Mary whaafowina Taeao, sa le sitala e tau wā i le fua, a le vaenga wha upu whai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. O wha i unga wha amsinonga o pālota i tālo sanga po tangi, e ala i lui na whesiringi aile anga wha ai ai inga o le monutanga, sa whonga ina le asfareile o mawai. O le taunu unga wa au mai mo le lui na wha aulu le sui tau wā o le pāti wha upu whai. O le Samoa ua poto, mo le tu malo fale atalua le tō whale atinu uwein so i alo. Wa tu lai mai ai o le ale ai se whai ngā pālota ale ai tu malo. O lona winga ua mautinoa, o le tō whale atinu uwein so i alo. O le ato e se eire no fua o le ai tu malo mo le isi 5 tausanga. O le paia inga fau se furuma le valu o le pāle mene. Ma o ia fo i le urua i sui whiriwhiria, mo le vaenga wha upu whai o le Samoa ua poto. Le so ma le fa unga fa masinonga o umana mai ia tato fa foi vi inga le tua wa le fa pea o i tu la fono o le ala la va le ile
tatou whainga malo ia mese fo pan meni e te ui atu ai ona le ala tu la fono le mul te ia fo e te mai te par mia mai matou ma mese lava ia le vai fa o fai ale SUP ia ala le o tali metu la fono le so wa e te tawa ona tali metu la fono me mo i mal fa maoni nei fai fa tino to ni fa mo e fa tai fo i e sa lango mai ia mese le wai umon man ia tatou fa mo ia via le tu o ma fuanga la reo lau tangi ona wai finingalo wai manatu e le malia le tu la fono e le fa malia ina tu la fono ona o lo ye tu la fono finga palo te tau no ia uma tu langa ia le sa ilo e ma ua ma le loia e le i fa malia ina e le fa malia ina va enga tu la fono le ale la utali me fa msino nothing personal lau tangi le ma se me personal le ma se me personal ana fa apea o lo te loa se matai va yusu o lo no for fono no fa maoni fono no ai ele teletarian mo maulena mai fai mai ele taulia fono ala le utaulia ia ele ngata foi le fa pe foi se no i vai do ele fa pe te alu e sau mana o te alu part se fulu mo tuku tau sanga e ala ai tele sau e mai se so ani pe te sau foi i te tono no e fai eni fai le o tali mertu la fono le o alu e fai lo mo mau ina isa ili le mi tono ia amasino mai o tau le tino mai so fina ngalo o le o mau tilo le so ia Paulo le tu malo fa palo to le ale ai se filin o mau tino lava fa tali le o fionga i le aso e o mai ai le fa si silanga lo ia o e o filfidia le aso fina ngalo il tapo inga le tu malo awa pa fetai mo tapo inga le tu malo sa fainga no inga le tu malo le stala ma le lango sa faila unga no inga tu la fono ina ia matu ta aro ma tu langa lea ai masalo la o fale ta fa o te so swani si uso o ma ia ilana palo te nei te sanga ne ia mafai ai ona mau foi se so swani na wa le o le sa o palo te o le afa ia masala ave so swani ma to vai na fa fai ia me se fo ia ne to fai a mapu ta fai ngata to ilolo ia e mana o mia ia so swani mai te o nei me se ia ma to tu maro fa le ata lua so fina ngalo e le recommendation na mai sta se fa ile pule no mo fe fe au te una saunia le mai se fam talanga tauto e fa ali manino ai mafu anga o le late ena o le te ena o fa ma ni o montanga no tu mal montanga mena sa tupun ma to fam sinonga mai lo fam sinonga le ma mo fa le ona na te ena o mai le suir no mal suit mai ta ir no te ena fa fe au ai a mai lava le stale lo fisa palot ane lawa mai le fanunga lo fisa palot a fa pero te ena fa fe au te ena suir no te ena suit mai tai taula na mai ni affidavits po ni declarations e mai fa amount e po le han men tu sa fa iso su enga lo fisa le ele yo mai lu mo fa sinonga melan na le te tau ma nei el fautuanga wa mai e ave lo fisa palot ina ia tau faia e fa maule le me ia o ye nei vaenga e le o mauti noa ai gray areas o tulafono ne infern fa mautu le se finangalo le to fale atinu u wain so ialo ile mai ai ona lau le fa ai unga le fa msinonga o palota o ia o se tasi o minsta o le kapeneta o le malo tausi ile to lua sui tau va mo le fidifilinga a le tu malo fa palota o nganga i fo maunga tolu o le ua fa tu mau le fa ai unga le fa msinonga o palota le ave ai o le sui tau va ta mai tai mai le vaenga fa upu fai e pui pui ai a te tau o tangata le fionga ia fa ulu sau fa to Rosa Duffy's Towers ma stasi e tau va mo le no fori tu malo ina wa umai le unga le fa msinonga i le lu ina tu inatu e le sunga le laulia le mali atoa le ua tea polate vau fosi o le te tai foi o le vaenga fa upu fai o le fa tua i le atua Samoa ua tasi sa fina wina le lu i le fa malia ino le anga vaa ia inga o le mono tanga o matai e to lua le nu o a opo ila ua ia sa la fa amao nia le avea i o fa ulu sau rosa ma sui tau vaa mo le fai ngā whiriwhiringa a lea i tu malo i le fa i unga bota oto i ai lea tangi wa fa ilo ai le fa msinonga o palota e ui na le fa malia ina ia inga o le mono tanga a matai e to lua na fa tutu i ai tu a inga
Pei tai o le sui tau wā e le o fesiringia lona ngā wā e ave ai, ma se tasi e whaia i eile whiriwhiringa le tū malo. Ona sa avea ma whaipule o le pāle mene, ma sa ngā wā a foi, ona tau wā e le palo te tere o le luafe se furu ma le ono, ma le palo te tere o le lua o lua tasi. I le lu ina wha auru e le fionga i atuala to ia i vao te vanga Iosefo Bonifacio, o se sui tau wā mo le vaenga wha upu whai o le Samoa o poto, mai le tū malo palota o nganga e maunga tasi, wha sanga lea i le anga wā o le sui tau wā o le wha tua i le atua Samoa o tasi, le tō wha wā o ao salu malo a lofi pō. O mono tanga wha le nuu fo i amatai e tō lua, na wha maonia le avea wā o ao ma sui tau wā sa whesiringi ai. O le whinaunga e le i atoa le tolu tau sanga o le mono tanga ia matai e tō lua. Pei tai e le i wha amaliaina le wha amsinonga i mauna tu i nā atu e le i tūtangi, ma wha pēnao na wha lea o ngā ai le lui, le ua wha tū mawai o na avea le tō wha i a wā o ao salu malo a lofi pō, ma sui tau wā o nganga e maunga tasi. O le ua wha tū nei le lisi o suafa o sui tau wā, mo le whai ngā whiriwhiringa o ao o le tātu mutunu i le asafredo le vāia sa fōu. Ina ua mai a wha amsinonga o tangi sa lui na ia ngā wā, o nisi o sui sa le stale a vea ma sui wha tutu. O wha ilua wha lawa i tele ai nei e le komisina o whai ngā palota, lea lisi, ma ua manino mai eia na o le 5 i tū malo wha palota le a wha ati lātou whai ngā whiriwhiringa, e toe sa idi aini o lātou sui su whono le pāle mene, mo le isi 5 tau sanga o le paya inga o sa sooi nei. I le lisi o suafo o sui wha tutu o le vaenga wha upu whai, o le wha tua i le atua Samoa o tasi, e 5 o lātou sui tau wā. Pito i ele vaenga e puipuia i a te tau tangata e fast food ma le fitu. O le pāti wha upu whai o le Samoa o poto e 2.5 sui wha tutu, o le Samoa le ipa pāti e to ono sui tau wā tu to tasi e 5, ma pāti wha upu whai o le tūmua mapule, ma le Constitutional Democratic Republic Party, e te tasi o lātou sui tau wā. Le au whaingo sui le awhia i ele whiriwhiringa le atunuu, se lau 8 ma le lua. O le vaenga e puipuia i a te tau tangata e tolu i tū malo e leo i aini o lātou sui tau wā, si tū malo i o whale ali di lua, o loto whanga ma vaisi ngano tasi. O le vaenga wha upu whai o le Samoa o poto, e na o le 2 i tū malo palota le a tau wā o na sui wha tutu. O le pati o le Samoa le ipa pati, e na o le ono i tū malo le a tau wā ma sui tū to tasi, e 2 i tū malo wha palota o le a tau wā mai. Wana o le 5 i tū malo wha palota e to e sa iliani o lātou sui su whono, o le pāle mene le palota tele, o no leo o le whaia se whiriwhiringa le tū malo palota o whalea talua, o no tū langa wata oto iai le wha ai unga, a le wha amsinonga o whainga palota. O le vai o se nei o le atu uairo tātu utunu e se au malanga o leo po malu o le malo e to ono, e au fiai se ta maa ita i leo e to tasi. O le au malanga lo na tolu leo mai Samoa, talu ana tuana iai le pepesi o le wha ma i COVID-19 furuiva, a wā tiu te le puipuinga leo le file mua malo o watasi. O le angalu lua i la tau i le tunu o Sudan i saute, po South Sudan, ia ma o malu o le malo o whiriwhiria mo tiu te le puipuinga o le file mu i le atunu, o le leo detective e umia le tūlanga wha leo le satini sinia, o le sunga ia John Whaanu Ali, o le satini sinia ia Sri Krishna Swanky, o le satini o Vitolina Niko, satini o Penehuro Paniani, ma le leo satini o Lee J. Solofa. O le asfreile na te nei na wha mawaya tuai le pūlenga o le mtanga aluenga leo, whale pui ma le toe fuata ina ia i la tau, e ia ma ave fo ia ia popo inga le komisina o leo ina ia tau tua nā, le ingoa tau le leo Samoa, ai maisi o le mtanga aluenga. O le asolua o le atu uai lo tātu wa sinu e lea au malanga o malu o le malo. E to alua ni te lavou na whano so i fua i le whae unga o le vai aso ua mawae, o no se whae lewe tau ta vale sa li putia mai o tātu motu o savai. O le ua whae loe leo i se li poti lata mai, o lo masalomia na tango fia le ava maa losi e le na whae fueina le ta vale i le teimi o le whae lave. O i la ua maa li liu sa malanga i le ta vale, whaatasiai malena aveina leo lo sa idia leo. O le mai ai o se ta whaunga i la tauna malanga i le ta vale, e whaapena nga i le tua sau, na tupu ai ma le whaale lave. O tala amatai o le vai o sa fau,